relationships will often end in disgust. And I know you want my love, but there's nothing to discuss. I don't need you in my life no more. I don't need you in my life no more. I got no money, it's getting sunny, but I still feel cold. I've been nose running, you funny, you going it out. What? Not the time just to go around. What do you think is safe and sound? What? Might as well just burn it down. It's always winter time inside my mind. I find it hard to bear, 'cause it gets cold and blurry. Yeah, it gets cold and blurry. She took my heart and then discarded all the evidence. All of her actions were a clear case of malevolence. I got no money, it's getting sunny, but I still feel cold. I've been nose running, you funny, you
I can't get it all. Hello mis estimados, ¿cómo están? Bienvenidos todos. ¿Cómo andamos? ¿Qué novedades? Ahí tenemos el conteo ya, para que lo vayan viendo. ¿Cómo están? Buena Kemi, bienvenidos. Vayan dando like, chicos, vayan dejando ese like ahí en YouTube y en Trovo, porfa. No se me olviden, vamos empezando recién apenas. Buena Linfo, buena Wit, buena José. Doctor, ¿cómo estás? Buena Miadita, ¿cómo estás? Buena Ivette, la mini Linfo. Ayer jugamos unas ranks, unas de chill. Buena Cowboy, buena Panquecillo. Ahí en YouTube, ¿quiénes están, chicos? ¿Quiénes ya dejaron ese like? Ahí en YouTube? Está el Giorgio, el Semtic, nuestro moderador, Rodrigo Rodríguez, un libertario, Luismi, Rodrigo por ahí también. Siempre fieles, Cowboy, por favor, siempre fieles. Buena Arteaga, ¿cómo estás? Buena Cripto, buena Memo Palestino, Miguel BM, Juan José Sierra, José Alejandro, Link, Cotizado, Play Pop, bienvenidos, chicos. Buena Mateo, buena Papacito, ¿cómo estás? ¿Qué Papacito? Buena Lengua. Hey, chicos de YouTube, dejen ese like y los de Trovo si pueden ahí compartir también el stream. Vamos empezando poco a poco. Buena Carmeli, ¿cómo está la gemela? Bienvenida. A ver. ¿Quiénes ya están en playoff? Tribe y Luminosity, pero igualmente el día de hoy juegan, hermano. El día de hoy juegan igualmente. Hoy Devio juega una sola vez, correcto. Los únicos juegos que vamos a tener son los que tengo en la parte de abajo, chicos. Lo voy a poner un poquito más grande. Creo que ahí está bien. Buena Dusk, gracias por ese Simplicity. Go Simplicity, tenemos ahí las cositas de maná para los chicos. Que no sé si se ve, por alguna extraña razón no se ve. Mira la página del torneo que ya salen 3 resultados. A ver. Ya salen 3 resultados, dices. Que son, asumo yo, los juegos de los que no... Ah, bueno, claro. Lo que pasa es que... No sé si lo jugaron. Ok. Pero son los equipos que así ganen o pierdan, ya no iban a clasificar. Entonces, juegos de ARP, Limited y Six Skins simplemente no los van a transmitir. Simplemente como que dijeron, chicos, lo pueden jugar ahorita, no sé, supongo, lo pueden jugar en la tarde, lo pueden jugar en la mañana,
Ustedes vean, no va a ser transmitido ni casteado, independientemente del resultado. Da igual. El que sí está peleando cupos es Simplicity, Dice y Devious. Ahí tienen que salir 2 ganadores que van a decidirse el día de hoy. Son juegos importantes y obviamente el más importante es el de Tribe contra Luminosity también, ¿no? Que va a estar bueno. Va a estar bueno de ver. Así que nada, chicos. Ahí está. Creo que estamos avisando por todos lados. Buena. ¿Quién más llegó por ahí? ¿Quién más llegó? Vamos a estar acá a ver esto antes de que se nos pase la hora después. Por ahí que se nos pase la hora. Listo. Listo. ¿Quiénes están por ahí? Ahí está Andrea. ¿Cómo estás? Ya te vi. Te vi en YouTube. Buena Linfo. Buena Denis. Buena Caleb. Bye Caleb. Buena Mortal. ¿Cómo estás? Buen Ángel Gutiérrez, Razer también está por ahí. Chicos de YouTube, no olviden llegar, ni bien llegan, el hola y dejar ese like. Ok. Ahí está el pelón. Gana Luminoso y dice. Hoy día por primera vez vamos a ver quién se va a llevar la victoria entre Luminosity y Tribe. Que por primera vez Luminosity se va a enfrentar al nuevo Tribe. No. No sé qué tanto vayan a jugar la full, pero conociendo los egos de los chicos, yo creo que perder no van a querer. O sea, ellos van a querer llevarse el top 1 de su región definitivamente, no van a querer ser los invictos. Así que eso. Hola Brian, ¿vas a narrar algunas partidas? Si llegamos a 200 likes, narramos ahí unas partidas, hermano. Tenemos todo el primer enfrentamiento para empezar. ¿Ya van a jugar? Sí, en 6 minutos justamente está el conteo a la derecha para poder empezar. Hola Yawel, ¿cómo estás? Yawel08. No me notificó, dice Adri Guerra. Sí, así es Trovo. A veces notifica a un porcentaje nada más. Y pues nada, no olviden dejar ese likecito. Ya estamos ahí, 45 likes en YouTube. En Trovo, no sé qué onda. No sé qué onda con lo de Trovo. Ya mandamos, creo, la notificación. A algunos les llegó, a otros no. Ah, voy a grabar la historia para el Instagram, ¿vale? Que no he avisado como tal, avisé un poco tarde. Vamos a ir grabando entonces la historia para el Instagram, chicos. A ver, vayan mandando los mensajitos en el chat. Manden saludos ahí para la gente de Instagram. Siempre nos ven más de 1000 personitas ahí en Instagram también. Así que cuando quieran mandar cualquier saludito, por ahí se encuentran. Así que bueno, empezamos. Chicos, ya estamos aquí en stream. Ya estamos en Trovo. Ya estamos en YouTube. La gente está por ahí también activa. 3 enfrentamientos importantes. El más importante, Luminosity contra Tribe. Son los campeones. Ahí divididos en 2 equipos. Y los otros 4 equipos, 3 perdón, se divide en 2 cupos nada más. Así que va a haber un eliminado el día de hoy. Por ahí en el chat tenemos a Saibet, a Linz, a Duxal Travis, a Gob Rijan también, porque decían por ahí los chicos, Juan Pablo, a Kemi, Cowboy Wit, Leo, Science, Ligabú. Está José también por ahí. Lisa, Nera, el Kenny, Guante, la gente de YouTube y la gente de Trovo activa. Los esperamos aquí, muchachos, con el mejor análisis. Esta vez, el día de hoy, la región de NA. Los esperamos. Listo. A la espera, entonces. Voy a poner el link de Troguito. Día. Final Day. Final Day Stage 4 NA. Tribe versus Luminosity. Ese juego va a ser una locura, hermano, No sé qué es lo que vamos a ver en ese juego. Si T-Bag o no T-Bag. Ya claramente son rivales, ¿no? Así que hay mucho hype en realidad sobre ese match. Muchísimo hype. En todas las regiones de todo el mundo están esperando ese juego. Así que vamos a estar. Gracias, José, por ese hype. Muchas gracias. Suéltate un castigo insano en el hardpoint de Luminosity, dice para la gente. Oye, puede ser, puede ser dependiendo de qué tanto compartan ahí
el stream en YouTube. Perdón, den like en YouTube y compartan la transmisión de Trovito en WhatsApp, en Instagram también pueden compartirlo y etiquetarme. No hay problema. Full T-Bag. Yo creo que sí vamos a ver T-Bag. Yo creo que sí vamos a ver T-Bag en esta de Luminosity contra Tribe. Es lo que yo por lo menos espero, ¿no? Quiero ver, la verdad, quiero ver. Hola, mi Tati, bella hermosa, ¿cómo estás? Yo sí quiero ver eso, sí quiero verlo, sinceramente. A ver, compartimos aquí. Ya compartimos en Instagram. También lo comparto en WhatsApp. Ahí tengo gente. Tengo como 1000 personas guardadas en mi celular de gente de COD, hermano. De hace muchísimo tiempo. Listo, ahí compartido. Y lo de Instagram creo que ya se compartió también. Listo. Perfecto. Estamos. ¿Qué tal, VIVO? ¿Cómo estás? Buena Sadistic. A ver si adelantamos un poquito esto de acá también. A ver si hay delay por si acaso. Ok, ¿cómo están? Buenas a Wiwi, RJ, también llegaron a YouTube. 3-2 para Tribe, dice el tuya. Oye, sí, ¿verdad? Podemos estar empezando ya con las... ¿Qué les parece si empezamos con las predicciones? El primer juego no es el de Tribe, pero igual podemos ir viendo qué onda. Creo yo que al día de hoy igualmente sigue siendo más fuerte el equipo de Luminosity, sinceramente. Por más que Tribe haya hecho cambios, yo creo que sigue siendo mucho, no mucho, pero sigue siendo fuerte el equipo de Luminosity, ¿no? Sigue siendo el top 1 de la TAM, yo creo, sinceramente. Yo soy Team Legacy, dice el Yulmar. Oye, ¿verdad? La encuesta. Hay que poner las encuestas. Gracias por hacerme acordar, Juan Pablo. Vamos a poner acá... solamente puedo poner una encuesta. Voy a poner las 3 encuestas en Trovo y en YouTube vamos a ir poniendo del primer match. El primer match es DICE versus Devious. Ok, es el primer match. Y en el caso de Trovo creo que puedo poner varias predicciones. Así que vamos a poner primer match, DICE. El de DICE versus Devious creo que son 2 equipos de un mismo nivel. Y va a estar bueno. Lo voy a poner 1 hora. Voy a poner también el segundo match, que es el de Tribe contra Luminosity. Ese lo voy a poner como 100 minutos. Pero bueno, un poco más. Y el tercer match, que es el de Simplicity contra DICE. Ya saben que estos 3 equipos se están peleando. Como 2 cupos. Ya Tribe y Luminosity están dentro. Pero los otros 3 van a pelearse los cupos para playoff. Que va a estar bueno. Ahí creo que vamos a empezar ya, muchachos. Voy a poner aquí también DICE contra Devious. Lo voy a poner con Elixir. Para el que quiera apostar Elixir también ahí. Ya saben que toda donación de Elixir también nos suma. Vamos a empezar con la host. Chicos. Go Bryan, dice Ligaboo. Vámonos para allá ahora. Bryan, si DICE gana cualquiera de sus 2 partidos, deja a Devious fuera por diferencia de mapas. Dice, oye, gran dato, hermano, Entonces depende de DICE, depende de Devious ganarle. ¿Cuántos equipos de NA pasan a fase 5? Los mismos que la TAM, 3, los mismos, hermano. La misma cantidad de equipos. Moví mi escritorio, ya no se ve mi cortina, ahora se ve mi televisión atrás. Creo que está más cómodo. Porque la luz un poco se ve diferente, creo. Me voy a poner los audífonos, o creo que lo voy a transmitir con parlantes. No sé. Ya veremos si escuchamos o no escuchamos. Yo creo que la voy a transmitir con parlantes, chicos. Ahí me van diciendo cómo se ve el volumen y todo lo demás, ¿ok? ¿Cuándo es los playoffs de la TAM? El 5 y 6 de agosto. 5 y 6 de agosto. Ok, 5 y 6 de agosto es el temita.
Saludos desde la sucursal del cielo, Cali, Colombia. Mira, ves, dice Eduardo. Oye, Colombia, algún día... Quiero ir a Colombia, hermano. Quiero ir a Colombia. Algún día vamos a ir para allá. Algún día vamos a ir para allá. Sí o sí quiero ir. Tengo que ver a mi tati por ahí. A ver, escuchamos. Me dicen, más volumen de fondo a la transmisión de fondo, menos volumen, me van diciendo, por favor, ¿ok? Saludos de Medellín, buena, patrón. Tati es de Bogotá, me parece, Tati es de Bogotá, me parece. Tati es de Bogotá. Go Dice, dice ahí el Henry. Y a Ecuador también iremos, Está bien el volumen. Te escucha bien. Te vienes en bus y te pasas por Ecuador. De una, Kemi, voy. Voy. Estás en Medellín, Tati. Ah, ok. Entonces estás en el mismo lugar que el señor... ¿Quién me dijo que está en Medellín? Había alguien que me dijo que está en Medellín, no me acuerdo quién. Pero bueno, estás ahí mismo. Ahí mismo. Así que por ahí mato dos pájaros de un tiro. Buenas, Harold, Feo, Fabra, ¿cómo estás? Salve, hermano, ¿todo bien? Un raid de una persona. Gracias, Conejo Malo. Gracias, Trovo, por tus espectaculares raids. Duelo de pesos pesados, dice Tectoni versus Solo. El patrón me decía que es de Medellín, ahí está el patrón. Ahí va la caballota también en el chat. ¿A qué hora es el duelo? El dueño, más importante, mi Bryan de oro. Después de este juego sigue el try contra Luminosity, hermano, que va a ser una locura. Va a ser una locura. Igual, los tres juegos del día de hoy son importantes, los tres juegos del día de hoy son importantes, los tres. Porque Tribe y Luminosity ya están en playoff, pero Dice, Devious y Simplicity se van a pelear el cupo, ¿no? Se van a pelear el cupo. Justamente ahorita vamos a ver la tabla, Alex. Ahorita vamos a ver la tabla. Pero, básicamente, en resumen, para que no vean la tabla, Tribe y Luminosity ya están en playoff. Solamente falta decidir cuáles son los otros dos equipos que van a avanzar, que puede ser Dice, Devious y Simplicity. Recuerden que en Dice está Aerith, T-Bag, ¿no? En Devious está Reham, Stug, y en Simplicity está Jesus Can Save You, Pepe, Kings y todo lo demás. Ok, estamos viendo unos clipsitos pasados por ahí del anterior. Y estaremos atentos a qué es el enfrentamiento. Bueno, termina este y ahí mismo. Es el segundo juego, solamente son tres juegos. Solamente son tres juegos. Ahorita juega Aerith contra nuestro hermanito Reham. Y el que gana básicamente ya se asegura el cupo. Y luego veríamos Simplicity contra Dice, que también el que gana se asegura el cupo también. Ok. Así que nada, vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Dice es superior a Devious. Lo que pasa es que Dice ha cambiado mucho, hermano. Dice ha cambiado mucho, no sabría decirte. Pero sinceramente, si Devious ya mejoró sus errores, los errores que tenía unos errorcitos por ahí graves, yo creo que sí. Si Devious ha sabido tomar nota de todo lo que hemos dicho, yo también he estado hablando con Reham, yo creo que el día de hoy pueden sorprender, si es que han hecho su tarea, ¿no? Si no, yo creo que Dice, con la experiencia y los nombres que tiene, puede sorprender también bastante. Ya veremos qué sucede. Por ahora, todo tranquilo. Chicos de YouTube, no se olviden dejar ese like. Llegar al stream de una, meten ese like, por favor, nos ayuda bastante. Y participar de la encuesta también, participar de la encuesta. Sí, le quitaron a Revalo y a Young. Yo creo que si Young se hubiese quedado en Dice, ya hubiese estado en la fase 5, imagínate. Pero pues son decisiones que se toman en frío, ¿no? Son decisiones que se
toman en frío, lamentablemente. Y los equipos que no vamos a ver el día de hoy, básicamente ya no van a poder pasar, ¿no? De hecho, ya los resultados ya los mostramos. O sea, de los juegos de los equipos que iban a jugar el día de hoy, ya lo jugaron, supongo que ayer, en la mañana, no tengo idea. Pero ya están los resultados ahí. Ya están los resultados ahí. Y no van a poder jugar el día de hoy. Por eso tenemos 3 juegos nada más. Y me he dado cuenta también, dato importante, mucha gente que era fan de Tribe el año pasado, ya este año no lo ves. Ya este año no lo es, no les importa mucho si avanzan o no. Y pues, como que da igual. O sea, da igual si gana. Algunos apoyan más a Luminosity, algunos son fans de Bake y todo lo demás, ¿no? Pues ya veremos qué sucede. Si Luminosity se va a China o Arena, ¿pueden participar a todos los torneos de ahí? No creo. No creo. Tendrían que ser de ahí, hermano, de esa región. ¿Dónde pasan el juego de tele? Si están jugando ahorita, mira, tenemos 2 opciones. Se las voy a plantear. Está en Twitch. Está en Twitch, hermano. Va a ser en Twitch. Todo lo que es Brasil es en Twitch. En Twitch. Pero yo creo que este año, sinceramente, no he visto ese Tribe jugando contra Luminosity nunca. Eso también lo que dice Alex, ¿no? Tribe ya ganó demasiado, ya están cansados, dice ahí la gente de Tribecito, de Tribe campeón. Pues ya veremos qué sucede el día de hoy. No sabemos si va a jugar Bolu, si va a estar o no va a estar, si va a querer jugar o no va a querer jugar, y todo eso va a depender, ¿no? Va a depender mucho. Ya veremos qué sucede. Veremos qué sucede, chicos. El primer partido es DICE contra Devious, el equipo de Aerith contra el equipo de BryanT, que van a jugar básicamente. El que gana ya pasa a los playoffs. El que gana pasa a los playoffs. Sobre todo DICE, creo que sobre todo DICE. Creo que el equipo de Devious tiene que ganar 4-0 o algo así para poder avanzar. 4-0 tiene que ganar, me parece. Pues ya veremos qué sucede. ¿Se van a transmitir todos? Sí, los 3 juegos que están abajo, en la parte de abajo mía, esos 3 se van a transmitir sí o sí. Sí o sí. Sí o sí, chicos. Jesus, amigo, how you doing, buddy? Doing good. It's been a while, my friend. It's been a while. Brother, I got to pick a bone with you, my man. What's going on with the search and destroy? I mean, the roster on paper, you would think that the S&D would be fine for you guys, but you've only won a single search this stage. Yeah, our S&D has been really shaky. Although we've been relatively close whenever we have lost with whatever team we've been playing, it's definitely been a game mode we've lacked, and we've identified the reasons why. So hopefully in this next matchup versus DICE, we'll be able to show you guys the adjustments we've made and close it out. But yeah, good. We have been shaky. All right, good to see you again. Obviously, you guys have looked phenomenal all season, but maybe not with the same level of dominance from what we saw, I think, leading up. Obviously, the roster changes impacted a lot of things, not only picking up Blur, but also losing Shotzi, who's been with the roster for quite a while. Do you feel like those role changes have impacted you guys in a big way, and have you maybe started to feel a little bit more comfortable with the way that those guys play together? Yeah, that's a good question. So initially, it definitely took some time to adjust and get comfortable with the new roles and the chemistry, and we've had to develop that over time. Especially because with us, having a bunch of like roster changes has been a big thing. We've never had like a main 5 until just recent. So I would say with the addition of Blur and with this stable roster that we have now, we have been looking more consistent, which is good, and we've been putting up more fights and scrims against teams like Tribe and LG, which is also good, taking maps off. And so I think it's just a matter of time before we really just lock it in and then end up shining. And the main thing that I'm looking forward towards is playoffs, because I think that whole month that we have in August to prepare for playoffs will start to show the potential that we really have. Yeah. Resumen rápido es que agregaron a Blur hace poco, han ido adaptándose con él también bastante rápido. Semtic, por ahí me corriges igual. Y que han estado teniendo scrims básicamente contra Trap y Luminoso y les ha estado yendo muy bien. Y que su enfoque ahorita es como para irse a playoffs. Su enfoque son los playoffs y van a prepararse para eso. Figure out who works best
I wouldn't say we're 100% solidified with the 5 we have right now. We still might do some testing after this is done. Today is over with. So, we'll see. I don't want to say anything, too like fast. So, yeah. All right. Well, you mentioned it. You guys have a little bit of time, heading towards those season finals, and it gives you a little bit of extra leeway when it comes to Llegó la traductora oficial Nix. Ahí está Nix, atenta. as far as figuring out the roster rotations and figuring out your own strategy. What does that prep overall look like for you guys now that you have kind of some time to focus on that? The main thing right now is just getting on to be like with our scrims, getting on earlier and being really intentional with each day, because we have had in the past where we're like kind of going through the motions, and that's not been the most effective use of our time. So we're going in now each day with like certain things we got to work on in order to basically make the adjustments that we need to close out maps versus bigger teams like LG and Tribe, because that's ultimately our main focus. They're the best teams right now. And in order to shut those teams down, we can't be lackluster on any end. So that with the scrims, and then with VODing, brushing up on what we could do better, what their tendencies are, and just basically using that knowledge in game and strategizing to counter what the enemies are doing. I would say that's basically it. I love that. That's an incredible answer. Yeah. That's better than any. Ok. Dice que le preguntó cómo fue el proceso de preparación, cómo lo llevaron a cabo. Ok, ahorita nos van a dar la respuesta. Por ahí antes comentó también que sí, nuestros BID han estado muy turbulentos. En esta partida esperamos cambiar eso, dice. Y que el día de hoy quieren cambiar cómo va todo eso. I would just say, A lo que Jisoo respondió, él dice que en scrims se siente que se volvió muy rutinario y se enfocaron en destacar tácticas importantes y estudiando equipos fuertes. It puts more energy to become better. And so definitely our supporters and our haters. I would also say some certain teammates, like my past teammates, like Legacy, I'm happy to see him competing, veteran as well. The guys at LG, I don't know, I'm just grateful. Nothing in particular other than the fans, haters, and the other teams that are basically competing. It's just a great opportunity. So happy and grateful. That sounds good enough for me. Thank you so much for jumping on and chatting with us, and good luck in your match later on today. Ok, básicamente dice, toma tiempo acomodarse a nuevos rosters, ¿no? Nuevos roles y cambios en general. Y con Blur estamos un poco más consistentes versus Tribe y otros equipos en Scrim, fue lo que dijo al inicio, ¿ok? Luego comentaba que esperamos que en Playoff nos vaya mucho mejor y estemos más sólidos también. Eso es lo que comentaba básicamente un poquito en general. Por ahí Nix también nos ayudaba que decía, ¿no? Que en Scrim se siente que se volvió muy rutinario y se enfocaron en destacar tácticas importantes y estudiando equipos fuertes. Y eso con el fin de reforzar su equipo y la sinergia, dice él. Ok, eso nos ayudaron por ahí Nix y también Semtic. Con las traducciones es básicamente un resumen de todo lo que se dijo. Que es todo lo que se dijo. Dice contra Devious, el equipo de Aerith contra el equipo de nuestro hermanito Rihan, ok. Me parece interesante el equipo de Simplicity, la verdad. El equipo de Simplicity es bastante interesante, chicos. Es un equipo bastante interesante que posiblemente sea el equipo top 3. Sea el equipo top 3. Cito ahí, lo que todos quieren ver, chicos. Yo creo que Simplicity o Dice por el tercer lugar, yo le doy a Simplicity. Hax, Aerith, Tiva, Sayas, Awaken, Slotty por parte del equipo de Dice. Ok, el volumen está bien, ¿no, chicos? Listo. Locking Hardpoint. Have not beat a top team in Hardpoint yet. A ver, John Lee, 120 puntos. Ahí están los comentarios. Team Aerith, dice el chat. La gente Team Aerith. The team that could potentially be the spanner in the works for quite a few of these teams, Mommy, is Devious. This is a must-win match, like Shift has said, for them. They've got to do it now. Let's talk about their roster a little bit and who you think might be able to help them achieve that.
Vámonos. La siguiente presentación es del equipo de Devious. Juega Azul, juega Tourette, juega Rihan, Stug, Scott y el nuevo ingreso Hi. Ok, los ingresos ahí. Para complementar, decía ahí que en el equipo de DICE dice que ocupa ganar Hardpoint y deberían ganar sí o sí hoy. Eso es lo que decían sobre DICE, un resumen por ahí. Y no irse al quinto mapa. Ok, eso es lo que decían ahí las notas de DICE. De parte de Devious, ya veremos ahí qué es lo que dicen con la ayuda de Nex. No olviden, chicos, ahí de YouTube dejar ese like. Importantísimo llegar y dejar ese like, ¿eh? Gracias por hacer los comandos, chicos, de Devious, de los equipos, de DICE. Cada uno tiene su logo ya. Devious dice, tienen oportunidad de ganar con bastante ventaja, dice por ahí los comentarios de Devious. Ok, vayan imbécil, bienvenido, ¿cómo estás? Which is definitely peculiar to say the least, because that's not a bad map for Devious. So Peso Pluma tiene los mejores comentarios, dice. Devious had to be frothing at the mouth saying, we got away with murder here with the hard points. This looks great for them in the 1 and the 4. Oh boy, well now we've got the S&D coming up. We already said meltdown. I already mentioned it. This is looking so good for Devious right now. I mean, looking at what DICE already performed here in meltdown, they looked particularly well. I mean, por nombres debería ganar DICE. Against Tribe Gaming, so that's definitely a good thing. They were one of the only teams that actually put a dent into this team early on into the series back in day number 1. Podría ser, no sé, yo creo que están igual, hermano. Lo que pasa es que Devious tiene a Stug. Rihan también es bastante conocido en NA. Hi. Y por el otro lado tienes a Eric, tienes a Sayas. Yo creo que están igual. Creo que están igual. La idea es cómo juegan grupalmente. Devious grupalmente estaba un poquito más débil que el equipo de DICE. Si lo han sabido mejorar, pues es muy probable que le gane muy fácil a DICE, en realidad. La gunfight que tiene Devious es muy buena, pero tienen que trabajar el grupal, hace tiempo no lo digo, el teamplay. Y mientras que el teamplay lo haya mejorado, que yo ya le dije a Rihan, ya le dije todo lo demás, por ahí un par de cositas. El día de hoy es, por ejemplo, su examen, ¿no? Ya yo les dije que podía mejorar y hoy día les voy a tomar la prueba, por ejemplo. Deberían de no hacerse problema con DICE y ganar 3-0. Si están a su 100%, sus 5 jugadores, al día de hoy, en Gunfight, y si ya trabajaron el teamplay y todo lo grupal, los errores que ya hubieron, va a ganar Devious. Ahora, DICE ya tiene un buen trabajo grupal, tiene buenas Gunfight por ahí, y por rato sorprende. Y tiene más oportunidades por diferencia de mapas que Devious. Y debería aprovecharlo. Así que el día de hoy vamos a ver. Voy a estar muy atento a esta partida, a ver errores. Todos ustedes van a poder ver esos errores también. Y estaremos atentos. Ok, estaremos atentos. Preguntan por ahí cómo va la tabla. Se la voy a mostrar. Creo que la tengo por acá. Porque hay varios que me están diciendo que no la han visto, creo. I have a feeling it probably will. I think I'm leaning the direction of DICE a little bit, just because of the overall strength of the roster. But Devious is a team that has improved significantly. I will say they've struggled a little bit more with the teams on the lower Gracias, Nick, por todas las traducciones. Esperemos que te quedes ahí lo que puedas. Si estás desocupado. But the map pool looks really strong for them, and I think gives them an opportunity to potentially make their way into stage 4. Esta es la tabla, ¿ok? Esta es la tabla que subieron a Twitter. No han mostrado las otras. No han mostrado las otras porque pues ya no tiene sentido mostrarlo, supongo yo, pero subieron solamente esto. Ok, están bastante igualados. Por ahí Devious solamente tiene una derrota.
Creo que Devious tiene que ganarle a Dice y luego tiene que esperar que Simplicity le gane a Dice para poder avanzar. Mira tú, mira tú. Y Dice, con que le gane a Devious o con que le gane a Simplicity, ya está dentro. Ya está dentro. Los tres literalmente se están jugando la vida, hermano. Los tres. Los tres están jugando la vida. Es muy importante el día de hoy. Sé que el juego más importante es Tribe contra Luminosity, pero los otros tres, la verdad, son juegos muy, muy, muy importantes, hermano. Muy importantes. Gracias, Akemi. Por ahí el Gel me mandaba un comentario en inglés, a ver. Sí, Ligaboo, cualquier comentario con la N-word la borras, ¿ok? O los moderadores van a estar borrándola igual. Ok, nos meten una pausa los chicos. Nos metieron una pausita. Pero bueno, cualquier cosita con la N-word la borran, chicos, ya saben. Ahí el Gel nos decía, creo que Simplicity ahora ha aumentado su nivel con Blur para el roster principal. Porque con Cárteles subieron un video en Scream de 100 puntos sobre Tribe. Ok, sobre Tribe está bien. Creo que contra Tribe ya es un equipo que le ha ganado. Quiero ver un Simplicity contra Luminosity. Simplicity dio buena pelea también, lo vimos todos. Simplicity es un roster bastante interesante, la verdad. Para mí es el top 3 de NA. El equipo de Mago ya no tiene oportunidad. Ey, se mamaron los de NA, Se mamaron, de verdad, nos acaban de meter media hora por el orto, Nos acaban de meter, sí, media hora. No, 37 minutos ya por el orto. Entonces, hay que estar atentos al equipo de Simplicity. Hay que estar atentos, yo creo. Creo que es bastante importante. Chicos de YouTube, no se olviden ahí de dejar ese like, por favor, importantísimo. Llegar y dejar like. ¿Ok? Claro, Kelvin Van, lo que es Champs lo transmitimos en vivo, hermanito. Lo que son otros torneos, lo transmitimos después de que acaben. Así que bueno... yo sinceramente, si ustedes me dicen entre Tribe y Luminosity, Bryan, ¿a quién le apostarías? Yo le metería un 70%, 60% más de probabilidad a Luminosity que Tribe, porque tienen más tiempo jugando juntos, más experiencia y todo lo demás, y los de Tribe pues apenas tienen creo que 2 semanas con Revalo en el equipo, ¿no? Dice, no dijeron que mejoraron con el enfoque. No dije que mejoraron con el enfoque, dije que quitaron el desenfoque del roster main. Ah, claro, cuando metieron a Blur, obviamente, Jesus lo dijo, ¿no? Meter a Blur también puede darle más nivel, pero siento que tienen que acostumbrarse nuevamente a eso, tienen que acostumbrarse y todo lo demás. Es complicado cambiar equipo, hermano, así de la nada, en pleno mundial, está bien jodido, la verdad. Pero bueno, son riesgos que tomas, acostumbrarte es todo un tema y pues ya, ¿no? Quiero jugar Barcelona versus Real Madrid y Celtic World. Estar esperando, loco. Bueno, Carliños, se lleva el Carliños también. Sí, soy de Perú, hermanito. Listo. Ah, no, y nos meten más highlights, ok. Supongo que debe haber problemitas, ¿no? Porque nunca ha demorado tanto. En realidad, nunca ha demorado tanto. No tengo ni idea, no tengo ni idea. Bryan, ¿cuál es el punto más malo o menos bueno de Luminosity? ¿Cómo que el punto? ¿A qué te refieres con el punto? El modo de juego. Opa, caballota, gracias por ese potenciador. Para mantener a los moderadores. Dice, en mi honesta opinión, yo creo que Simplicity juega mejor sin Blur. Pues... cuando entró Blur y soltaron a Sayas, dejaron de jugar tan OVA como lo estaban haciendo. Como que se me desorganizaron. Si ya encontraron el error y ya lo vieron,
ya debe estar corregido para el día de hoy. Y se supone que hay scrims donde, según Jesus, le han estado ganando a Tribe y a Luminosity. Le ha estado yendo bien. Metieron a Blur porque necesitaban una R. Y Blur, al salirse de Seminal, no hay mejor AR que Blur. O sea, lo agarraron de una. Sacaron a Sayas, que era el SMG. Pero como Sayas era un SMG dentro de punto, ya dentro de punto no tenían la fortaleza que tenían que cuando Sayas estaba ahí. Entonces, ese fue el problema, ¿no? Ese fue el problema. Yo creo que no se dieron cuenta de eso, no supieron cómo acomodarlo. O el que entró a soportear al punto en lugar de Sayas no lo estaba haciendo tan bien como Sayas. Y ahí fue el problema, ¿no? Que lo vimos todos, empezaron a perder casi todo. Ya poco a poco su último juego de Simplicity fue contra Luminosity. Creo que fueron buenos mapas, bastante peleados, pero Luminosity no estaba jugando su 100%. Y bueno, según la entrevista que dijo Jesus ahorita, se han encargado de mejorar, su enfoque es para playoff, han visto errores, están analizando a los rivales también, están analizando a los equipos más grandes para aprender cosas. Y pues vamos a ver. No sé por qué no inician, mano. Supongo que hay problemas o algo, no tengo idea. Esto es en vivo. Algo debió haber ocurrido, no sé qué pasó, pero no empiezo todavía. ¿En qué destaca menos Luminosity? Yo creo que Luminosity destaca menos en el control, hermano. En el control. Lo demás... What's up, Kingo? Lo demás... Yo creo que en B&D te va a destacar Bake, te va a destacar Tectonic y es muy difícil que alguien tenga ese nivel de gunfight, ¿no? Un Banet, un Envy, que para mí Envy ahorita está en su prime y es una locura lo que está jugando con AR o con SMG, es una locura. Es uno de los jugadores que no es tan conocido, no muchos hablan de él, pero el tipo es buenísimo, Para mí es muy bueno, ¿no? Y lo he visto hacer locuras también. Hola Mike, ¿cómo estás? Buena April. ¿Cómo se analiza un equipo? Pues viendo sus partidas, hermano. Viendo sus partidas. Dice el Yulmar, me informan que Aerith aún no termina de maquillar si la están esperando. No, ¿cómo así, hermano? Más respeto. Creo que ella ni se maquilla, hermano. Lleva natural, creo, sus streams también. Natural. ¿Cómo repiten cuando lo ejecutaron a Mago, hermano? ¿Cómo repiten a cada rato eso? Luminosity debería agarrar el consejo de Galoris, ver match de Galoris para aprender a hacer más estrategias. Ya es la cuarta vez que veo la ejecución de Maguire, hermano. ¿Quién es el mejor jugador del momento según tu opinión? Lucasin. Luego sigue Tectonic. Me estás jodiendo, 3 minutos más. Sí, Kenjer, ejecutaron a Mago, los de Tribe, lo ejecutaron, ahí lo agarraron entre todos. Para mí, Lucasin, Tectonic y de Latam, Suiwa. La mejor gunfight de Latam es Suiwa. Luego le sigue, Lucasin, Suiwa, Mihawk. Esos tipos están en otro level. Si tendrías que poner una apuesta entre Tribe y Luminosity, ¿quién apostarías? A Luminosity. Como dije hace un rato, apostaría 60-70% a Luminosity. Who do you think will qualify for the bracket for today? Simplicity and Devious, I think. Simplicity and Devious. Hoy día Devious va a pasar su examen, ¿eh? Yo ya les he dicho qué cositas pasan con ellos. Les he dicho a Rihan también por ahí todo el temita. Y hoy día es su examen, hoy día es su prueba. Vamos a ver si... Ya tienen la gunfight, tienen el nivel. Ya he visto sus screens, yo me meto a espectear sus screens en la misma sala. Y fuera de stream, obviamente. Y la verdad que... hoy día es su examen, ¿no? A ver si lo aprueban. Igual cualquier error que cometan lo vamos a estar diciendo porque
más errores grupales tiene Devious que Dice. Pero tienen más nivel de gunfight, entonces tienen que saber aprovecharlo, ¿no? Si se diera PvP, Mihawk y Suiwa, ¿quién gana? Uy. Yo creo que PvP. Yo creo que gana Suiwa con Fennec. Mira, con Fennec te gana Suiwa, con Switchblade te gana Mihawk. Así te la voy a poner para no irme por un bando u otro. Pero así te la voy a poner. Ok, para los comandos de armas solamente ponen exclamación y el comando, chicos, no se olviden. Lo voy a activar acá para esto y lo activé para YouTube también ahorita, ¿ok? Ahí tienen tienen la clase de Tectonic de la Kilo, tengo una Kilo muy buena también yo, que me la robé de por ahí, pero está en mi cuenta. Mano, Brian, ¿qué necesito para ser un coach? Dice el Die For You. Yo creo que primero, según mi punto de vista, tener nivel para jugar. Porque por lo menos haber jugado en algún momento competitivo y tú vivir con carne propia cómo son las scrims, cómo son las cosas y todo lo demás. Y ya bajo ese concepto, bajo ese conocimiento de haber vivido todo eso, y ponte, no te dices, me gusta jugar, todo bien, jugué competitivo, y luego te empieza a interesar más el estudio del juego, más que jugarlo. Ya por ahí puedes ir empezando, ¿no? Empiezas a estudiar, que te guste ver juegos, que te guste ver a los jugadores, que te guste preguntarle cosas a los jugadores, que te guste resolver todo tipo de dudas que tú tengas en la cabeza, pero reales, no asumirlas, no porque viste un video en YouTube, no porque aprendiste esto viendo un video de ahí de cualquier persona, que tal vez ni esa persona sabe lo que está hablando en YouTube, porque en YouTube hay demasiado contenido que te dicen cualquier cosa, hermano, y la gente se la cree, eso es lo peor. Entonces, para resolver tus dudas de manera correcta debes hablar con los mismos jugadores competitivos. Yo le he hecho preguntas a Bake, le he hecho preguntas a Lucasin, a Zeus, de Sniper, todo, y tienes que saber de ese tema, ¿me entiendes? Your composure, if you're Dice, better be rock solid, because now all of a sudden you're going to feel, not that they are, but they're going to feel a little bit cheated in a way that they weren't able to get their first game in, control their own destiny. You have to be able to separate your mental and physical space, because now all of a sudden you have to get mentally prepared to play a very good Simplicity team, which if you win, then we have our three-way tiebreaker. If they lose, they're out. Yeah, you can see that reflected on our para leaderboard Dice, no pudieron completar los 5 jugadores. Which means it's actually already time for us to switch gears, though, and start talking about match number 2, which we can also see at the top of our leaderboard, because ha tenido que ser algo muy grave, no, eso ha tenido que ser algo muy grave, chicos. Yo creo que algo ha tenido que pasar con uno de los jugadores. Versus Tribe, the two undefeated teams at the top of the leaderboard. One of them will lose. Yo creo que ha tenido que ser algo muy grave, chicos. No ha sido no es que por no. Si los chicos del staff ya hubiesen sabido que ellos no hicieron el check-in o no se iban a presentar, solamente hubiesen puesto 2 juegos. Yo creo que esto ha sido de ahorita. Ha sido de ahorita. Algo ha tenido que pasar con los chicos, con uno de los chicos de Dice. Que esperemos que no sea nada malo, ¿no? Esperemos que no sea nada malo. Esperemos que no sea nada malo, chicos. Ahora, Dice necesitaba ganar o este juego o el otro para avanzar. Ya veremos. Ya veremos. Ponte la Master, dice Tele contra Skull. No, si ya sabemos quién va a ganar. Hay que ver el de Tribe contra Luminosity, que es la primera vez que se van a enfrentar. ¿Para qué voy a ver algo que hace el resultado? Esa la voy a ver después de que termine, creo.
they had Marshy coming off the bench and still absolutely ran things up against Six Kings in their matchup earlier. A ver, las fotillos. There's no question, like across the board. Esto sí vamos a grabarlo para YouTube, chicos. Ahí tenemos a los muchachos de Luminosity, BryanT, Tectonic, Envy. Vamos a darle un ratito más. Por ahí me traduce Nix, Envy, Bake, Washi y Marshy. Ok, pues aquí tenemos algunos comentarios de los chicos de Luminosity. No slow starts, dice, ok, no hay comienzos lentos. Y dice Clean Map Control, tienen que limpiar un poco más su control, tienen que mejorarlo, eso es lo que entiendo por ahora. Ok, se viene ahorita, de repente hay por ahí alguna entrevista o algo, lo vamos a estar viendo. Ok. Big question mark for them just because they have not looked super strong. Por ahí nos va a dar más info de lo que dice Nix o Semtic. All right, well then on the flip side of that, the other juggernaut of the region, Mommy Tribe Gaming. Bueno, let's start talking about that. Lo bueno es que se adelantó, ¿no? Se adelantó un poquito el otro juego, este juego acá. Ahí tenemos al otro equipo, Tribe Gaming, Forsaken o Seiken, Revalo, Space, Yes, Solo y Bolo. Ok, esos son los jueguitos del día de hoy. Ahí está. Create space as that sniper in those S&Ds. We saw how phenomenal y ahí los comentarios de los equipos. So, like one thing that Tribe has to do is actually like what we see here in the first bullet point. Dio de Q-Dice, hermanito, dio de Q-Dice. Vamos al segundo juego ahora. And they played it today, I mean yesterday rather, and they just look completely perfect in this map. All right, well, we'll have to see if they're able to get any of these map picks. Listo, muchachos, vámonos al juego estelar de Norteamérica. Tribe contra Luminosity. Vamos a jugar el día de hoy, ahorita mismo. Ya saben que Tribe es el antiguo campeón, pero 3 de jugadores que ganaron el año pasado el top 1 están ahora en Luminosity. Es el clásico de Norteamérica, tranquilamente el clásico del mundo. Ok, es el partido más importante. Están todas las regiones del mundo atentas a este juego. Ok, chicos de YouTube, no olviden dejar ese like. Vamos a cerrar la encuesta que al final terminó ganando el equipo de Devious. Ok, ya vimos ahí que vamos a crear la encuesta en Trovo. Ya están las encuestas, chicos. En Trovo ya están las encuestas. Vamos a crear acá la encuesta en YouTube y todo listo. Perfecto. Ahí estamos. Es la última final de la Champs. Correcto. Puede ser la final de la Champs aquí que estamos viendo adelantado, ¿no? Vamos a ver qué tal, chicos. Ahí está el map pool. Hardpoint en Arsenal. Es el primero. Luego iríamos a un BID en Meltdown. Falta que pongan el control también. Y ya veremos qué mapa eligieron para el control. Strike makes his way in, and to be honest, that's probably best case scenario for LG. I can definitely mirror what Bobby just said. I mean, that's something that you wouldn't want if your Tribe to just get rid of that raid, because, I mean, to just put that raid there, and it's good that Luminosity took it out into the map pool. They just did not do really well, and you can't really do something like that here in the match that's very, very close. So Crossroads Strike is something that's really interesting because both of these teams looking pretty solid here so far, but with Tribe, they're actually looking a little bit more solid here. Listo, mandamos ahí la notificación. Ahí sale el control. Perfecto. Tribe contra Luminosity, chicos. Tribe contra Luminosity. El tercer mapa va a ser un control. Un control en Crossroads. El mapita, el control que ya saben, Tribe nos dio clases cuando vimos el Tribe contra Simplicity, que también está ahí en YouTube. Tribe nos enseñó cómo jugar de manera perfecta ese control y ahora vamos a ver qué tal lo juegan contra Luminosity, un equipo completamente importante. Viene empezando apenas, mi son, viene empezando recién ahorita, llegas a tiempo. El primer juego fue de Q, lamentablemente, así que vamos a estar viendo qué pasó. Ok, el de Q fue completamente sorpresivo, chicos, el de Q fue completamente sorpresivo. Ok, no sabemos por qué todavía, simplemente en pleno en vivo, en plena transmisión, dijeron, ¿saben qué? De Q. Y listo, y así fue
cómo pasó. I love it. It's going to be a fantastic way. Let's get things going. Dice le da de Quadevius y ahora estamos viendo ya el juego estelar de la noche, ¿no? El juego estelar de la noche. Vayan ahí dando like, vayan ahí dándolo todo. But here we go. This is gonna go down to the wire. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. Map that we haven't seen otherwise being played a lot when it comes to both of these teams, but you have to pull out all the stops, all the hats, all the tricks from the hat here, Bobby. Yeah, I think Tribe did a really good job given how tightly packed in their map pool has been, but for both the hard point and for the search and destroy. The fact that they found a way to split this basically 50-50 down the middle is a really good sign. I think for the Crossroads strike, there's not that much that you can look at for it for at least Luminosity. Obviously, Tribe has looked really good there, and they actually 3-0'd Simplicity. But I think ultimately for Luminosity, your biggest task was just to not play raid control because they had looked so shaky right there. So I'm curious to see what they can throw at Tribe come that control on Crossroads. Here's the thing, Tribe is the best control team right now. I mean, after their win off of DICE in that first day, they just 3-0'd the competition every single day. So that remains to be an exclamation point in their otherwise very nice track record right now. So we're starting things off here in Arsenal Hardpoint. We haven't seen a lot of this from both of these teams, but primer mapa, ya empezó el volumen que está bien de fondo, le subo un poco, avísenme. Ay, Dios mío. Estoy nervioso y emocionado por este juego, la verdad. A ver. Modo análisis, modo análisis. Arranca. Dice por ahí Let's Boys. Arrancamos. Ok, armas. Rápidamente las armas. De parte de Luminosity tenemos a BryanT con P90, fiel al SMG, ese es su rol. Tectonic, ni voy a decir qué arma está usando, ustedes ya saben. Envy, jugando esta vez, como ya les dije, ¿no? Envy puede jugar bien con AR, bien con su fusil. Esta vez para este mapa decide jugar con Kilo. Ok, tenemos al señor Bake jugando con P90 y al señor Washi también con P90. Raro, extraño y diferente por parte de Luminosity. Ninguna Fennec, ninguna Switchblade. En este mapa prefieren 3 P90. Ok, 3 CBRs. Una Kilo y una LK24. Eso es algo diferente que estamos viendo por parte de Luminosity frente a todos los demás equipos de LATAM, de todos los demás, de todas las demás regiones. Casi nadie usa tanta P90 como main. De parte de Tribe, ya sabemos Space, ya saben qué arma está usando, ¿no? La UL, yo creo que no la va a soltar hasta la fase 5. Fennec, por parte del señor Solo, que yo creo que Solo viene a ser una de las mejores escopetas de DNA y también mejores Fennec DNA. Revalo fiel a su P90. El señor Revalo era con su P90 y el otro, ¿quién es? No logro ver. El señor Jess también jugando con P90. Y Seiken, ya saben que Seiken es una de las mejores kilos de NA también junto a Blur y junto al señor Envy. Creo que juegan muy bien con esa armita. Así que interesante el juego de hoy. Interesante el juego de hoy. Cada uno fiel a su estilo, Tribe fiel a su estilo con Space con una UL de lejos, un Seiken con una Kilo y los demás con SMG. Luminosity sí algo extraño porque estamos usando 3 P90, no me lo esperaba. Pero vamos a ver qué tal. Por ahora todo un poco más de lo esperado, ¿no? Luminosity dominando bastante bien el mapa. Dice dio de Q, chicos. Ok, no puedo ver el minimapa, lamentablemente. Tribe jugando con 2 OBJ y no puedo ver el minimapa a ver si hay un OBJ más. Solamente estoy viendo 1, 2 OBJs. Ok, jugando con 2 OBJ, los demás desde atrás. Solamente cubriendo mapa, controlando mapa nada más. Perfecto, Forsaken ahí la doble kill rápida con la aniquiladora. Le aparecieron atrás.
perfecto. Dominaba, acaba de dominar Tribe absolutamente todo este hardpoint, ¿ok? Me gustaría ver el minimapa para ver cuál fue la posición, pero fue completamente perfecta. Luminosity no tuvo intenciones claras para entrar, no pudo entrar en realidad. Ahí está Wachi. Ahora Luminosity que rotó primero. Luminosity que rotó primero ya ganó la posición en este punto. A diferencia de los equipos brasileños, la defensa es un poco más adelantada hacia la rampa para hacer un spawn trap. Y por aquí tenemos a un Seiken que quiere sorprender por la parte de amarillo. Ya se la llevaron. Ok, Luminosity defiende este punto desde atrás. Ya saben que han visto ustedes clips de Lucasín también por ahí, que los equipos brasileños defienden un poco más de adelante, se van un poco más hasta la rampa y no los dejan llegar a la rampa, pero ellos prefieren hacerlo desde aquí. Es el plan de ellos, por ejemplo, acá en esta parte, en esta escalera. Acá siempre hay gente de Latam. En el Latam y los equipos brasileños siempre tienen a uno ahí defendiendo. Por ahora Luminosity lo hace desde atrás nada más y solamente uno dando vueltitas. Lo han estudiado, ellos conocerán el mapa, es su forma de jugar. Un poco más de clavar mira, un poco más de posicionamiento, así juega NA. Ok, y tienen que ir pensando también contra un equipo chino que juega todo agresivo, todos ahí dentro del punto, adelantando. Este posicionamiento de Luminosity para contrarrestar esa agresividad china es perfecta, es perfecta, ¿eh? Es muy perfecta, es el estilo de NA, es netamente el estilo de NA, así juegan. Second, he peeked around that corner. He was gone. LG continues to fill up the feed here. Rotaron nuevamente primero los chicos de Luminosity. Me parece que Tribe tuvo la intención, pero cortaron muy bien los chicos de LG. Y otra vez, creo que se basa básicamente en rotaciones este mapa. Y el que rota primero y se posiciona primero, ya está. No hay manera de que el otro equipo pueda sacarlo, sea Tribe o sea Luminosity, en cualquiera de los dos. Uy, Dios. Lo que le hizo. Lo que le acaba de hacer, ¿no? Esa reacción que tiene Bale. Earlier on in P4, that is the more favorable spawn by Robot or Gorilla side, and that just gave them a trip, a really short trip into that rotation in P5. So far, though, Tribe trying to go in there for a little bit of scrap, but ahora creo que no estoy viendo el minimapa, pero asumo que Tribe rotó primero. Si tenemos a uno de Tribe ahí en la pantalla de la izquierda chiquita, está uno ya ahí, solito lamentablemente, pero vamos a ver si va. Son cuatro ya, son cuatro, perfecto. Esta vez Tribe rotó primero. Me parece perfecta la posición y la defensa que tienen estos equipos. La verdad que si tú dejas que estos equipos derroten primero y se posicionen dentro de un punto, va a ser bien jodido que logres sacarlos, hermano. Va a ser bien jodido. Tienen todo muy cubierto. Tribe derrotó primero. Básicamente se resume en que Tribe domina este hardpoint. Ahí LG, ahí Tribe. Uy, muy buena. No. Tienen todo cubierto, hermano. Increíble. Ahí dejaron los scraps. Obviamente Luminosity los va a aprovechar. Y Tribe está ahora priorizando la rotación. Ahora está priorizando esa rotación para ver si se posiciona nuevamente y pueden aguantar ese hardpoint. Ok, nuevamente Tribe ha rotado primero. Un poco interrumpida la rotación. Yo creo que Luminosity puede entrar todavía, pero Tribe, lo vemos ahí justamente, está mejor posicionado ya. Uno debería subirse, uno debería estar en la torre igualmente. Vamos a ver si se animan. Ahí está subiendo uno ya, perfecto. Está subiendo, me parece que es Seiken, no sé. Y se resume en eso, chicos. Así es el estilo de Norteamérica. El que rota primero se posiciona primero, empiezan a clavarte mira y cagaste. O sea, entrarle a este tipo de posicionamiento es bien jodido. Vas a tener que ganarles en el aim, posiblemente en headlich, así como lo está haciendo Tectonic, así como entró él. Esa sería la manera de ganarle a un posicionamiento tan bueno como ellos, ¿no? Big kills on his end. Not only will they get the scrap points and still getting that lead, but the rotation for next definitely has to push through, because the last set of rotations, Luminosity actually had a difficult time trying to rotate early enough. Tectonic básicamente limpió ese punto con ese LK24.
invest heavily on hard points where they may not really see the dividends. Solo in a nasty spot to deal with those lurking LG players, but they play it slow. Don't give away any audio cues. And now Tectonic's there for a pinch. He's going to be able to find one with the Annihilator. Jez still yet to be dealt with on the backside of this statue area. But Tectonic gets the information, misses the shot though. He's got a slow around the outside, finds it. Cuidado con esos errores, esos errores de aniquiladora se pagan caros, hermano. Ya a este nivel está bien jodido fallar así. Machine just stops that push, gets rid of Big. Solo, on the other hand, also defends, so it's just going to be so difficult. Luminosity already loses this kind of gunfight. Perder una aniquiladora que son 6 kills o más fijas es un pequeño errorcito. Ok, ya remontó Tribe nuevamente con lo mismo. Ahora Luminosity ha rotado primero. Veamos diferencia. El uso de operador es perfecto. Hay uno más. Uy, no se veían a Wash, hermano. Triple kill de Wash, hermano. Limpiaron bien igual. Mejor uso de operadores en este punto por parte de Tribe. Sacaron 3 operadores. Un halcón, una garra y ahora queda la aniquiladora. Tribe, mira como si Tribe quiere adelantar un poco. Puede ser la sorpresa, chicos. Puede haber sorpresa. Un operador más por parte de Tribe. Purificador. Solamente se llevó uno, lamentablemente. Ahí están, peleándola. Sigue Space, no lo pueden sacar con la huele. Envy lo acaba de sacar. Rebalo esperando. Ya le aparecen por atrás y por delante. Perdieron el punto ya los chicos de Tribe, Van a ser... Uy, entró muy bien Jess ahí, man. Bien esperado ahí por Seiken, Buen prefire también. Ok, peleadísimo ese Hardpoint, la verdad, Tenía un poco Tribe como que se desesperó, pero estuvo muy peleado. Uy, Jess AFK creo. Creo que vimos a Jess AFK. Ahí está, ya despertó. Ok, derrotaron primero nuevamente los de Tribe. Luminosity está cometiendo errores que no debería cometer. Se viene un halcón por parte. Uy, el Trophy le salvó la vida ahorita. No debiste piquear ahí, hermano. Innecesario el pick. Y perdieron el punto nada más. El Rispan vuelto loco. Aparecen por atrás y por delante. O el último operador de Tribe. El último operador de Tribe. Ya no hay más. Ahora salen los operadores de Luminosity. No debes piquear, Revalo, hermano. Deja de piquear, por Dios. Ahí está. Listo. Tribe acaba de llevarse el primer mapa frente a Luminosity. Resumidamente, rotar primero, posicionarse mejor, mejor uso de operadores, completamente el doble de mejor uso de operadores frente a Luminosity. Y Tribe acaba de, por situaciones, por suerte tal vez, por timing de uso de operadores perfecto, acaba de dominarle el mapa al equipo de Luminosity, que uno cometió errores en rotar lento, en jugar dispersos, en jugar desorganizados, no jugaron juntos, cada uno por su lado. Muy buena la gonfa individual, pero no fue suficiente contra el mejor juego colectivo que tuvo Tribe en esta partida, ¿no? Fue, la verdad, la sorpresita que yo sí quería ver, y ojalá que nos lleven al quinto mapa. Ojalá que nos lleven al quinto mapa. Cuidado, que estamos jugando el ego. Estamos jugando el ego. También hay ego por ahí de por medio, Estadísticas. The most crap too whenever they got picked up by Tribe, and they were hard carrying their on map. ¿A ese volumen está bien o le bajo un poquito, chicos? Me avisan. 42 kills de parte de Seiken, Revalo con 32, Space con 31, Jess con 24, Solo con 26. OBJ, absolutamente todos con casi un minuto. Ok, de parte de Luminosity, un Tectonic con 40. Seiken le está dando de igual a Tectonic, Le está dando de igual a igual. De igual a igual le está dando. Seiken le acaba de dar de igual a Tectonic, chicos. Ahí está bien, me avisa Sekemi. El tag da poderes. Sí, básicamente todo lo que dije, ¿no? La organización.
el trabajo en equipo, rotar primero y todo lo demás. Forsaken se llamaba Forsaken, hermano. O Bryson, como lo conozcan, cualquiera de los dos. Así se llamaba antes. Ok, vamos rápido. Dios mío. Segunda mapa, chicos. 1-0 a favor del equipo de Tribe. Nos acaba de sorprender ganándole a Luminosity. Vámonos para allá. Tribe contra LG. Vámonos. Qué buena partida, Video, a ver qué vemos. A ver qué encontramos. Ojalá que nos lleven al quinto mapa, loco. Para poder castear un hardpoint, por lo menos. Granadita aparte ya es... Granadita que conectó a la esquina del fondo, Uy, no mames, no le puede hacer eso a Banet. Triple kill de parte de Banet. No puede infiltrarse de esa manera. Ok. Nuevamente armas para este meltdown. Uf, qué buena bala, hermano. Decíamos, ¿no? Tribe jugó sin sniper contra Simplicity. Al día de hoy, en este mapa, Tribe nos sorprende y mete a Yes y a Forsaken con sniper. Uno con DLQ y otro con Locus. Ok, nueva sorpresa de parte de Tribe. Mientras tanto, Solo juega con... Yes juega con Fennec. Solo juega con escopeta dentro de los cuartitos. Y Revalo asumo yo aquí con P90. Correcto, P90, ¿no? Estoy con P90. Por parte de Luminosity tenemos similar, 2 snipers, Tectonic y Washi, una Kilo, una R9 escopeta igual Bake y Banet con Fennec. Mira tú, son muy similares, demasiado similares. La distribución de armas, 2 snipers cada uno, una escopeta cada uno. Y 2 subfusiles por parte de Tribe, un subfusil y una R por parte de Luminosity. Yo no usaría R en este mapa, sinceramente. No usaría R en este mapa. Está con Kilo por ahí el señor Envy. Ya escuché el cambio de arma, Banet. Ya escuché el cambio de arma. And it looks like he's going to have to disengage right here and force Forsaken to make the play toward the bomb. Not playing that angle correctly, though. Washi's able to make him pay, and Luminosity even things nice. Increíble. Playing time for LG, that's good. I mean, este mapa, el segundo mapa lo eligió Tribe, correcto. That was so scary to watch, but really good patience from this team. A 1-1, and so far with Tribe, especially with the opening pick coming in from a man like Vague with the R9, definitely opened things up for Luminosity. So now a fast push coming in from Tribe as they are going to be stunned out. Wow, 4 players ok, nuevo ataque agresivo por parte de Tribe para Luminosity. Tienen que limpiar rápido. Está en problemas Envy. Está en problemas Envy. Y no quiere arriesgar solo. Ya lo vio, le dio la cabecita. Va a arriesgar, listo. Buena de parte de Solo, cubriendo medio y cubriendo la puerta de atrás. Ay, falló ahí, Seiken. Le vendieron medio ahí a Solo, Sniper starting to connect for Luminosity though. 2v2 right here. Washi holding the long angle. Tectonic making his way on up. Buena space. Muy buena. Muy buena space. Muy buena doble, hermano. No falló balitas. Tribe good with the aggression here in Bravo. 250-212 a favor de Tribe. In that first round. Now, in the third round as well, they find success. Luminosity, on the other hand, needs to find a way to stop the push and enter from that mid lane. So far, though, Tribe goes into for that A push. Definitely not going to expect it. Tectonic is going to be that first line of contact, but Tribe slows things down. Interesting to see that delayed push, and because of that, Luminosity has no information off of that one. It should be a free plant here for Tribe. And now Luminosity is going to be kind of disjointed on this approach. Tectonic pushed up a little bit, but Solo lurking out toward Boiler Room. He's going to be able to find first blood. LG now scrambling, trying to figure out where he is. Buena infiltrada de parte de Solo. Se puede llevar al sniper que está arriba. Uy, son 2, son 3. Ay, Dios. Se hubiese acercado un poco más, hermano. Qué buen flick. Ahí perdió la compa Yes, la perdió horriblemente, hermano. Hermano, te están desactivando. I don't know if he can make his way past the bomb, and then
in his veins. You gotta feel bad for Space, man. I mean, he tried Exceso de confianza, hermano. Did not see where BryanT was. Thought he was far away. Exceso de confianza, hermano. Finally even things out. That A push was so good from Tribe. Everything was going right, and Solo was doing a phenomenal job. And now a 3-1-1 split for Luminosity on that defense. Tribe, on the other hand, trying to get that information. One player, that's Seiken up in Boiler, but he's not going to be met with anyone. Ese fue error de Space, Hermano, te quedan 7 segundos para desactivar la bomba. Tienes que ir a defenderla. O sea, tienes que ir a esos 2 segundos a joderlo. Obviamente el otro lo primero que va a hacer es desactivar. Envy's got some information as well, and Revolver chucks down the es full B, trophy right there. Está haciendo full B. Taking some shots across the map. It's going to be 1-for-1. Forsaken does get taken down, and Solo falló la primera. doesn't quite make the read. Tectonic drops him. Washi finds yet another, and now the 2 remaining players with Tribe have got to try to finesse something out of this situation, but with the bomb down, it's going to be a tough task. Luminosity so far, pretty good defensive setup. They have eyes on the flank, eyes on the bomb. Tribe le acaba de ganar a Luminosity en el mapa que Luminosity eligió. Y Luminosity se le está poniendo difícil a Tribe en el mapa que Tribe eligió. Buen pick. Watching the flank still. The other LG players gonna Ya play lo de the arriba. winning game, but Envy spotted out. Does get traded. Now 1v2. Uy, le saltó el otro. Qué bueno, hermano. A este nivel de gunfight, no sé si lo notan, pero cometes un pequeño error, le fallas un poquito y cagaste. O sea, no hay forma de que el otro no te deletee. No puedes cometer ni un error, ni grupalmente ni individualmente. Ok, defensa agresiva. Ataque agresivo para primera vez, Primera ronda que Tribe se va para, chicos. Primera ronda. Maybe not the most ideal sniper angle to hold, but they get the bomb down, and once again, pressure on LG to find the retake here. Rabalo's going to play the tight corner. 2 players from this entry. And the rest of the players for LG just look like they're trying to figure out what they want to do. They're able to get pushed up right here, but Raval is able to take down 1. Vague there for the trade. Jez lurking on through. Nearly finds 2. Ahí pierden muchas gunfire, hermano. Pierden muchas gunfire los de Tribe. Luminosity está ganando esas gunfight importantes. Y lo peor de todo es que Tribe las está perdiendo cuando ellos están mejor posicionados y defendiendo. Hasta ahora en el 1v1, por lo menos Luminosity está superior. Y eso que ellos tienen la tarea complicada de entrar a donde tú estás esperando con la mira clavada. Cambiamos de bando, ahora ataca Luminosity, defiende Tribe. So far, that gives Tribe enough leeway to go and rotate here in Bravo. 3 players playing back on the B side. And 1 player's already gotten pushed up in mid. Tectonic just makes the AR look like a sniper. Jez drops right there. Man advantage for LG on that to get pushed up to the bomb site. Goes down right here, but Space able to take down Band, and in that sniper's nest position, should still be able to do some damage. Big gunfight on the top side. It is going to be Solo versus Vague. That shotgun still yet to be dealt with. Forsaken trying to spot him out with a sniper in hand, but Vague not giving him anything. Granadita que hizo daño. Puede infiltrarse Envy. Trusts his teammate to hold the angle. It's going to be Falló ahí. Pushing through to find 1, but traded out, and now all down to Space once again. Uy, casi le da al otro. Ahí falló Space en el lane, hermano. Falló en el lane. Están perdiendo la home fight. No es estrategia, no es nada de eso, chicos. Cada uno está haciendo su estrategia bien. Pero Luminosity está ganando esa home fight. Ya sea por errorcitos que comete Tribe individualmente. Individualmente es todo lo que están perdiendo, So right now, same kind of situation here, but apart from that, Tribe's actually just putting 2 players there. As Solo goes down, the battle of the shotguns, Vague gets the better of him.
They have found so many first bloods in the back half of this one. Now 2 players down for Tribe. They scramble once again, trying to find an avenue. Band does get taken down right there and maybe a little bit overextended. Not much reason to try to push through, but they get the bomb down anyway. Tectonic still set up on the top side. Raballo does get spotted out right there. That should be a freebie. And with that now down to a 2v4, LG should have the setup to keep things locked in right here. But Jez spots out Tectonic on the top side. Qué buena Jez spots out another, and the 1v4. Muy buena. Esa es una buena ronda donde sí ganas ahí las gunfights importantes. Así tienen que hacerlo. Y Jez andaba flojito con las gunfights, Acaba de despertar. Y siento que aún no estamos viendo el 100% de Jez. Por ahora el lane de Tectonic no le reclamaría absolutamente nada. Tiene un, creo que el mejor aim que estamos viendo. Le das un segundo de pick y ya estás deleteado. Nuevamente, Tribe perdiendo gunfights en el 1v1 agresivo. Ahí ganó Regalo, ganó Jez, factor sorpresa. Y a valorar la vida porque son 3 contra 2, tiene la ventaja Tribe. Aquí, por ejemplo, si yo fuese Tribe, esperaría que ellos planten. Somos 3, ellos son 2. Que planten, que me digan dónde están y vamos. No hay forma de que cubran 3 cosas siendo 2. La acabó Wash. La acaba de joder de una manera increíble. No need to over-aggress. Play your numbers, play your angles, and also the fact that you still have that one play to just apply so much pressure on that left side of the map, just in case. Bomb goes down. Tectonic. Able to play with the 44 seconds, and that makes que termine este mapa y les muestro la clase de la .50 que usan actualmente, ¿ok? No está en el comando. Seems like Tribe are content to push from both angles, and with the flashes connecting, should be all the information they need, but he finds a beam on the first Raballo shuts him down. Now back-to-back rounds go through for Tribe as Luminosity really struggling to capitalize on these advantages. And curious if we see a little bit of a different push right here as the B-side, even though it looks strong early on, listo, ya me pasé ahí la .50 para mostrárselo ahorita, hombre. Y lo voy a poner en el comando también. Y ahí les paso la clase, que termine este mapa, chicos. Solo, nuevamente, su primera baja en la parte de medio. Al parecer el ataque se les complica un poco más a ambos equipos, The question is really what the LG want to do, and with Vague getting taken down early, your options are fairly limited, but Ban wins a big gunfight in mid. That brings it into a 4v4. Tectonic checking the opposite side. Nothing to connect to for him right there, and he should be able to lock down that. En la encuesta en YouTube, 52% a favor de Tribe. Ahí todos los que votaron y entró. Vamos a ver cuánto va la encuesta. ¿Quién han apostado? For the go signal as Raballo, Jez both waiting over on the A side, and with the bomb going down, should be banned his first point of contact. Forsaken looking for an opportunity right here. Nothing to open things up, but looking to bank and nade. No, he thinks there's somebody opposite. Okay, ya sabe que estás ahí. That's going to give away information that allows Ban to find the kill right la there. La granadita suena, se ve. So much that it's all down to Jez. He's played such a long flank that perfecta there's not defensa a whole lot for him to work with, so he takes down Tectonic. But with 3 remaining players for Luminosity, not a whole lot to work with. Nearly qué bueno que es este tipo, hermano. 3 right there, but still would have had one more to deal with. Luminosity sin tanta movilidad del tipo. Casi lo mata, And now Tribe did a great adjustment at just providing that pinch, and otherwise they did not have that flank control before, but they si el de medio no lo dejaba tocado, el otro no lo mataba, No lo mataba, se quedó una bala, hermano. LG put Tectonic as flank watch, and you already know that he's so good at the flank. Ban gets that first opening pick yet again, and that applies so much pressure on that Alpha. Otherwise, es la primera partida, entre comillas, GW. Iba a ser DICE contra Devious, la primera, pero DICE dio de Q.
Por eso andamos viendo ahorita Luminosity contra Tribe, que fue adelantado, es el clásico de NEA y el clásico del mundo también. Todas las regiones pendientes de este juego, mirándolos jugar. GG's. No mames. GG's. Maybe potentially looking for Oh my god. the assassination, the execute. Band's just gonna finish things up with the boxing gloves. Por ahí los casters decían que posiblemente una ejecución, pero no, estaba complicado, No creo que se iban a arriesgar. Con Space y en este juego, no creo que se hubiesen arriesgado a buscar una ejecución. Con Maguito lo hicieron, era un control, era diferente contexto, pero aquí no creo. We've seen what we've seen in day one up against DICE. They need to find a way to kind of just polish it up. And I think there's some polishing. Quedó, fue la misma pregunta que nos hicimos todos, ¿eh? ¿Quién da de Q en un juego tan importante? Porque DICE necesita ganar o contra Devils o contra Simplicity. Solamente necesitan ganar un juego para poder avanzar. Y dieron de Q porque no completaron sus 5 jugadores a tiempo. Algo debió pasar, pero de manera muy fuerte, ¿no? Algo de fuerza mayor debió pasar, yo creo. Estadísticas en pantalla, muchachos. VIVO con 15, Tectonic con 12, con LK24. Primero empezó con Sniper y luego Tectonic se puso LK24 para reforzar un poco más la gunfight. Recordemos eso. Envy con 7, Washi con 7, Bay con 5. De parte de Tribe, un Rebalo con 7, Yes con 9, Space con 9, Seki con 8, Solo con 8. Todos muy parejos, pero ya Tribe había empezado muy mal. A nivel de gunfight, había empezado muy mal. No conseguían ganarle los 1v1 a los chicos de Luminosity, la verdad. No podían. When it comes to Crossroads Strike, we definitely have a bigger sample size when it comes to Tribe's performance. And like what I already mentioned, they are phenomenal when it comes to control. Probably one of the best or the best control. Es correcto, no vimos poco spot de granadas, poca conmoción. Rápido nos vamos al otro juego. Rápido nomás, chicos. Y terminando este juego les muestro la clase de la .50. Vámonos al control. All right. Well, Solo looking to get pushed up right here. Nades from all angles as LG find a couple to open things up, and the A push going to be shut down immediately as Tribe only find 1 kill off the start. Este es el mapa, ya saben, donde Tribe dio clases de cómo jugar control en Crossroads. Contra Simplicity fue, contra Simplicity. With him getting backed up, the big task for Tribe, not to get on the objective, but to get him cleared out, because you cannot afford for a spawn trap to build up early right here. And LG are doing exactly that as he's already on to 3 in a row. Does get denied by Jez, but he has dealt a lot of damage and Tribe so Listo, hermanito, gracias por avisarme del delay. Unos segunditos ahí. Empecemos el análisis. 24-16, Luminosity todavía superior en gunfight. Y el ataque lo tiene Tribe. Que se supone que en este mapa, ya saben, es mejor atacar. 13-20. Yo creo que el Luminosity le va a dejar capturar, ¿eh? Como que no se va a complicar ahí mucho. Capturaron. Tectonic molestando, haciendo kills, haciendo lo suyo. Si se activan operadores por parte de Tribe, es remontable, cuidado, es remontable. And that should be enough to completely reset things here and leave more than likely only one more wave for Tribe. And with the life lead the way that it is, this should be a locked in round to start for Luminosity. So far, pierden gunfight muy... and still 3 takes a progress down for Bravo. But they do get an essential 3-piece. It's still very doable. A minute on the clock, though, as they are finally putting on the objective. Les quedan 4 jugadores. Y hay un operador por parte de Space. No sé si lo va a usar. Un 3 contra 8 complicado. 2 contra 8. Regalo y Space. No sé qué operador tiene Space. Pero si
Se la pueden hacer en realidad, ¿eh? Tienen que pensarlo muy bien. Tienen que pensarlo muy bien. No, ya muy Space. But his teammate Space gets taken down right there. And all down to Raballo as he's taken down by Perdieron sus opening round for Luminosity. Definitely a good sign for them, and being able to do it with a life lead also means they're going to open things up with operators to work with. Obviously, the flip side, not quite as easy to spawn trap. But if I had to guess, they'll probably invest something right here off the start. Okay. De inicio ya operadores. De una arrancaron como operadores, algo clásico en las segundas rondas. Uy, no. Qué buena. Fue muy buena, man. We got player number 4, that's Vague, pushed up into top fire room. That's going to be an essential power position to no pueden ganar la distancia tectónica, hermano. Tienen que acercársele y a eso. Perfecto lo que hizo Yes ahí. Tienen que ir a buscarlo y sacarlo, hermano. ¿Dónde está la cala ahí? Uf, lo que le acaba de hacer Space. Space spotted out by Vague right there. Luminosity get players on the objective once again, moving up on A. Couple operators to work with, and it seemed like Tribe are very content to save theirs, but Space finally pop the Sparrow. He visto mucho esto, He visto que están dejando de usar la Fennec mítica y están prefiriendo usar esta Fennec de acá. Forsaken hops on, keeps things contested right there, but Vague wins the gunfight, hops immediately back on. Pred missile has been earned as well, but not in time to take down Raballo, so Envy's gonna be the one there to reinforce. Once again, Luminosity doing a fantastic job of playing the clock on this one. They've been able to keep the lives in their favor. Todo cubierto por parte de Luminosity. Se ve en el minimapa, no hay forma de que Tribe pueda entrar a A. Perdieron muchas vidas intentando defender ese punto, hermano. Lo debieron de vender nada más. With only 3 people left here and only 6 lives remaining, it's not looking great for Tribe. 1 minute and 32 on the clock. That is a lot of time for LG to try and just go for more of a map control. Tectonic, on the other hand, spots that one player, will be very quiet, but just as I said, that he is going to be taking that shots through catwalk. And now so far, though, he does get dealt with, Jess, able to put him down, a 3v10, as the first tick of progress in Bravo is going to ensue. And so far, there's just no way that Tribe could actually go and defend this. And so far, Luminosity looking phenomenal here in this control. Second tick of progress already going through. Lives down. Luminosity, fallando muchas balas, La verdad que hay gunfights, lamentablemente hay gunfights en Tribe que no tienen el nivel de aim que tienen los jugadores de Luminosity. Lo acabamos de ver con Space. A larga distancia es muy bueno, pero a corta distancia creo que no le dio ni una bala a Vague saltando. Ni una bala. Y Vague le puso todas. Vague, with the gravity vortex, just hasn't been able to find a ton really in either of the game modes so far. So I'm curious if we see him stick with garra por parte de Tribe. De Luminosity. Y aniquiladora por parte de Tribe, que ya se acabó. Off to the lead in lives right here, and Tribe have not found any avenues onto the objective yet. So far, Tribe is just struggling to get that mid control. And so far has to deal with so much firepower already. Muchos huecos por parte de Tribe, Ya se infiltró ya Vague. And finally, for Raballo, able to flush out that last player in through mid. Finally, a tick of progress right now in Alpha, but has to be greeted by 2 players from Luminosity right now. And so far, they're winning their gunfights. Able to clean up that second tick of progress, but Tribe already trying to go in there for the harder control point, which is that Bravo side, but they're still trying to go in there for the kills. Band, on the other hand, is so pesky in that area, is taken down by Space. And I will say, it seems Luminosity are getting a little hard focused on setting up the spawn trap rather than finding maximum value out of their operators. We've seen a couple go to waste, and they're not in a bad spot as a result of it. Seems like they're well on their way to a 3-0 if they continue this way, but they've got to get B cleared off. And Raballo's going to be cheeky with those angles. Jez makes his way across before Envy's able to take him down. And it looks like tiene que usar operadores, hermano. Tiene que usar operadores ya. Le van a remontar si no. O sea, si ellos quieren remontar, tienen que usar operadores ya ahorita.
Ay Dios, Space y Solo deben usar sus operadores ahorita, hermano. O van a perder el mapa. Somebody's got to make a hero Por Dios. play, and right now Jazz getting pushed from multiple angles. The teamwork at every turn, impeccable for Luminosity Gaming, and putting on Space, an Space se murió con el absolute operador. Ay here Dios. in the Crossroads strike control. Space y Solo se murieron con el operador activado. Qué estupidez. Se murieron con el operador activado. Increíble. Increíble. LG things, and that's the thing about these two teams. They know each other so well that everything else, like whatever match that they actually had beforehand, might not even matter because of how well these teams are just so good. Yeah, and a lot of this just came down. Completamente mapa dominado por Luminosity. Was the difference in that one. Like every single play that Luminosity was making, there's another player on a counter play looking to have their back, trying to find an avenue to spawn trap, trying to apply pressure on both sides of the spawn, and just so calculated at every turn. I'm curious if the main reason that Luminosity have not played a whole lot of Crossroads Strike so far is because teams ban it against them, because my gosh, did they put on a performance right there. And there was not y este a weak mapa, spot across the board. cuando Tribe lo jugó contra Simplicity, hicieron unas rondas perfectas, hermano. El mejor control que hemos visto fue de Tribe contra Simplicity en este mapa. De todos los juegos que hemos visto en este mapa. Y ahora Tribe contra Luminosity no pudo hacerle nada. La verdad que nada. Luminosity dominó, pero dominó el mapa por gunfight, ¿eh? Acaban de ganar este mapa por gunfight, por nivel individual de Tectonic, un bait. La verdad que el nivel de gunfight de Luminosity sí está superior para mí. Son 20 de Banet, 20 de Washi, 19 de Bake, 21 de Tectonic y Envy con 10. 10 nada más, ¿eh? Del otro lado hay 3 jugadores que no llegan ni a 15 y otros 2 que no llegan a 20. Revalo con 16, Space con 17, Solo con 11, Jess con 14 y Seiken con 12. A ver qué tal el hardpoint. A ver, uy, ya lo empezaron. Ok, vamos rápido. Directo a la acción. Como nos gusta. Vámonos al hardpoint en takeoff. No hay descanso ni para pensar nada. Mapa de hardpoint elegido por Tribe, chicos. Esto fue elegido por Tribe. Recuerden que este mapa lo eligió Tribe. Tribe, on the other hand, still pretty good, has a more favorable side, getting majority of the points here in P1. Debería ganarlo Tribe, hermano. Los mejores modos que tenía Tribe, mapas es takeoff. Creo que un takeoff en hardpoint. Siento que en este mapa por lo menos Tribe debería tener ventaja. Con los jugadores que tiene, con una UL de Space en este mapa y la kilo de Seiken, en este mapa Tribe debería estar ganando. Washi gets shut down on the top side. Rabalo starting to activate once again. Is Tectonic looking to challenge? He's shut down too. Envy still in that anchor position with the kilo in hand. And has eyes, but Space looking to apply pressure, and 3 players make it 4 taken down. Luminosity still going to be anchored in the back, but Tribe continue to make their way up. Y luego tenemos que ver esa kill, cómo sacaron a Washi de ahí, hermano. To make their way onto P2 right here. Just like that, Tribe have built themselves a 50 Ok, tenemos que posicionarse. Va a sacar el Predator ahorita. Revalo debería sacarlo para recolectar información. Pero sacó operador, acaba de sacar War Machine. Se lo llevaron ya. Ahí sacó justamente el Predator ahorita. Básicamente están todos en conos. Me parece bien que ya terminando este hardpoint, Luminosity se quede con el respawn de conos, porque es el respawn más lejano. Y así Tribe ya rota primero, ¿no? Solamente Space corta rotación. Está nervioso Space, no sé qué le pasa. They're just putting on a clinic right here. Space does a phenomenal job of delaying the rotations for Luminosity as he takes down one with him.
Now spawning across the map, they've Solo está muy bien posicionado. Muy bueno ahí. No sé cuánto le dure el control de mapa a Tribe. No creo que hasta el final. Pero por ahora todo le está saliendo como ellos lo han planeado. Ya saben que este mapa lo piqueó Tribe. Y creo que es su mejor mapa en Hardpoint, a mi punto de vista. Por lo que es Seiken y por lo que es Space, creo que es su mejor mapa. Por el estilo de jugadores que tiene. Porque Space hace esto justamente. Te queda ahí y clava, mira. This is just perfect hardpoint coming in from Tribe. I cannot believe the score that I'm looking at right now. The fact that Luminosity was also spawn trapped first into the game. And now, no kind of map control nuevamente, otra rotación temprana por parte de Tribe. Nuevamente tienen el respawn. Luminosity está como dormido. Todavía está dormido. Dormidísimo completamente, hermano. Tribe le está controlando el mapa. En esto se resume el competitivo de NA. En control de mapa, rotar, juegos lentos, nada muy agresivo como vemos en China. Todo inteligente y puro control de mapa nada más. Sigue dominando. Uy, lo que le hizo ahí. No mames el Jess. El uso de operadores de Tribe de inicio hasta acá es perfecto, ¿eh? 2 operadores por cada hardpoint, hermano. 2 operadores por cada hardpoint. That's going to be Washi taken down right there, as there is just nothing to work with, and at every turn el respawn, tienen el respawn de conos, lo mantienen bien. Ya usaron la War Machine, ahora Seiken saca la aniquiladora. Ya son 2 operadores en este hardpoint. Creo que la oportunidad para que Luminosity despierte es este hardpoint número 1. Uy, ya tiene PM. Este hardpoint número 1 es la oportunidad para que Luminosity despierte, ¿eh? Vamos a ver si despierta. Le están haciendo el amor, literalmente. Yo guardaría ese PM hasta el hardpoint número 2. Lo guardaría hasta el hardpoint número 2. So far, you have player number 5, that's Washi, trying to go in there for the push. Finally able to do so, banned alive, but is taken down by Space's Sparrow. No los dejan ni pisar el punto, hermano. Ok, ahí ya está. Ahí puede despertar Luminosity, como decíamos. Puede ser el punto. Tienen ya todo el control de mapa de cara al siguiente también. Y están poco a poco sumando, ¿eh? Ya llegaron a los 20 por lo menos. Gap. They have put themselves in a devastating position. Jez not going to be able to find the kill right there. Van despertando, van matando más. Be able to pass up that 200-point mark. But right now the spawns are going to flip out, and it's going to be Tribe once again in position to lock in the early time. Is Forsaken now breaking through that 30 kill mark. And Luminosity ahora Tribe juega con el respawn de conos. Ya lo tiene ahí. Uno, otro sube. La calao ya está mandada. Ahí usaría el PEM. Que se le acabe la War Machine y yo usaría el PEM. Cuidado la espaldiña. Ahí está el PEM. Perfecto, hermano. Muy bien usado, Dios mío. Right there, 220 and 31 is going to be perfecto, the hermano. As finally Luminosity flushes things through, but still going to be contested with Jez. Acércate, Jez. Valpuri, qué buen uso de operadores. Qué buen uso de operadores por parte de Tribe. Qué control de mapa, qué todo, hermano. Yo sacaría esa aniquiladora también, ¿eh? Ah, no, ya va a acabar el hardpoint. La guardan para la siguiente. Qué buena, hermano. No mames. Qué clase de cómo... Uy, la sacó ahorita. ¿Por qué la sacó ahorita? Está loco el Seiken, hermano. Ya tiene halcón Space, Space tiene halcón para el siguiente punto, Space tiene halcón para el siguiente punto.
no te me duermas como en el control, Acaba de sacar el con. Ya sacó el halcón. Y están todos. A la bestia, hermano. No mames. Lo que va a pasar. Wow. Wow, wow. In a perfect manner. They played this earlier up against ARP, and even ARP had a better scoreline up against this. Qué control de mapa les acaban de meter. Y yo decía, no creo que lo mantengan de inicio a fin. En la segunda vuelta del hardpoint número 1, Luminosity se metió un poquito. Era su oportunidad para despertar, como lo decíamos. Pero luego Tribe volvió a tomar el control del mapa. Y Dios mío, qué clase de control de mapa que acaban de tener. Qué hermoso uso de operadores, ningún operador fallido, ningún operador perdido, todos los operadores usados únicamente para defender el punto, o la de Seiken fue la única aniquiladora que la usaron para cortar rotación y para abrirse paso a su rotación del mismo. Pero wow, qué clase de hardpoint que acabamos de ver, hermano. Nunca despertó Luminosity, nunca. 35 and 15 with 223 in the hard point. That's correct. Good Lord. Guys farming, but I mean, just to kind of credit Independientemente, hermano, de que no estés jugando a tu 100% por tu propio ego, jamás vas a querer dejar que te dejen a 34 puntos. Jamás vas a querer dejar de que esta screenshot se vaya viral en todo Twitter, hermano. Esto no es que se dejaron, esto fue un perfecto trabajo de Tribe. Perfecto en este mapa, perfecto. It's a masterclass of how to play hardpoint. But this is where we need to see LG just kind of shine, forgetting about that hardpoint and just moving forward into this S&D where they were able to show in that meltdown game how good they are. So right now we're taking things to Tunisia where Luminosity looking pretty solid. En el primer VIVO vimos que las gunfights de Luminosity fueron superiores. Mapa elegido por Tribe. Este mapa se supone que lo elige Luminosity. Y vamos a ver quién domina. Por ahora, nuevamente. Otra vez tenemos 2 snipers por cada equipo. Nuevamente otro VID diferente a los de Latam, diferente a todo lo demás. Tribe y Luminosity insiste en jugar con 2 snipers por equipo también en este mapa. Obviamente tienen el nivel, ¿no? Tienen a Tectonic y a Washi, que te juegan a sniper a un nivel de lo más alto. Jesse y Seiken, perdón, Space y Seiken, no sé si están en ese nivel, pero juegan bien para, o sea, son snipers tier 1 igualmente, profesionales. De resto tenemos 2 Fennec por parte de Luminosity, en Banet y en Bake, y una Kilo nuevamente por parte de Envy, usando mucho la Kilo, Son las pocas kilos que vemos en la TAM y en NA. Uy, ok, Tribe ahí sorprendiendo con la defensa. Aparte de los 2 snipers de Tribe, tenemos igual 2 Fennec por parte de Solo y de Yes, y Revalo con su P90. La única diferencia es que en Tribe tenemos 2 snipers, 2 Fennec, y a Revalo con la P90. Allá tenemos 2 snipers, 2 Fennec, y a Envy con la Kilo. Única diferencia, chicos. Y creo que Revalo con P90 es lo mismo, el mismo nivel que Envy con Kilo. Son lo mismo prácticamente. Tienen el mismo nivel de gunfight. I'm not really sure what the game plan is right here. I was gonna say Vega's lucky to be alive, but he does spot that one player, tags him up into that B side, but looking like Tribe is in a really good position for that defense. So far,
LG not committing to any kind of sight, trying to get that information down. Raballo goes in there, wins an essential gunfight off of Vague, and right now, la defensa de Tribe está demasiado sólida, hermano. Demasiado sólida. No tiene ni idea Luminosity de cómo entrar. No tiene ni idea de cómo entrar. Crucial starts out of Tribe as Ban gets picked as well. And Forsaken looking to clean things Yo creo que la siguiente ronda. What? Washi with the little weapon swap right there to pick up one. And a glimmer of hope as he takes down Solo on the flank as well. So the 2v5 is now down into a 2v3. Ahora Luminosity tiene la posición y ahora es la tarea de Tribe de entrar. Washi waits for the push. Nobody on the flank and shots go out right there, but flashes buena conmoción. No se va a esperar a Space, Space tiene que aprovechar que no se le esperan. Muy buena. Muy buena. Muy buena ronda. Buena distracción de parte de Rebalo en el medio, muy buena. Básicamente eso resumió la ronda a favor del equipo de Tribe. Players just tunnel visioned into quite literally the tunnel and just kind of forgot about that right side of the map and Tribe displayed that numbers advantage to perfection. And so far, Luminosity seems pretty lost when it comes to this attacking round, not knowing where to put themselves. Sí, iban a hacer B, como dije. Luminosity tiene que hacer B, hermano, porque en A no tienen ni idea de cómo entrar. No tienen ni idea de cómo entrar. Uy, no se esperaban a Solo ahí. What the fuck? Stop the push and this smoke is actually gonna help him out against the board. Possibility for an ace, but Jez is there for that denial. But my goodness, I already knew that smoke was gonna be detrimental. What the fuck? I mean, wow. that was one of the cleaner assertions that I've seen at COD. I don't know how nobody from LG read that there could potentially be an early push up right there, but finds the opening kills and the smoke play to disorient them and get the double melee. Mierda, hermano, nunca había visto esa doble con cuchillo, cabrón. Squad in a terrible spot. You get too aggressive on the push through the smoke right there, and Space makes you pay anyway. Wow, lo voy a repetir ahora en breve. Va a salir en los highlights igual. No mames, cabrón. And all down to Forsaken, but he's gonna find one with the deagle in hand. Bomb goes down. No, ese pick, le regalaste el pick, Dios. Qué regalada de pick le acabas de dar. But AR in hand. He's going to be in a risky spot and not looking to tuck away into a corner. Ya lo vio. Oh my gosh. COD timing for days. No lo vio. As he's now in a safe spot and can play the audio cue right here, Forsaken. Gonna have to hope for an angle to work with, and he's got to try to peek this one right, but Envy's not letting it happen. At least not this time. Por ahí es mejor entrar por la bomba, porque tienes el headpiece de la bomba. Hermano, nos dará tiempo para... Sí, ¿no? En lo que se van acomodando. En lo que se van acomodando, yo creo que repetimos esa locura que vimos. Ahorita al final. No quiero perderme de más locuras que pueden aparecer en vivo, hermano. Ok, un push. Uf, muy buena. Ya le rompieron una defensa a Tribe, Cuidado. Washi gets the info on the one remaining player, but he slides through and Forsaken gets pushed up. Solo's left to be dealt with, but Washi. Uy, qué timing que tiene esto, cuidado. 1v3 opportunity for him once again. Iba a sorprender bien Solo, pero el timing de Washi lo acaba de salvar. Timing does not go his way and seemed like he had the angle for Washi, but now has put himself in an even Washi es Dios en este mapa, Washi es Dios en este mapa. Opportunity to find one player off this opening, and Washi's going to be there to shut him down, as it will be Luminosity taking back-to-back rounds. Cuidado, no vale confiarse. A Luminosity mira, Bisma me dijo, uy, ¿cómo va a afectar esto en el mental de Luminosity? Que solo le había metido 4 kills y 2 con cuchillo. Se pusieron más bravos nada más. Se pusieron más bravos. Buena granada de Envy. Muy buena granada. Granada estudiada, No se espera Solo ahí. No se esperaba Solo ahí. Uy, casi escapa, hermano.
And just like that, Luminosity are back up a man, and the bomb now looks to wrap back toward B. Ok, buena rotación. Los de A en 5 segundos van a rotar. 3, 2, 1. Ya, hermano, empieza esa rotación. Ya sabes que no están en A. Ya están rotando. Están por la mitad del mapa. Ahora la tiene complicada Tribe, La tiene muy complicada Tribe. Después de esta ronda, le va a tocar atacar a Tribe. Y quiero ver la defensa de Luminosity. Ya vimos la defensa de Tribe. Qué buena, hermano. Qué regalada. Están jugando ahí regalada, hermano, ni apuntaste, cabrón. Se viene la defensa de Luminosity. An interesting game of S&D where you see those micro adjustments from both of these teams. That's why we're seeing things even. Now, Tribe on the attack. You already know how well they do when it comes to the post-ban situation. A ver esa now, defensa. A fast push coming in from Bravo should give an easy plan. Tectonic gets that information down. Now a fast push, fast response coming from LG. Buena granada. Tried to get out, but I think he was basically flashed to death right there. But Envy's there with the response, and LG's so fast. Te subieron dos, ahí no se bajó. That I don't know if Tribe's gonna read the full send all the way through spawn side. Envy on the bottom side gonna be able to pre-fire the corner. They keep things clear, and Forsaken spotted out on the back side. The bomb gets defused anyway. Doesn't even matter. 4 rondas consecutivas. 4 rondas consecutivas a favor de Luminosity. Envy opening things up for him for that double kill. And doesn't matter that the first blood was Tribe se desconectó ahorita, No, más que Tribe se desconectó, yo creo que Luminosity se puso más bravo a raíz de lo que pasó con Solo. Están ya, ahorita los de Luminosity en su gunfight 1v1 están a su 100%. No van a arriesgar nada. Acaban nuevamente de entrar, triple kill de Tectonic, cuádruple. Y GG's. La gunfight de Luminosity acaba de activarse al 100%, hermano. Están ahorita en su 100%. No piensan perder. Tech ends that round with 4 kills. And that is why you need to find a way to respond to that if you're a Tribe. You were able to take him down that last round, but nope. Tiene que ser full arma. Right now, Tribe needs to find a way to successfully go into attacking. Van a ser full B, los chicos de Tribe. Full B. Le van a llover granadas a Tectonic ahorita, A little bit slower right now on the take. Ay, Hitmarker. Le va a llover de todo, cuidado. And he's able to retreat, so once again, he's done his job, they get the information, and he backs up with his Si uno piquea ahí, ya es por tonto, ya, o sea. Ahí están las granadas, conmociones y de todo lloviéndole a Tectonic. Nuevamente el mismo retake, misma cosa, 3 por acá y los otros por medio. Lo mismo. Si Tribe pierde, es porque la gunfight está inferior, hermano. No te pueden hacer lo mismo 2 veces. No. Iba a haber tibas, lo dijimos, Iba a haber tibas. No te pueden hacer lo mismo, hermano. 6 rondas consecutivas. 6 rondas consecutivas por parte de Luminosity. 6. No te pueden hacer lo mismo, hermano, Dios. Where they want to play it a little bit slow, and Luminosity actually already pushing buena up granada, right now. Buena granada, That's vague, ready with the shotgun. And Tech has already made that wrap back toward mid space, finally starting to regain some momentum. But as that happens, the nade from Ban connects onto Jez, and Envy finds Robalo, so a lot of pressure. O uno de los 3 que quedan de Tribe hace un milagro. O GG's. The bomb has dropped. Solo puede ser. So right now the pressure on to retrieve it. GG's. Qué bufada le metimos ahí. All down to Forsaken in space.
as they try to clutch up right here, but no angles to work with. Forsaken has si no se han dado cuenta, chicos, si gana Luminosity esta ronda, le estaría metiendo 7 rondas consecutivas a Tribe. 7 rondas consecutivas. Empezaron flojos. And with that flashbang going through, that should be enough information for them to know where Forsaken is. And 7 straight rounds for 7 rondas consecutivas. The number 1 seed in North America. You gotta feel good if you're LG, man. It looked like a shake. No puedo hacer absolutamente nada. The one thing you got to say for LG, they have got some work to do in the hard point, which is not something I thought I would say about this Luminosity squad. Wow. Qué raro juego, hermano. Bueno, pero raro. Literalmente solo los provocó y Luminosity se conectó con la partida. No perdieron ni una sola ronda más después de que solo les hizo eso. Justamente lo de acá, se llevó 1, se llevó 2, humito y bla. Ese es tremendo clip, hermano. Tremendo clip. Qué nivel. Qué nivel, la verdad que qué nivel. El de Tribe, el de Luminosity. Sí están superiores que cualquier otro equipo que hayamos visto. Y hay mucho que aprender de todos los equipos. Hay muchísimo que aprender individualmente y grupalmente. Muchísimo que aprender. Son demasiado inteligentes, hermano. Pero desde que solo les hizo eso, Luminosity, hermano, despertó y no perdieron ni una sola ronda más. 7 rondas consecutivas le metieron. 7 rondas consecutivas. Y Luminosity se lleva el top 1. Luminosity se lleva el top 1. DNA. Vamos a buscar el clip de solo. Fue acá antes. Interesting game. Just like that. A 2 man in the bomb now looks to wrap back toward B, where there is absolute back up a man. Stacking that ace site. Envy though with a god nade. Able to get trying to come. The angle for Washi. Fue en la 3-0, creo, ¿no? Finally should get. No, fue en la 2-0. Washi waits for the push. Nobody. ¿Qué ronda fue, hermano? Acá está. Este es el clip, chicos, Este es el clip. Solo adelanta rapidísimo con cuerpo a cuerpo. Se lleva el primero, se lleva el segundo. Deja de disparar para acomodarla, mira. Humito. Wow. Qué buena, hermano. Qué buen game sense. Qué buena inteligencia para tirarte el humito, escuchar que están a la derecha y salirle con el prefire del cuerpo a cuerpo. Wow. Hacer todo eso en segundos, hermano. This smoke is actually going to help him out against the board. Possibility for an ace, but Jez is there for that denial. Es increíble, hermano. Sorry, I said both of the offensive rounds for Tribe and the Control were also very winnable, especially considering in round number 1, they came out, they were down like 9 lives off the first respawn. They still captured A, still had a chance to extend through B, and then that second round is just masterful retake from LG, regaining space at both A and B at the same time. It's a very winnable Control, I think, for Tribe. Clase de la punto 50. All right, well, I'm sure we've got quite a few questions, and if I'm not mistaken, we have LG's coach standing by for an interview to chat with us after claiming the #1 seed for the season. So, Hippo, thank you so much for jumping on and chatting. I mean, now that you guys know you're set in stone #1 heading into Challenge Finals, what is the vibe on the squad right now?
I mean, we were so ecstatic at the end of it. Whenever we closed it out, we were all just jumping, cheering. We were all so happy. Y ahorita les muestro la clase de la Kilo. A wild ride. I don't know if you guys saw the meme that was posted by Tribe of the and it really this series really felt like that, just watching everything happen. So, but kudos to Tribe. They put up an incredibly strong fight, and it was quite the series. Really was. 7 rounds in a row and the search is exquisite, but I have to be the first one to bring up the bad news on the takeoff hardpoint. What was going on with you guys? Was it just complete fall apart, or was Tribe just completely beating you guys to the punch when it came, I think, especially to rotations? Like, where was the issue for you guys on that map? I think after like the first wave, first set of hard points, we were just mentally kind of checked out a little bit. I feel like it just didn't go well, and it is what it is. I mean, from there we tried to get back on our feet, but it was a little rough. I think everybody was just a little bit baffled seeing Tribe just rolling and being like, all right, we're pulling out the big guns, and they really did. They really made us shut our mouths a little bit, and so we kind of had to just step back and then reset for the S&D, which we did. We managed to bring it back. Yeah, obviously, looking back to that search and destroy on map number 5, you guys started off very slow, which is uncharacteristic for you guys, given what a strong Tunisia search and destroy team you are. Do you feel like there was something specific that was the turning point for them, whether that was a specific player speaking up, or if it was them just locking in and realizing the moment, whatever that is? I think it was, the first couple rounds, I feel like just that mentally is what happened from that takeoff just kind of translated over a little bit, and it was a little rough, but then the moment that we just got, I always thought in my head, and I'm sure the boys did as well, that the moment we get that one round win, we can build off the momentum, because we know this is our home ground. This is the one map where we've never lost, and we're just gonna we just have to keep it going. We just needed that one round to get the ball rolling, and that's exactly what we needed, and we got it going from there. The map selections were definitely very interesting in this round. It feels like both sides. Por ahí hay traducciones ahí en el chat, dice que están pidiendo 10 empanadas para Tectonic. Está Semtic por ahí, Onyx. Epa, gracias por ese raid, Demboy, muchas gracias. Bienvenidos chicos a todos, bienvenidos. Acaba de ganar Luminoso y Tribe, gran partido. This is very much a pick that Tribe could go for, and we wanted to, and it's a map that we know that they're very solid on, and so I think we just had to respect that and try to also figure things out. Ahorita vemos Twitter de Wash, hermano, espérame. De todas maneras han publicado algo, Y si Tribe ganaba, también iba a haber mucho beef ahí en Twitter, mucho. We can make the adaptations here, and that's exactly what we did. We just figured them out, kind of like a game of tennis, just figuring out in the first couple balls, figuring out how do they play, and then from there, the moment we just kind of run with it, and that's exactly what happened. All right, well, I mean, obviously, we already knew that you guys were making your way through to those challenge finals, and now you've got a good chunk of time to do exactly that. So give us a little bit of insight on what that's going to look like for you guys as you get ready to compete yet again. I think first off, we need to clean up our takeoff. I think that's first and foremost. But yeah, no, I mean, we're gonna. Dice, ¿qué crees que tienen que mejorar o arreglar? Y dice, pues, creo que tenemos que mejorar takeoff. Y se ríe por lo que pasó. We learned a lot of what we need to work on as a team, and what our strong points are, and how to just keep that consistent. But at the same time, we can be fixated on figuring out, okay. We know what we need to work on. We know what maps in particular, we'd love to, get a better handle on. And so just making sure that we keep our toes with our strong maps, as we're sure our opponents are going to also, try to improve on them, especially Tribe. But at the same time, we have to make sure that we, make our weaker maps a little bit stronger, so something like takeoff doesn't happen again, hopefully. Well, we're very excited to watch you guys compete in Seattle. Before I let you go, any shout outs that you want to do?
Yeah, for sure. Shout outs to Clout, who's our other coach for the team. I mean, he's not here with me right now, but Clout, que es el otro coach. He's been a great support for the team. Shout outs to the boys. They really put in a lot of effort. You know, it was great to see them bounce back and manage to close out LG, you know, at being undefeated, and, you know, to the org as well, for supporting us. And shout outs to all our opponents. You know, everybody put up a great fight. We learned everything. We learned a lot from, you know, every single team that we played against. And to all the teams and other players and, you know, coaches, everybody, you know, to the fans in particular who support us, much love to everybody. Thank you so much for supporting us, and, you know, watch out for, because we're gonna come in hot in Seattle. I love it. I love it. Well, congratulations yet again, and thank you for jumping on and chatting with us here today. Thanks so much. All right. Ok. That was a fantastic matchup. All right, we now end. Increíble jueguito lo que vimos, Lo que acabamos de ver, chicos, fue increíble lo que acabamos de ver. La verdad. Me dieron lo que esperaba. Me dieron lo que esperaba. Y ahora conocer quién va a ser el cuarto, ¿no? ¿Quién va a ser el cuarto que va a ir a playoff de NA? Que ya, en caso de que DICE quiera avanzar, tiene que ganarle a Simplicity. Y bajaría Devious. Veremos, pues. El equipo de DICE tiene que ganarle a Devious, a Simplicity, si quiere avanzar a playoff. Si quiere avanzar a playoff. LG campeón del mundo. La verdad, si tenía dudas, ahora tengo más dudas. Después de que acabo de ver cómo ha jugado Tribe, yo sinceramente no le daría su 100% confirmado victoria al equipo de Luminosity. Decían por ahí que habían subido algo a Twitter, señor Washi, ¿no? O Marshy. Solo sé que puedes ganar un mapa como ese y aumentar tu ego, pero lo que es más importante es cerrar la serie, y eso es lo que hicimos. Bueno, asumo que ellos sabían que Takeoff es el mapa más fuerte desde el año pasado de Tribe, y también como lo que les dije hace mucho tiempo cuando estábamos viendo lo de Latam. Cada equipo tiene su estilo de juego, y tú como equipo no puedes jugarle de la misma manera a TLE y de la misma manera a Galoris y de la misma manera a Inco Gaming, porque Inco Gaming tiene un Lucasin que destroza con LK24 y también con Sniper tiene su estilo de juego. TLE por ahí tiene un Suiwa que no te va a jugar con LK24, pero te va a matar casi lo mismo que el Lucasin, pero con Fennec, y entonces vas a sentir a un Lucasin pero más cerca a tu respawn, más agresivo. Y en cambio en Inco Gaming tienes un Lucasin que mata mucho, pero a distancia. Entonces son completamente conceptos diferentes. Y Tribe, el estilo de juego de Tribe y los jugadores que tiene Tribe se acomoda mucho al mapa de Takeoff. Y creo que desde de inicio a fin nunca perdieron la conexión con lo que tenían que hacer, con las rotaciones, con el uso de operadores, que todos los operadores fueron usados de manera correcta y perfecta. Y de manera correcta me refiero a que cuando lo sacaron, hicieron todas las kills que se pueden hacer con ese operador. ¿Ok? Y eso depende del timing, de que nadie te agarre por la espalda, de que no te caiga un drone cuando lo sacas, y de no fallar, obviamente, ¿no? En tu gunfight personal. Obviamente iba a haber beef, por eso les dije yo, no creo que se dejen, porque hay un ego detrás de por medio que iba a estar ahí, y el beef iba a estar en Twitter. Entonces, dice por acá Marchi, no decimos que somos el mejor equipo, los fanáticos no lo entienden. Dice por ahí, porque acá le pusieron, ¿no? O puedes tener un ego aumentado y pensar que es el mejor equipo y de repente ser golpeado por 220 puntos. Le acaban de decir, ¿no? Como él puso ese tweet, le acaba de decir, mi estimado. O puedes tener ya el ego aumentado y pensar que eres el mejor equipo, pero de la nada te acaban de ganar por 220 puntos. Oh, qué buen edit.
Que hayas ganado no nos hará olvidar que Luminosity no pudo hacer 40 puntos. Es que sí se mamaron, la verdad. O sea, está bien que hayas ganado la serie, pero sí se mamaron. En ese takeoff se mamaron. Bastante. Y bueno, él se defiende con 7 rondas seguidas, dice. Es lo que debe importarte. No sé, creo que cada equipo demostró su... Y es por eso que dije, ¿no? Me quedo con la duda de quién va a ser el campeón este año. Porque cada equipo demostró sus fortalezas y debilidades. Y creo que si Luminosity falló, también Tribe falló. Y si uno ganó, también el otro ganó. Yo lo dejo en empate por ahora, ¿ok? Pero Luminosity tiene menos errores que corregir, eso sí. Luminosity tiene que corregir inmediatamente un hardpoint en takeoff. Y Tribe tiene que mejorar ese BID, porque el BID en el 1v1 y en el BID sobre todo, están, por lo menos contra Luminosity, bien débiles. O sea... si Luminosity quiere, los deja 7-0, 7-1. La verdad que... yo creo que Tribe tiene que mejorar el BID y Luminosity mejorar ese hardpoint en takeoff nada más. Y en general, ¿no? Cada uno tiene su debilidad. Ya por ahí me preguntaron cuál es la debilidad. Pues entre un Luminosity y un Tribe, ya sabemos que el Tribe tiene que mejorar BID y Luminosity tiene que mejorar hardpoint. El control sí fue absoluta masacre de Luminosity, pero creo que el control puede cambiar en otro mapa, en otra situación. Iba a haber VIP, era de esperarse. Vamos a ver por ahí. Washi me dijeron que compartió algo también en lo que empieza la otra partida, que no sé si ya empezó. Todavía están hablando, que les gusta hablar. Stage 4 NA, día 4 contra Tribe 3-2 contra Siskin 3-0. Dice la siguiente parada es en la fase 4, los playoffs LAN. Los playoffs van a ser presenciales. Ok. Good luck to all teams in Stage 4 today. Es como que buena suerte a todos los equipos en la fase. Ok. Barbie Bay apareciendo. Finalizamos la fase 4 con un 7-0. Ese despegue en hardpoint nunca pasó, dice. Nunca pasó. Ese hardpoint en takeoff nunca pasó, dice. Yo creo que Luminosity acaba de sentir un golpe bien fuerte, la verdad. Sinceramente en el mental, yo siento que Luminosity, si ya se sentía campeón, le acaban de decir, hermanito, no, este año te va a tener que esforzar, vas a tener que esforzarte porque aparte de TLE, tienes un rival, yo creo que más fuerte incluso, y es Tribe. Yo creo que sí le va a afectar, yo creo que le ha afectado en el mental. Yo creo que le ha afectado en el mental y ellos ya publicaron primero que los de Tribe para defenderse del hardpoint, ¿no? Obviamente ya lo publicaron primero, básicamente para defenderse. Porque saben que les pueden hacer burla con eso, ¿eh? Dice, we were playing on that stage 5 venue. Ambos estábamos lagueados, dice. Uy, hermano, ya empiezas a excusarte. Dice,
Yes leyendo esto, jugando en el peor ping, desconectándose en el hardpoint. Ambos estábamos lagueados, dicen. Y Yes también, cuando yo dije Yes está FK, es porque el tipo juega con ping alto y estaba lagueado también, pero no anda quejándose o justificándose en Twitter, ¿sabes? Es justamente por esto de que ellos tienen esta personalidad y Bolu y Yes no tienen esa personalidad, que existían discordias ya desde el año pasado. Y ellos jugaron el año pasado incómodos. Y aún así ganaron porque son buenos, ¿no? Pero son ese tipo de cositas que hacen que no tengan la misma vibra algunos jugadores de Tribe del año pasado, ¿no? Al final, colectivamente, en realidad por los VID débiles de Tribe, fue que Luminosity ganó el día de hoy. Así que no le daría el torneo a Luminosity todavía. Recuerden que Tribe no tiene ni un mes con ese equipo. Y Bolu está detrás, 100%. Creo que Tribe todavía tiene un margen de ganancia por ahí. Todavía hay un margen de ganancia. Vamos a ver quién se lleva el cuarto cupo. Ya están ahí nuestros chicos. Así como Luminosity puede mejorar su hardpoint, Tribe puede mejorar su BID, y la verdad que no sé qué va a pasar. No sabemos si han jugado su 100%, si han demostrado estrategias. Va a ser una locura. Lo que se viene en la fase 5, chicos, va a ser una locura. Una locura. Acá se define quién avanza. Dice, si gana Simplicity, vota Debius. Sí, Toxin, sí haría ese cambio, ¿eh? Here we go. That's a huge break for Simplicity. Dice, their opening opportunities largely squandered. Debius ganó por DQ al equipo de Dice. Dice dio DQ, recuerden, chicos. Dice necesitaba ganar contra Debius o contra Simplicity para avanzar, porque avanzarían por diferencia de mapas. Ahora, como no completaron los 5 jugadores para jugar contra Debius, les queda su último juego, que es contra Simplicity. Si Dice quiere avanzar, si el equipo de Aerith quiere avanzar a los playoffs, necesita ganar contra Simplicity. Necesita ganar. Así que empecemos. Empecemos. Armas. Blur, mira tú que había comentado Jesus al inicio en la entrevista que Blur se estaba acoplando cada día más al equipo de Simplicity, y en scrims contra Tribe y contra Luminosity le estaba yendo mejor. Uy, qué buena. Qué buena, hermano. Blur está jugando con FFAR, una R que no es tan preciso a larga distancia, pero es muy rápido de cadencia y muy rápido en deleteando en corta distancia, ¿ok? No va a jugar a plantarse en un headreach como Tectonic y empezar a spamear. ¿Por qué? Porque la discusión estaba, ¿no? La discusión entre Simplicity, de Kings y Blur, de quién va a tomar la posición de posicionarse ahí y clavar mira. Al parecer decidieron que sea Kings. Kings está jugando con la UL, Blur con una R más de corta distancia. Y los otros tres, ya sabemos, ¿no? SMG, P90 de Jesus, Fennec de parte de Cartels y el señor Ayor Raff, que para mí es la segunda mejor movilidad de NA por abajo de solo. Juega con QQ9. Ok, con QQ9, perfecto. Interesante arma, que no la habíamos visto casi nada. Por parte del equipo de Dice, algo un poco más clásico, tenemos una Holger de parte de Hack. Hack se la ha pasado toda la champs jugando con Holger. Aerith está jugando con LK24, lo cual me parece interesante. La habíamos visto más con P90. Awaken también está jugando con AR, es una Kilo. Ok, son 2 AR y una ametralladora ligera por parte de Dice en este mapa. Y de resto, una Fennec
Fennec con Sayas y una P90 con Tiga. Interesante, y hasta el momento todo está parejo, ¿eh? Hasta el momento todo está parejo. Se supone que Simplicity por nivel tiene el top 3 de NA. Hasta ahorita no lo está demostrando todavía. Y si Dice gana, Dice le puede quitar el cupo a Devious. Así que Devious está pendiente y rogándole a Simplicity, por favor, gánales. Ya he explicado todo. Pepe es sexto jugador, correcto. Yo creo que por el tema del uso de armas. Debe ser. Sí, veis poniendo en Twitter de que ay, estábamos lagueados los dos. Eso no me gusta, man, la verdad. Perdiste el hardpoint mal, luego ganaste con 7 rondas seguidas. Ya está. Nadie te ha dicho por qué perdiste. EP suplente en Simplicity. Axe gets an essential 2-piece to give them that more favorable spawn into the temple. Not just that, they're set up well. Size brings out the claw. That's definitely going to be huge defense on their side. Goes into the pre-fire, but Jesus, an essential kill gets rid of the claw. No way Simplicity break this from the front, surely not. First couple of kills are good. El señor Ayoraf siempre juega con ese perk verde, que ya saben que es básicamente para que te puedas correr, sigas corriendo mientras recargas o mientras no estás apuntando, mientras disparas de cadera, incluso puedes seguir corriendo también. Es para impulsar un poco más la movilidad que él tiene. Responding into that counter when it comes to those operator skills. So right now, they're getting majority of the scrap points, and Dice needs to go in for the early rotation, something that we've seen already in the past respawns. And now for Dice, need to find a way to control this even more, also in the left side of the spawn. Keep in mind that Raph's got his Predator missile again, so could be a little PTSD here for Dice if he calls this thing in and finds another 5 spree. Here he goes, he calls it. We'll only find air with backside helicopter, but that's enough for Simplicity to essentially break down Dice's opening setup. Split spawn situation here. Dice trying to hit from all angles at the same time. A little bit of success on one side, but not enough to really deter, or is it? Hax jumps down into Trench with the Purifier out. He finds one, and he's got teammates nearby. Purifier still in hand, but Cartel surprises him. And now all of a sudden, Simplicity hold the numbers, and trophy system does its job, maybe even more so than you would expect. Awaken gets taken out, and Simplicity will have the hard point. Open hard point right now, as it's a back Simplicity no se conecta todavía con la partida, hermano. No se conecta Simplicity con la partida, hermano. No están jugando al nivel que los conozco. So far, it's been a back and forth in this particular kill, and so far, King's able to get that big gunfight. Yeah, beautiful YY in the reload right there. Gives the scrap time over to Simplicity. They grow their lead just a touch, but this is where Dice did a lot of their damage in the first rotation. Thing is, yeah, Pred Missile gets called in. It finds 2 on the hill. But hold on a second. Diago, creo que ese es el motivo de la pelea entre Volu y Bake. Volu es más reservado, gana o pierdes igual, y curiosamente los que se fueron de Luminosity son los que más se quejan. Bake, Marshy, que es peor, y Tectonic también. Sí, de hecho eso lo hablamos en otro stream pasado. Hay diferencia de personalidades y ese es súper tranquilo, súper perfil bajo, y Volu también es más maduro. Y por eso chocaban mucho, ¿no? Las peleas que se generaban, las distracciones que causaban y todo eso. Y ahora vemos a un tribe donde Volu les cambia la mentalidad y todos los demás se ponen más serios, más disciplinados. Ya Space no se mete en tanta pelea. Está solamente dedicado a su trabajo y a su contenido. Y es eso, ¿no? O sea, hay una seriedad que si tienes una personalidad de full joda como lo de Bey y así, no encajas ahí, hermano, no encajas. Y por eso decidieron irse. Y el ambiente de Luminosity es el que acabamos de ver en Twitter, y el ambiente de Tribe es el que sigue siendo desde el año pasado, o bueno, más perfil Volu, ¿no? Sí, estoy viendo que Ayoraf con la QQ9 lleva 32 kills. Y con su movilidad, claro, ¿no? Y no tiene el cargador de daño en la QQ9 por si acaso,
No todos cambiaron de operador, hermanito, ¿eh? Dice just trying to hold on to their lives on the hill while everyone else tries to sniff out this Simplicity member deep. And oh my goodness, number 4 in yellow actually spawns backside gold. Oh, not good news right now for Dice. They need to win these eliminations over towards Temple side, and flat out they aren't. Blur on the hard point with the Purifier. He's going to be pretty implaceable. Dice, les guste o no, NA es la región más fuerte y Luminosity es el mejor NA Luminosity. La verdad, con lo que vi al día de hoy, yo le sigo teniendo respeto a Luminosity y a Tribe. Siento que Latam es la región que más cerca está de ganarles. Y luego de Latam incluso yo pondría a China y a Garena, porque ya China ya perdió a DYG, era su mayor representante. Ya 2 jugadores de DYG no van a poder participar, por ende Wolf termina siendo el top 1 de China. Y Wolf tiene un excelente nivel, pero siento que un TLE y un Galoris está un poquito por encima de Wolf. DYG sí estaba superior que TLE y Galoris. DYG sí, pero no, ya se retiró por problemas del corazón, por problemas de salud. Y MA, que es DYG Ma, por temas de amor y lo que sea, no está queriendo jugar y la organización lo quiere denunciar legalmente para que juegue, ¿no? Porque tiene un contrato firmado. Y si juega, igual va a jugar de mala gana, ¿no? Obligado, obviamente. Entonces ya DYG no va a ser el mismo nunca, ¿no? DYG, que era el Luminosity de China, era DYG, DYG. Y ya lamentable, es como si Luminosity se separase ahorita de la nada, ¿no? ¿Quién va a representar a NA? Tribe, ya ok, pero nadie va a decir, ah bueno, sigue teniendo un buen representante. ¿Me entiendes? Es esa sensación que está teniendo China ahorita. Por parte de Garena, sí tenemos ahí a WPM y a Omega y a Blacklist, que ya veremos qué tal, ¿no? WPM viene a ser el equipo más fuerte de Garena. Dice, acabo de ver Tribe vs Luminosity nuevamente y me queda claro que ambos equipos no jugaron en su mejor momento. No han jugado en su mejor momento, han peleado por el ego igual. Les acaba de remontar Dice a Simplicity. Creo que me distraigo con el chat, hermano, y empiezo a responder cosas. Espérenme, déjenme ver esa remontada. Le faltan 2 segundos. El equipo de Simplicity lo vemos en el minimapa completamente atrás en el respawn. En el respawn correcto para este hardpoint. Para el hardpoint número 3 el correcto es el de acá. Para el hardpoint número 2 es el de acá, obviamente. Pero se viene encima todo el equipo de Dice. Todos empiezan a jugar dentro del punto, me parece. Solamente el 2 se queda cortando. Primero un Predator de parte de Hacks que ya rompe el ataque de Simplicity y los hace de que 4 que iban a entrar, solamente van a entrar 2. 1. Están 3 dentro del punto de parte de Dice. Kings entra solito, se lleva 2, pero ya imposible llevarte a Eric, que está ahí y tú estás tocadísimo. Quieren entrar, a Eric sigue aguantando, a Eric sigue en el punto, a Eric saca el con, termina llevándose los 2, se mata, pero igualmente se los lleva. Y ya con eso básicamente por Aerith fue que remontó el equipo de Dice. Por Aerith. Y el halcón que sacó. Increíble. Vamos a ver las estadísticas. Gran trabajo de Aerith. Yo metería a Pepe, ¿eh? Pepe es una muy buena gunfight, hermano. Qué extraño que sea banca. De repente es decisión de él, no sabemos. Pero yo siento que Pepe tiene una gunfight, un aim increíble, la verdad. Increíble. Yo lo metería, sinceramente. Top teams. Now that they've won map number 1, it changes the whole dynamic for the rest of the series. And we just gave them a little bit of a sneak peek a while ago. We mentioned that they needed to win 2, 3, and 5
they're just proving us wrong at this point. They're winning that one, man. I mean, imagine the adjustment that they had in that 1 week was essential because they looked like a completely different team in Hardpoint compared to last week. Yeah, absolutely the case. It's a huge shout out. Ok, un baiting standoff interesantito. A ver qué tal. Ah, bueno, solero. No pueden sacar a Blur por Pepe, porque Blur es AR y Pepe es SMG. No pueden cambiar más roles ya. Tiene que salir uno que es SMG. The work that they've been trying to pull on Search has not shown up yet, and it kind of sounded based on kind of inferring off of his responses that if it's not here today, they could be in a little bit of trouble. And so you're opening things up in S&D in standoff where things can definitely be really, really close. So far, though, for the side of DICE, they played this up against Luminosity last week, and it was a pretty back-and-forth affair. Yeah. So it's really convincing, and I feel like it was just in those last few moments where Luminosity, we've already seen how well they can perform in that S&D, is able to make those micro adjustments. They're definitely falling onto the shoulders of Aerith right now. El DQ de DICE se le da como un 3-0 a Devious, sí. Si tú das DQ, es 3-0 a favor de Devious. 3-0. Y por ahora iban así. Iban así. Ya está actualizado esto. What does Simplicity have in mind from a game plan to approach this map in the first place? Because you could do it in two ways. You could play on polar opposites of either staying really reserved, pull out 2 sniper rifles, play for picks, or try to pull a 3rd sub into the mix and see if you can get aggressive early and take away the map from the word go. Let's see how it goes. Simplicity will start things off on the defense, so mostly the onus is on the DICE to control tempo early, and how about it? They're going to get Says automatically into Covey with supporting nades with a shotgun. Raph flashed up. Here comes the chase, and Says will find first blood. That is just Devious está dentro, sí, pero depende de DICE. O sea, si DICE le gana a Simplicity, remonta al puntaje que tiene Devious. Little pixel peek going prone right next to the barrel. Scouts out Jesus save, no DICE ha mejorado mucho igual, DICE es un equipo que ha cambiado de jugadores y poco a poco ha ido mejorando poco a poco. And if you can't take it by the inference in my voice, this is not looking all that likely for Simplicity. Really clean stuff from DICE, and again, we talked about identity being set early. It's all action right off the get-go for DICE, looking for a flawless round unless Kings has something to say about it. Como sea, están jugándose el cupo. O Simplicity o DICE, ambos están obligados a ganar. Están obligados a ganar. Ese es el resumen. Voy a poner la encuesta acá. Voy a poner la encuesta en YouTube. The thing is, Simplicity will now know that Says is looking to get a shotgun up and early. Expect them to throw extra utility defensively to ambos están obligados a jugar, a ganar, at least contested, but look at the difference. Variability here from DICE. Saves will be on flank watch with the shotgun. Figure that the focus here for DICE will largely be off of what they can get, maybe out of even Aerith playing through mid-map, as that seems to be the focused area here for DICE on this offensive approach. So far, though, Aerith doesn't spot anyone. Raph is going to be in a really good corner. That actually allows Simplicity to have a little bit more map control. So far, mid is going to be wide open for DICE. Hax has been pesky in this particular spot. So far, though, trying to get that information down, as Aerith still needs to find that pick. Yeah. Still a stalemate. And Awaken is the one who's holding onto the bomb Simplicity right now. obligado. No sé si está Simplicity obligado a ganar, Tengo que ver la tabla ahorita. El tema es que Devious acaba de ganar 3-0, así que tenemos que sumar esos 3 mapas también. Ahorita hacemos las matemáticas. Pero hasta donde sabíamos, DICE necesitaba ganar solamente un juego para estar encima de Devious. Ya perdió el primero. Si gana este, estaría encima de Devious. DICE dio DQ a Devious, no completaron. No sé cómo en una competencia tan importante no completan. Algo debió pasar de fuerza mayor. It's going to be so difficult. Spots that leg of Kings, though. Able to get that snipe off. Possibility to get that second one. Yes, right there. But the question is, where is that last player? Where is Cartel's going to be hiding? She has a vague description in her head where the last player will be. She does collect the bomb and a CBR. Should be a free plant here. Cartel's not moving rapidly.
will get up to top statue or tank side, but you have to be worried about Aerith trying to get a snipe off. Opening shots are decent. Aerith still trusts the SMG. Cartels, other side, just trying to find information. Aerith holding, now the reload. Everything resets to 1v1, full health for both players. Aerith slides away. Cartels has heard something, takes the check, but doesn't quite get the read. 20 seconds on the clock. Cartels has to go, and he saves the round. Era cuestión de timing, cuestión de timing. Just could not quite get a lock on Cartel's push. Really good effort, though, to try to figure out where Cartels was, and Cartels actually played that to perfection. So far, we're going to be even things out. Dice tried to go in there for a pretty good push, just trying to go for the information from Axe, almost getting that first blood, but the timing of Simplicity was just too good in that round. Yeah, I think their defensive control was just much more, just overall clean. And now look at this, Simplicity 3-man stack, aggressive towards Hotel side. Teabag is running right into a trap. He's got absolutely no idea. There's sound cues all over the place. He gets surprised by Cartels. And Simplicity will dominate map control through mid. And with Kings picking up onto saves towards A, the opportunity for Hacks to make a solo play is essentially out the window. You need a pick here if you're Dice before you can even attempt to get a bomb planted. So far, though, Aerith able to get that kill, QQ9 in hand, something that we don't really get to see every day. Ahí está la QQ9. It's still very doable for Dice, though, as the bomb carrier Hacks is just going to be sitting still right there, not making Primera any kind QQ9 of que vimos, que estamos viendo en la región, Ni en Europa ni en Latam. La primera QQ9. I mean, we've got a bright blue outline to look at, but that was the slightest of pixel peaks. Rotation still comes through regardless, though. Aerith still searching for something through mid, and now that she's here, Hacks can back up and plant, knowing that Aerith can play bodyguard. It's just all about timing here, though, for Dice. It looks like they're going to set their post plant up to try to play on top of the site. If they could get Aerith back over towards warehouse windows, there actually would be an angle for her to watch over this, but you could see the nerves about trying to back up, not 100% sure where Simplicity is. So it comes down to the 3v2 retake. Kings, first contact. Dice looking to get aggressive, and it may work out. Kings is in trouble. But Blur saves the life. And now it's just down to Aerith again for the 1v3. Here we go again, and Jesus saves, gets rid of Aerith, and I feel like they should have planted for boxes instead, because they definitely had the advantage. We've seen it before, that post-plant setup. And so far, Simplicity just playing their numbers so y se me parece que Aerith es mejor que Chelsea, que Chagabú. Aerith es más completa. Creo que juega bien a R, bien a su fusil y también es una excelentísima sniper. Esa es la única diferencia, pero Chelsea es muy buena con armas. It's so hard to get a read, and once again, Simplicity are going to trust this until I imagine it gets broken. So Dice need to put together a response here, because there's an edge towards Simplicity defensively taking over Hotel like this. Raph, though, spots Hacks, and that relays that information. Aerith gets that first pick off, but still no map control whatsoever from Dice. But that's an important first blood that they needed. So far, though, Simplicity still having such an effect here through mid. Jesus saves, applies that pressure, but information to his team given. That is brilliant in terms of Dice kind of forcing, but Cartel's down low. Gets two out of nowhere and single-handedly saves the round. Dice getting that opening pick from Aerith's scope actually puts a ton of stress onto Simplicity staying in mid like that, but Cartel saves the day. And everything kind of resets into a pretty open 2v2. Dice should have some idea, especially with those nades landing, that this should lead to a free plant here at A. Mientras que no les toque Express, Simplicity tiene más chance, dice Son. Pues sí, no, el Express de Simplicity es... And we'll go to a post-plant 2v2. At least they know that Kings is far away. Try to go in for that open plan. They don't have information as to where Cartel is, though. So right now, finally, Aerith able to go in there confidently, knowing that there's no one there by boxes, and Aerith through Stratchu. So that's going to be a really good setup. Uy, qué buen hit marker le pegó. King's lucky to be alive. Ahí está Eric con el sniper, acaba de salvarse Kings. Starting to back up towards boxes, so they say we have to make sure he doesn't have window control. This is a smart retake early in terms of Simplicity's efforts. Problem is, 30 segundos. Still holding in a corner with the CBR, and Aerith can pop up as soon as contact is made to try to assist a little bit deeper towards barrels. So whatever happens here for Simplicity has to be clean and it has to be quick. Here comes the contact. Cartel's likely to be the first one in. Do they double chow this correctly? There's the slide through. Teabag gets red. Kings misses the opening shot. Aerith and Teabag both collect individually. Aerith ahí salvando con el sniper. Both of these teams are showing such great promise here in SND. It's just the back and forth that we love to see. Simplicity. Sí, remontaron, Nick, se remontaron. It was a really smart push, trying to go in there for that long ¿Dónde andabas para la entrevista? But Dice just played it to perfection, just trying to hold their corners well. So far,
Smoke going in there, that provides saves to go in there for a really aggressive push, and Jesus Saves goes down. Cartels again, though, does provide a response, so everything stays relatively neutral here at mid. Interestingly enough, Raph with the shotgun doesn't have full control of staircase, so he's got to be a little bit careful. And actually, he just goes a bit more aggressive. That is very fortunate that Saves wasn't there to watch that cross. Meanwhile, though, Aerith does find a long-range battle versus King. Dice anda... Ha evolucionado mucho Dice en estas semanas, ¿eh? Tiempo atrás no le hacía tanta pelea a Simplicity. Creo que Simplicity no ha mejorado tanto, al contrario. And this is good. You see Teabag right there on the best kind of flank watch whatsoever. Spots Raph, but Trigger discipline right there. Raph spots him as well. Teabag just makes his presence known. Like, brother, you want to throw some of those shotgun slugs at me? Have at it, brother. Pistol has to come out for Raph. Does find a Fennec. Aerith tags, Awakening finishes him off. Now it's just down to Cartels for the 1v4. Not a lot of time. Not a lot of chance either. And Saves in the corner will make sure it doesn't really get off the ground. Yeah, good response here from Dice. Just throw a smoke, make the chaos happen through mid, and hit him a different way than playing through backdoor. It works out for him nicely. And we haven't seen them do that play, actually. So it's nice to see some sort of variation Simplicity of igual ya that está smoke. dentro, ¿no? Are you going to be respecting it? Simplicity did not respect O sea, that si smoke, and Simplicity they paid pierde, for it. igual está en playoff. Play number 4, that's ¿O no? Cartel, ¿Quién trying to saca get las that information matemáticas down, ahí? throwing these nades into Dice, statue. Akemi está perfecto, llegó la Akemi. Bueno, si Simplicity pierde, debe perder 3-2. Y ahí clasifica Dice y Simplicity. Si Simplicity pierde 3-0, queda eliminado. Y si queda 3-1, también queda eliminado. ¿Verdad? O sea, Simplicity puede perder, pero 3-2. Y ahí Devious quedaría fuera. Ahora, si Simplicity gana a Kemi, yo asumo que Dai se queda fuera. Y entran Simplicity y Devious. Así que mira tú lo importante de este partido, hermano. Lo importante de este partido. Ambos necesitan ganar. Good retake for Simplicity. I mean, we got a really nice overhead look at that nade landing right in between the feet of that player backside tractor. So 3-3 goes the half, and the chess game is deep right now. I mean, we're seeing aggression immediately countered by good controlled gameplay. And for Simplicity, know that they love to also get a shotgun to the mix off on the offensive side. Simplicity se juega la vida, ¿eh? Simplicity's doing what LG actually did. Si Dice gana 3-0, avanzan Dice y Devious. Si Dice gana 3-2, avanza Simplicity y Dice. Si Simplicity gana, avanza Simplicity y Devious. And then your defensive setup at A includes an AR in the corner by Cubby and Saves with a shotgun on top of the bomb. And he can finesse his life for an eternity. Ahora, Kemi, si Simplicity gana 3-2. Sí, no. Igual pasa Devious, Relaxi, porque Dice tiene 3 ganadas, Devious tiene 4 ya. O sea, Dice necesita ganar, sí o sí. Simplicity no necesita ganar, pero tampoco puede perder 3-1 o 3-0. Tiene que perder 3-2, como mínimo. So 4v3, numbers to Simplicity. And there's really not a way that Saves gets into this play, not with just a pistol. Y por cómo va la cosa, Dice no está para nada sencillo, está más fuerte de lo que me esperaba yo también. This is one of those good luck, have fun moments as Simplicity should cruise their way to a 4th round. Simplicity just played it so well. Even though that Dice just heavily stacked that alpha, they had the information that, okay, maybe they're heavily stacking their corners. Went in there for that Bravo push, popping that smoke that just essentially blinds Aerith, and that is just a really good take coming in from Simplicity. And just, I think overall, on top of that, the mentality and awareness to sit there and say, we got first blood, frontside hotel, we know we hold advantages at mid. Let's try to find a way to get this bomb planted here.
Chicos de YouTube, no se olviden dejar ese like. Y la encuesta en YouTube va 57% a favor de Simplicity. En Trovo, ¿cuánto va la encuesta? Dice le dio DQ a Devious Knicks, por eso Devious ganó 3-0. Dice no pudo completar jugadores, dijeron. No sé qué les pasó, pero para no completar en el Mundial, en una partida que te pudo haber dado la victoria para playoff, me parece que tuvo que haber sido algo muy fuerte. Pretty much the chances of this retake you would think have gone out the window, but dice, créeme lo que digo, cuando Pepe juega en Simplicity es un roster diferente. Yo he visto scrims sin blur y ellos son 10 veces mejor. Con Pepe y sin blur, dices tú. ¿Por qué Jason no está jugando a Sniper? Es mejor que King, ¿no te parece? Podrían ser dos snipers, hermano. Pero de repente el rol no sé si lo tendrá. ¿Quién sabe? No sabemos qué rol tiene Jesus. For Simplicity to make a play here, everything is yours right now if you're Dice. That smoke coming in from that tank side just prompted Simplicity to just push up just a tiny bit. Hold up. There might be players from DICE that are pushed up aggressively, and that is a good response for them. So far, trying to go in there for that granny. No information yet, though. Trying to get that map control. Looks like they want to go in for that back alley control. Will be met by Teabag. Hax is also nearby in case there is a chance Pepe suplente, chicos. if this goes wrong. But you're absolutely right. Simplicity would have to either overwhelm this play back. Oh, what a bait and switch. Are you kidding me? Dice, ver a Ed jugando competitivo me hace preguntarme qué tan serio se enfoca Ifer en jugar competitivo. Posiblemente en serio uno de los mejores jugadores del mundo. Sí, chicos, yo también pienso igual que la mayoría de ustedes. Pepe tiene una muy buena gunfight, pero hay que saber bien por qué habrá sido la decisión de hacer ese cambio, ¿no? So far, though, they're in a really good setup. Oh, yeah. And Hax is in a world of hurt here trying to rotate through. Does get some elbow control, but he's dancing with the devil, and Blur puts him to bed. But oh my goodness. Raph just... Oh, he just put him on skates back alley. That was the quickest slide out, slide back I've seen in a minute. That was a masterclass bait and switch to controlled refrigerator area. Need to see more of that in Call of Duty Mobile. Right now, though, same case. Teabag gonna be right there in back alley. So far, free plant coming in from Simplicity. En todo caso, they're gonna allow the plant to happen, but the trades do come through from both. Claro, sería Jesus el que tiene el rol de Pepe, ¿no? Como dice ahí el Javi Gus. Y Pepe no usa sniper, dicen. Talked about the roster. We weren't sure who we were going to see. Cartels makes the right read here. Gets the bomb planted. He knows he's got a sniper rifle behind him and an AR that can watch this post plant. It's just all about can he go 1-for-1. Qué buena de Maybe Cartels. does better than that. Finds the first, slips out. Allowed to get the reload off, but does get overwhelmed. Now it's onto these post-plant defenders. Kings getting the first over the top. Misses the second. Hax trying to push him back. Blur on his horse trying to get here to assist, and oh, does he ever. Last chance against Aaron. There's a pistol battle, and she wins the duel. ¿Quién no está? Uy, qué buena de Aerith, hermano. Doble kill de parte de ella. Kings no está tan fino con el sniper, ¿eh? Sí se lo daría a Jesus. Hay muchos cambios en Simplicity. Creo que todavía no se han sabido acomodar, hermano. Todavía no se saben acomodar. Aerith lleva 13 kills, hermano. Está carreando completamente al equipo luego de haberle dado una remontada que ella hizo en el hardpoint. Definitivamente la mejor jugadora del competitivo femenino. And he may find timing here. Wait, does Simplicity hear him? They're looking for him, and oh, there must have been a read. Cartels, he gets the pick, keeps both himself and Raph alive, and now Blur has created problems through back alley. Simplicity on the hunt. Here comes the push. Hax has to find at least one. Not quite able to. Awaken. Next one up. It's clean from Cartels.
Give him a dozen and the plant. Es todo. Simplicity looking good for the map, pending they can hold off Aerith and Teabag. Here we go. A dynamic duo. What can you do? Raph is going to be holding up a really good spot here for the R9. Aerith gets that kill, but a 1v3 is going to be providing so difficult with just 30 seconds left on the clock. 14 kills to her name. Jesus Save's going to be holding a really good angle here in top Grady. Not just that, Bakery control right now, coming in from the side of Raph and gets that first point of contact, and Simplicity wins this S&D. Wow, that did not look like a team that's only won one search throughout the group stage. No, DICE es un matriarcado de todas maneras, hermano, de todas maneras. The thing about it is, even though it's going to read a 7-4, people are going to think shit. Van a ver las estadísticas ahorita. A Eric rifándose. Were so mentally taxing. Voy a traerme agüita. Nix es fan de Simplicity, eso sí. Simplicity put together a beautiful response defensively. They don't give away too much space. And then once they get to the offense, the opening first bloods just created too many issues for DICE to be able to really put together any sort of a logistical setup. And we already mentioned earlier, especially that interview with Jesus, it's like Pepe or Cartels, and who are you going to be choosing? He was saying we don't know yet. And so far, Cartels just putting up a masterclass on how to play this S&D, always at the right moment, at the right time. And also when it comes to those bait and switches from Simplicity, we've seen it being played beautifully. Yeah, 100% the case. And that's just textbook, right? I mean, those are the things that doesn't matter what form of Call of Duty you're playing, you love to see. So like you mentioned, big kill totals for Cartels and Blur, but everyone really, I would say, pulled their weight for the side of Simplicity, getting them at 7-4 win. And now we move over to the raid control. And this is where things become more of a, I don't want to say a coin flip, but it definitely feels more 50-50 comparatively to how we opened up with the hard point and what we assumed would happen in the search. But so far, assumptions for us have been wrong, and that's why they say you don't assume things. Yeah, I mean, caster predictions are bound to be cursed, right? At this point in time, especially in the late stages of competition like this. So right now, we're just, for me, I'm giving a little bit of slack for DICE because they did take a map off of LG, but we already know how bad LG actually performs in raid. So let's see what happens. Yeah, it's mixed bag, right? It's just, we don't know what we're going to get out of that LG team when it comes to raid. So I think this is really going to be down to the bounce back for the teams, or players rather, for the side of DICE that really did not find a way to get into that search and destroy. Awaken in particular, very slow map for him. Didn't really feel like he had a chance to take many gunfights, which is problematic on a map like Raid, where you assume, again, we don't like to do that after what we just saw, that the ARs are going to be the ones trusted to lock down lanes. That's always a key no matter what side of the control zones you spawn on. So my eyes are on Awaken here to see if DICE can start this off hot. It's just so interesting how both of these teams just gradually made themselves better at this point in time where everything mattered the most. We expected, everything's topsy-turvy, that's why. We expected that, okay, maybe for DICE they're going to have a hard time for hard point, but you know, that's one thing that I'm noticing right now for DICE. Everything seems very taxing on them, not just in that S&D, but also in that hard point. Oh, yeah. It's just like heroics from Aerith at the very end just made the biggest difference. 2 points away from this being a 2-0 for Simplicity, so yeah, it definitely lingers with you, at least in the back of your mind. And it will be DICE on the offense here, so onus is on them to try to get something going here early. And well, as Hax finds first blood, the whole focus for DICE will be over towards this B zone. Raph through the smoke. Whoa, tries to finesse his way in for a couple, but it's Teabag who shuts him down, and the long-range shots from Teabag. Mercy. That'll keep him on the zone in a minute 19 with the stall. The stack will get this progress going quickly, and Teabag is off to the races. Chip, I didn't know that the CBR4 was an AR at this point. Man, it's been beaming. Right now, DICE gets a hold of that Bravo flag. A lot of lives left, a lot of time. And so far, it's that mid-control definitely going to be a big part of the reason why they've been winning a lot of their control games. Yeah, Simplicity just do not want to give up kitchen control. It's a good position to try to lock down any potential threat for a spawn trap. And as Jesus finds the first, Teabag thinks about it, but he's got the option to play for streaks here. And I think all of us are hoping that he does that. It looks like that will indeed be the case. Defensive smoke comes out, trying to block this opening doorway, giving a little bit of breathing room here for Simplicity. And keep your eye on Blur at the bottom side of the map. He's gotten bedroom control, so DICE are essentially forced to have to play through laundry. And if you tally the minimap, Simplicity are ready for this push. I was going to say, they have a really good defensive setup right now. Just those two players, definitely going to be huge. Also playing 200 likes en YouTube tenemos que llegar, chicos. Y sorteamos un saludo. Jesus gets two, does get traded out. Not bad news for either Arrancamos side control.
Dice va 22-19. Oh my god. ¿Qué sucede con Dice? Digo, ¿qué sucede con Simplicity? ¿Dónde está el Simplicity Top 3 de NA que conocíamos que en su momento, en la fase 3 del mundo, le ganó 2-0 a Seminal? Claro, un Seminal sin rebalo, pero igual, un Seminal fuerte. ¿Dónde está ese Simplicity? Cabe recalcar que en ese Simplicity no estaba Blur, estaba Pepe. Estaba Sayas. Although Blur is definitely going to be a problem later on when they try to go in there for the objective, and so far they're losing up on all those gunfights. So far, Simplicity. Si gana Simplicity se va Dice, correcto Abdiel, correcto. Y si gana Dice 3-2, el que se va es Devious, no Simplicity. Ojito ahí, Devious está ansioso mirando la partida, está diciendo por favor Simplicity, gana la partida 3-2 o 3-1, por favor, gánala. Si tú ganas, yo avanzo. Bryan, si empatan Simplicity y Devious en mapas ganados y en mapas de diferencia, el criterio de desempate, si es el versus entre ellos, no creo que empaten en mapas y en victorias, hermano. Le pusieron la foto del Blur al Jesus. Oye, verdad, hace rato también le pusieron otra Tectonic. It really is Dice just being so pesky and relentless into that kitchen area, not stopping at all, even though they were like losing a lot of the gunfights. Still non-stop flooding in through that kitchen side, going for that mini spawn trap and eventually getting that ace side. Simplicity now need to find a way to answer the teabag because so far he's just winning a lot of the gunfights. Artel's gonna go to the early war machine, trying to use that to block out any of these early approach angles. He does take down one, but his Pred missile will clear the majority of this zone out. So explosives for explosives. Hax will also get control of Art and push further forward to deal with the war machine. So y gana Dice 3-1, se queda fuera Simplicity. Sí. Sí. Simplicity tiene que perder 3-2 o ganar. Si pierde 3-1 contra Dice, se queda fuera. Dieron DQ Dice a Devious porque no completaron. Pero para no completar en un partido tan importante, yo creo que tuvo que pasar algo muy fuerte, muy fuerte. Porque es más sencillo ganarle a Devious que a Simplicity. Y Dice, al nivel que está ahorita, podría haberle ganado a Devious, pero no completaron sus jugadores. Y Devious pidió el DQ. Y por eso Devious se llevó 3 mapas a 0. ¿Qué habrá pasado, hermano, en esa partida tan importante? ¿Qué habrá pasado? Hola Yasmin, ¿cómo estás? Llegas tarde, sí, un poquito, nuevamente. Estamos en el último juego de NA. Ganó Luminosity 3-2 Daniel González. Si no lo viste, tienes que volverlo a ver. Tienes que verlo, hermano, sí o sí. Tremendo partido. Y obviamente con la información. Me preocupa Simplicity. Han ido de más a menos. Y Dice todo lo contrario, de menos a más. No sé qué les pasa. Este Simplicity no le gana a Try ni en pedo. De hecho, Try ya le metió 3-0 2 veces. Ahora sabemos por qué, ¿no? Mucho cambio de jugador, no se han acomodado bien. Todavía hay un desorden. Tienen la idea de lo que hay que hacer, pero no siento la química fluyendo todavía. Creo que con Pepe es más química. Hasta con Sayas, por ahí que había un poquito más. Sayas peeking, finds one, slips away. That's a huge elimination for Dice to hold on to this backside laundry push at jungle. More nades coming off the get-go of the respawns from Dice. 9 plays 6. Por ahora de Norteamérica, Yasmin ha pasado Luminosity Tribe. Y estamos definiendo quiénes son los otros dos que van a pasar.
El que gana de aquí avanza. Y eso que Dice le quitaron medio equipo unos días antes. Sí, hermano, pero ahora que reclutaron a Aerith y a Sayas, empezaron lento. Y el nivel que tenía Dice con Aerith y Sayas no era el de antes, pero fueron poco a poco mejorando. Ya cuando se encontraron con ARP, que ARP le había quitado a Young, ya Dice estaba a un nivel superior. Le metió 3-0, 3-1 a ARP, creo. Y todos nos quedamos como que wow. Y ahora le estaban dando Simplicity. Prácticamente se están colocando como top 3 de NA. Por abajo de Tribe nada más. Y es un muy buen puesto, ¿eh? Y qué gusto por Aerith, porque Aerith está jugando demasiado bien. Está jugando demasiado bien. But no, can't get there to contest in Simplicity. Salvage an offense. My goodness, the clutch from trying to get that Bravo flag with just 1 second left on the clock, equalizing it here in this alpha. And not just that, Dice wasted a Sparrow in that moment. And that's just going to leave them so empty-handed when it comes to this attacking round. Wow. I mean, these have been some hard-fought offensive rounds. Smoke comes over towards B. The fight for ring underway. Raph breaks an ankle or two, but Dice have the numbers. They determine the first tick of progress at B gets locked. And careful here, Cartels has found an angle to control backside ring. Awaken in trouble, he gets eliminated, and the clock will continue to tick as the second tick of progress fades. Here we go. So far, 3 players coming in from Simplicity on that B side. The rest of Dice trying to go in for that A push. Just not having any kind of map control whatsoever, and you usually get to see a little bit more of mid control on their end. So far, just one player from Blur, Purifier in hand, but gets denied. He tried to make the solo play happen, just hoping he could just stay alive in a corner, but it doesn't work out. And now Dice have every. Dice Brian, si Dice gana 3-1 a Simplicity y Devious quedarían empatados en juegos ganados y en mapas de diferencia. Todo empatados en mapas y en victorias. Uy, ¿cómo lo definirían ahí, hermano? Igual difícil que pase un 3-1 para Dice. Está difícil. Simplicity going to give it a go. Blur from the front. You got Jesus around the back. Third tick only halfway done. But with those kills coming through, Dice will be able to lock it in. Good presence of mind of Simplicity. Este mapa de control se elige aleatoriamente. Ya vimos, un equipo banea un mapa y el otro equipo banea el otro. Y el que queda es el que se juega. Gana Simplicity 3-1, dice Nix, dando sus predicciones. This is all about who spawn traps harder right now. Dice is going to be allowed to play in Simplicity's base. The same is going to be said on the other side as number 5 in blue. Wrath is playing over towards garage side. And this is like the definition of like Call of Duty base racing. I know. On traps harder. The only problem for Dice is not only are they not finding a lot of kills, they were down in the life count to begin with. And Wrath is still causing issues. Goodness gracious. He's killed off so many lives and more importantly, so much of the clock. Dice will find an exit, but Dice, lo definen por el que haya ganado el match entre los empatados. O sea, lo definen por quien ganó entre el Simplicity y Dice. ¿Quién te dio esa información, Cowboy? Sí, claro, sí juego, Yasmin. Hunter killer drone in hand. It's still no kind of map control whatsoever here from Dice, and this is the one last push that they need. Yeah, they have to find individual success across the map right here, right now. Says, you see him on the mini-map right here. Dom towards the backside of Kitchen. T-Bag trying to work with him, but neither will find much success, and Dice will simply just run out of fuel trying to hit this B zone. So we'll see our first defense likely come through here. Dice la Abdiel, si ganara Dice 3-2 a Simplicity me alegraría porque ambos equipos se merecen estar en los playoffs. Sí, Simplicity y Dice merecen estar en los playoffs. Es que Devious también, hermano, yo creo. Try to contest this, but with a 12v3, you just don't feel very likely that this will find much success, and it will not. Simplicity take the edge 2-1. At this point, Dice probably shouldn't have gone through that spawn trap. They probably went in for that objective control instead. Simplicity answers back. They clap back as they do have the advantage right now. One more round for them, and they'll have the lead in the series. And so far, Dice needs to find their footing because they were kind of shaken up into that attacking round from Simplicity. Yeah. And look at the tools that are available for Simplicity. They're going to have 4 operators right off the get-go. Kings, Blur, both going to pop. It's Annihilator and a Purifier out.
claw to respond, and Dice are coming out on top of this. Blur does not get involved at all, and it saves for 3. Huge defensive advantages early. It's a 5-for-1 exchange. Make it 6, and Says is not finished. Up in your face right now. They know where he is. El antiguo Kings ya tendría 30 kills en este punto, dice. Sí, no sé qué le ha pasado a Kings. Ha estado en su prime un mes atrás. Y ahora bajó un poco su rendimiento. Pueden ser temas personales, tema de mental, psicológico. Creo que es temas personales. Kings no... Cuando yo lo conocí a Kings dormía 3 horas al día. Y eso ya puede estarle afectando ahorita actualmente. Makes himself essentially untradeable, and Dice are still in position. Numbers for Simplicity off spawn are decent, but the power position of Laundry ends up favoring Dice, again, creating a significant life lead. So yes, the clock will stop for a moment here, but even if you get the extra 60, you've got a 9-life lead for Dice defensively. They've done exactly what you would want to see. So far, though, Aerith goes down with her Sparrow, only providing herself just 1 kill. 19 placed him, but we've seen how no le pregunté porque Nix, tú estabas en el Discord conmigo ese día, ¿no? ¿O no? No me acuerdo si le preguntamos por qué, pero quién sabe, pues cada quien con sus cosas, cada quien con sus temitas. Yo antes prendía stream a las 6 y me iba como a las 4 de la mañana y él se quedaba jugando hasta las 8 de la mañana, 10 de la mañana. So far, both of these teams have 2 operators to play with. It's a matter of timing. For Dice, I think they probably would want to counter the possibility of Aerith trying to go in there for those kills. A ver. Big kill for her. Esta es la ronda decisiva. No debería estar el Simplicity que conozco 2-2 con Dice, pero bueno. Algo les ha pasado a los muchachos. No tienen organización, no hay coach, asumo yo. And Simplicity will hold advantages. Quick respawn for Dice with numbers down towards A, though. There's no defense in place to really respond to this. Así que bueno, veremos qué pasa. And can stack. This hit towards A could actually find a lot of success for them. Oh, Blur wins an essential gunfight and just takes down Hax, and that just gives him a lot of time to play with, and also that allows Simplicity to go in and rotate, but he does go down. So far, though, Jesus saves, try to stop the push all by himself, gets spotted out, but eventually not getting a lot of those kills that he wanted. I mean, Dice is still in a really good position to work around the back here. Keep your eye on Says through basketball. Well, he loses his teammates from the front, so that makes life a little bit more difficult. He essentially has to make a solo play, and voy a mí, me encuentras como... Con el nuevo estremecimiento sí va a cambiar el juego, yo creo que sí. Sobre todo a distancia, y van a tener que usar el perk que están usando ahí como Kings, que es el perk verde de dureza. Van a verse un poco más obligados a usarlo, ¿no? Para que no te tiemble tanto el arma cuando te disparan y todo lo demás. Pero es cuestión, simplemente nos vamos a acostumbrar y ya con el tiempo no nos vamos a dar cuenta. And if Dice are aware of this, they should push through kitchen and either get around the back towards laundry and move the spawns, or just flood through this mid position at pillars. Jesus in their way. Raph also assisting, making sure the spawn trap for Dice is essentially in play. And you need to make a decision right here, right now. Va a definir todo al final de esta ronda por el uso de operadores. Por el uso de operadores nada más. Purificador de Blur. Primero operador. Nada, la cagaste, hermano. Otro operador de Simplicity perdido. Queda el operador de Kings, que si no me equivoco es una aniquiladora. Kings acaba de hacer 3 kills que van a ayudar mucho a Simplicity.
Sí, es la aniquiladora. Ya está. Jesus acaba de hacer 2 kills más. IRF otra más. La aniquiladora de Kings. Que por favor usen bien operadores. Ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ok, listo. Bien usado todo. Las kills que no se hizo Blur y Cartels con operador, las terminó haciendo Kings y Jesus en la parte de raid. Perfecto ahí. Bien arreglado. Solucionado. Felizmente, ¿no? Porque si no... Si no, la habían recagado ahí. Saze was essentially getting farmed in the garage off spawn every single time, and the rest of the 4 members for DICE, it didn't really look like they knew what they wanted to do. Did we want to push through kitchen up towards laundry, force the defensive spawns to be back towards that backside of jungle, or do we want to fully hit through pillars, create an opportunity for us to go Andrés, también, hermano, Inco tiene que preocuparse por loops, hermano. They didn't really do either. Te voy a mandar sorry para que me... Dale, Yasmin, me mandas nomás, tranquilo. Ahí tienen mi UID, chicos, Entró en YouTube por si me quieren agregar. Ahí jugamos cualquier día. Dice Sally Games, lo que más pienso es el hecho de que decían que Simplicity tenía más nivel que Tribe y DICE. Que Tribe y DICE le está dando super pelea. Es lo que dije hace un rato, ¿no? Simplicity viene de, en la fase 3, ganarle a Seminal. Un Seminal que no tenía Revalo. Ahora que Seminal se convierte en Tribe y trae a Revalo, que Revalo era jugador de DICE, dicho sea de paso. Tribe aumenta nivel y al mismo tiempo que Tribe aumenta nivel, y hoy día confirmamos que sí aumentó nivel porque jugó muy bien contra Luminosity, Simplicity saca a Sayas y mete a Blur al equipo. Para esto ya estaban incómodos con el tema de los roles de armas, quién va a usar AR, quién va a usar todo ese tema. Entonces, debido a estos roles, Sayas, que es su fusil, tuvo que salir para que entre Blur, que es AR, y se acomoden mejor a los roles. También tenían que decidir quién iba a ser el sexto jugador. Y el sexto jugador terminaba siendo Pepe. Que para mí, Pepe es un excelente gunfight. Pero las razones tendrán ellos de por qué será así, ¿ok? Así que bueno. Y Blur, recordando que Blur no tiene igual ni un mes, jugando en Simplicity, necesita acomodarse más, ¿no? Brian, ¿banquerías a Washi por Margin Luminosity? No, ya lo he dicho antes, y es básicamente porque lo que hace Washi en el BID no lo va a hacer Margin. Washi es insuperable a Sniper en NA. Entonces eso no lo cambiaría, Y no juega mal con arma en Hardpoint. March es mejor obviamente, pero priorizan el BID, ¿no? Into the playoffs. It's going to be a heartbreak end of this North American region, right? Because 3 out of the 4, vamos a poner acá el 2-3. Y acaban 2-1. Faltaba actualizar las estos. Vámonos, siguiente mapa. No, dieron de Q porque no completaban, Tati. Ya para este juego contra Simplicity sí completan. Siento que acá Simplicity la cierra, Simplicity debería cerrarlo aquí y ya. Rolver, TLE solamente tiene que ganarle a Lux. Una vez que gane en los playoffs su primer partido, ya está dentro de la fase 5. Lo mismo Galoris e Inco Gaming. El que gana su primera partida en los playoffs
ya está dentro de la fase 5 por si acaso. En los playoffs, el que gana primero es el que avanza a la fase 5 directamente. And Dice will now hold a bit of presence through mid to get some time of their own. So far though, Dice still need to find a way to ¿Por qué Kings se va por Baron? Él juega en top red. Es lo que te digo, Kings jugaba bien con la UL, era el mejor para mí, por encima de Space. Actualmente Space es mucho mejor con la UL. Pero Kings tenía otro estilo de juego, era más de estar en una esquina, campeando, posicionado, clavando mira. Y anda ahorita jugando diferente. Siento que eso le ha afectado. Tal vez ha perdido el toque de la UL por estar probando otras armas. Pero en este mapa, que la UL es muy importante, lo vimos con Tribe, ganándole a Luminosity 250-35 creo. Y este es el mapa que, conociendo yo a Kings, sé que domina bastante bien desde que usaba la RPD. Así que ojalá que empiece a jugar como él siempre ha jugado y empiece a hacer las kills que él hacía. En este mapa, contra cualquier equipo, él siempre hacía 40 kills. Vamos a ver si ahora las hace, ¿no? De Latam sí ya acabó, Yasmin. La de Latam ya acabó. El 5 y 6 de agosto jugamos los playoffs de Latam. So far though, map control coming in from Simplicity. They do have generators spawn, and also they do have the objective control as well. Kings gets a beautiful double, essential for him. And now Kings get that triple, now on a combo. Possibility for himself to get those streaks down. Cartels brings down the Pretty, and now the momentum still on the side of Simplicity. Hardpoint opens up, spawns, still being fought for. Simplicity in the hill for now, but Dice have operators to play with. T-Bag in particular with the Annihilator out. He's trying to use this from the front, though, and he's not going to get an opportunity to find too much with this, and he actually gets shut down in the process of moving forward. So Simplicity have held down. Dice, las kills de Kings en este mapa eran muy locas, muy insanas. Él siempre terminaba con KD de 2 con cualquier equipo. Sí, por eso. Ojalá que aparezca ese Kings. Por ahora Carter está dominando. ¿A qué hora juega Turulé? Le dice el Red Bar. Ey, ¿saben que Turulele se alejó de YouTube? Porque es papá, ¿no? Es papá ya es papá. Y ahora ya volvió a YouTube ahora. Por eso andaba de vacaciones. Vaya, ¿se podría decir que Tribe está alcanzando el nivel del EG? Sí. Y en algún momento lo va a alcanzar. No tienen ni un mes con ese roster. Y ya le hicieron lo que le hicieron el día de hoy a Luminosity. Lo cual, si estaban confiados, por primera vez se van a dormir con nervios, van a estar en su cama durmiendo pensando en cómo nos hicieron 250-34 en una partida del mundo donde todas las regiones nos están viendo y todos han visto cómo nos han dejado en ridículo. Eso, por más que pongan en Twitter lo que quieran poner, les daña completamente el ego y les daña completamente el mental. Es algo muy importante para Tribe. No se van a sacar eso de la cabeza por varios días. Right now and force again a lot of stress towards Dice to have to work through a tricky 50-50 hardpoint, and they would also have to win rotation to P2. That said, Dice have done well to start to flip the status of the spawns. Simplicity will have a couple of members kind of trailing through topside missile control with a couple of kills to follow. And that's not great news here for Dice. They get completely wiped off the hard point in the same moment, and now Dice. Sí, Turulele ya avisó que ha tenido su bebé, es papá, y por eso estaba alejado de YouTube, pero que ya volvió. Blur ha bajado mucho su nivel. Sí, hermano, yo creo que por eso lo sacaron también. Seiken estaba jugando mucho mejor. Reímos Joto, dice Rico.
Dice have to hold this. They have to be Está buena la Q9 de la Raf. with the Pred missile, Hunter Killer drones, and possible operators. In fact, Raf gets an EMP before being traded out. So full streaks for Simplicity. Now it's just down to can they break the setup for Dice. Yo creo que Simplicity ya la debería cerrar acá, 3-1, pero estoy muy inconforme con el nivel de Simplicity. Antes jugaba mucho mejor. Ojalá que se reacomoden. Nah, mire ese nivel de blur. Need to start turning the tides though. Raf still has the claw out. He's found himself a couple, and as he eventually gets traded, now Cartel's off the pin through the smoke. Can't quite finish the player right in the other close side of the doorway. So Dice are still hanging on for a moment. De Bogotá conocer. Algo me habían contado, pero no me acuerdo. But again, Dice are doing everything they possibly can to still win time here. All right, they finally gained their composure. And so far, Freddy from Simplicity not finding anything. And so far, the util on their end is just being wasted at this point. What we need to see though from me gusta ello Raf es la segunda mejor movilidad después de solo en NA para mí, como les había comentado. Starts to heat up, take over. 16 kills for him. Try to get his team back into the mix. They're down 50 points. Rotating over towards New. Wait a second. No one has any idea that Hax is around the back here. He does no sé por qué se fue para Pataco del COP. Me habían contado, pero no me acuerdo. Pops out the war machine to keep the front safe. The rest of his team working on the back. Oh, but he does get taken out. Decent trade. Dice still have a chance to break this from behind. Hold on a second. They've got numbers. Aerith has the Sparrow out trying to work his solo vino. Esta es la última fecha de NA. La última fecha de NA. Will also gain control for Dice over towards Red. They've got a lifeline. Si Simplicity se deja remontar, Dios mío. This is something that you don't want to give Dice if you're Simplicity. And now for Dice, they're just doing a pretty good job by controlling that spot. Aerith still has the Sparrow. Takes out Cartel. Y vuelve Bolu serio aquí en bancas en Tribe. And Simplicity is giving up this 20 seconds. A Space. Dice to essentially tie this game. Que Space juega con UL, hermano. Y Bolu juega con AR. Pues tendría que ser reemplazado por Forsaken, pero actualmente el nivel de Forsaken está bien alto, la verdad. Creo que no cambiaría nada. Lo que pasa es que lo que hace Space con la UL en mapas como Takeoff no lo va a hacer Bolu. Y Seiken actualmente al día de hoy está a un mayor nivel. Dice está remontando, hermano, preocupante. Just holding on for dear life here in P4. 36 seconds left on the clock, just 10 points in between them. It is going to be contested though, but it's still Dice trying to funnel it through. Simplicity just have that one player. Jesus, Save is actually holding his on so well. Cartels gets up towards top floor, tries to hit from behind, pinch this. Qué buena rotación de Cartels. He will find the double. 18 seconds to fight for. Dice still trying to hang on through the smoke, but Simplicity's numbers will reign supreme. Qué gran nivel de Dice, damage done by Dice. They give themselves a chance as we rotate back over to P1. There you go, and Dice also has the upper hand. Gets that scaffolding control as well, coming in for that next set of rotations. But play number 2 from Simplicity. Simplicity no debe dejar que Dice se le siga acercando, Pero si se dan cuenta, comparando el hardpoint de Tribe en este mapa contra estos dos, este es un completo desorden, hermano. Completo desorden. Están todos por cualquier lado. Dice necesita ganar sí o sí la partida para clasificar. Simplicity clasifica perdiendo con 3-2, si pierde con 3-2 o ganando. Porque si pierde 3-1, que ya no puede pasar porque ya se hizo sus 2 partidas, avanzan Dice y Simplicity, pero cae Devious. Trade comes through though. Keep your eye on the left side of the minimap. Simplicity spawns in towards P2. Plus they're getting a little bit of hasta ahorita Yasmin, el favorito para ganar la champ, sigue siendo Luminosity todavía. Y Tribe está que le sigue. To break this setup. And Jesus shuts down the initial attempt over towards the right side through med.
He's going to look for more, actually. Hold on a second. They pushed too far forward. Dice are going to spawn behind. They're going to be gifted spawns again. Simplicity are on the hill, but Dice have numbers from behind, and they do not get a read on this. Y por el DQ van a quedar fuera, porque a este nivel que está jugando Dice, le podría haber ganado Devious. ¿Has visto cómo se mueve Ayuraf? Ayuraf. Cómo zigzaguea. ¿Qué mejor vez mejor, la de Dice o la de Devious? La de Dice. 40 kills con Cucu 9. Igual en el otro hardpoint también se hizo, fue el MVP Ayuraf con la Cucu 9. Y la está usando porque se siente cómodo. Un operador por parte de... Ese es el Kings, el que siempre se hace 40 kills en este mapa. So far, though, the rotation already be won by Simplicity, but they will be surrounded by Dice because they just give generators away for free. King says the Annihilator out. Jesus buena reacción. Holding on, but Hacks, Pure Fire from the back door. No, it's Kings who slides out to find one. King se lo llevó. Ay, hermano, se mató. Cartel shut down for the War Machine. Dice are in the hill. ¿Qué acaba de hacer Cartel, hermano? No te lo puedo creer. Simplicity in trouble. Le acaba de regalar el hardpoint a Dice. Ay, Dios. Right now, though, Simplicity needs to go in for one big break. They are going to be recollecting themselves. They're going to be spawning off right now. Cartels wins an essential gun. Ojalá que la garra de Jesus salve, hermano. Ojalá que la garra de Jesus salve, hermano. No te lo puedo creer. De verdad, es increíble. Dice can do this. They can still do this right here, right now. You got to touch if you're Simplicity. They're not going to get there. Dice do it again. Oh, mercy. It's that mistake of Simplicity to not get spawns in P2. The thing about it is, I understand it, like, in that instance, I hate to point fingers at Jesus Saves, but he's the one that we had the perspective of. He's frying, and he's like, I'm not stopping. You have to draw the line in the sand and say, okay, we've cleared out the front of this hard point. We don't need anything more than that, but his little round, cómo regalan el mapa así otra vez, por segunda vez, vuelven a cometer el mismo error. ¿Y esto a quién preocupa? Ojo que esto no preocupa a Simplicity ni preocupa a Dice. Esto preocupa a Devious. Si Dice le gana el BID a Simplicity, Dice igualmente va a avanzar a los playoffs. El que va a caer es Devious. El que va a caer es Devious, chicos. Así que, ojito, Oh, Dios. No puede ser. Oh, yeah. I'm ready. I am a gambling woman. 49 for Cartels. He almost goes double positive at 50, 25, and 10 for the L. Sí, Kingo, dos veces le acaban de hacer combat, hermano. Y por errores. Por errores de ellos mismos. I don't have my calculator on me, but simple math seems to figure that they got heavily outslayed. It's just, again, at the very end, you lose spawn control, you come in one by one, you don't sit and stay focused, those decisions just don't quite get made, and Dice still have a chance to put together a three-way tiebreaker. The thing about it is, they've never played this for us. Oh, this is so exciting. Man, you're already bringing it up. I'm just going to be looking at the tab, S8, and... Para ponerlo simple, muchachos, si Simplicity gana el BID, Dice queda fuera. Si el equipo de Dice gana el BID ahorita, el que queda fuera es Devious. Ok, es Devious. Devious tiene que estar ahorita rogándole a Simplicity, por favor, gana. Gana,
porque si pierdes Simplicity me quedo fuera. Cartels tenía... ustedes no han visto, hay algunos que no han visto qué pasó con Cartels al final del mapa. No es completa la derrota por culpa de él, no me malinterpreten. Pero es un error que no puedes cometer. Está, por ahí todo bien, entran operadores por parte de Simplicity. La aniquiladora de Kings muy bien usada. Ahí tenía que defender el punto. Ahí tenía que haberla tirado a la puerta. Y ahí fue donde él, en lugar de matar a Hax, lo matan a él y entra todo Dice. Entra todo Dice. Dice mira el respawn acá en el minimapa. Aparecen todos en Secret y logran meterse al punto. Los de Simplicity empiezan a aparecer fuera. Lejos. Simplicity in trouble. They're scrambling. They're throwing individuals at this, and Dice, with their team focus, are finding every single kill, and they can win here. Right now, from the back door, to possibly not just. No tenía en pantalla pequeña, ahora me pica el ojo, loco. Ahí está. Ay, hermano. Ahora sí ven el minimapa, ¿no? Acá lo matan y el equipo de Dice tiene el respawn de Secret y el equipo de Simplicity empieza a aparecer lejos. Se meten al punto, empiezan a defender. Hay garra encima que se le activa a Sayas. Ahora, lo que ustedes tienen que ver, es que el equipo de Simplicity está perdiendo por errores de ellos mismos. Vámonos al peor modo del peor mapa de Simplicity. Este es el peor mapa de Simplicity. Que esperemos lo hayan trabajado, entrenado y mejorado. Porque si no, Dice tiene todas las de ganar. Como dijo Nix, que es amiga de los chicos de Simplicity, ojalá que no lleguen hasta el Express, hasta el mapa de Express, porque es el peor mapa de Simplicity. Devios está rezando que Simplicity gane este mapa. Si Simplicity pierde, no importa. Simplicity ya está dentro. El que va a salir si Simplicity pierde es Devios. Y obviamente Dice quiere la victoria porque quiere entrar a playoffs. Dice necesita sí o sí ganar. But Raph wins an essential gunfight, gets rid of hacks when it comes to that train control, so they need to find a way to move forward. So far, T-Bag does spot him. And that's going to be good information coming in from Dice. So far, they're not going to be moving in their spots. Yeah, Simplicity just have so many problems to deal with. There's not a lot of time to do it. Jesus does get two. Creates an opportunity here to start flying forward, which they need to. Oh, good patience from Raph. Gets a read on Desais, now leaves Awakened by himself. He's stuck at lockers, and Jesus has no problem there. Wow, two solid retakes for Simplicity early. Dice's post-plan setup needs some work right now at this moment because they're finding their kills, they're finding a way to plant, but it really is just that post-plan setup that they kind of struggled with a while ago as well in standoff. So now we need to see a different look coming in from Dice as Simplicity know how to go and retake that alpha flag, but it's still the same case right now. I mean, the thing about it for Dice is you've gotten a lot of very clean plants at A, so I don't blame them for keeping their focus over towards this A site. It just comes down to your post-plant. This needs to be a bit tidier, and this time they will actually catch Raph a bit off guard, cooking up a nade, and a late wrap from T-Bag isolates Kings. One more in the middle, almost. But Jesus denies, and the numbers stay relatively level. We go 3v4. Right now, though, player number 5, that says, trying to go in there for the long wraparound. He does have a shotgun to play with. He could have been really useful trying to go in through that enter in from like that overpass to Bravo. But now Bomb is also going to be going down in a really precarious spot. Aerith finds another pick right through mid.
DICE ya está eliminado por la razón de que si gana, igualaría en partidas ganadas a Devious, dice. Y en igual cantidad de mapas ganados y partidos, por lo que van al enfrentamiento directo. Y ahí gana Devious por el DQ. Hermano, ¿cómo pierden por DQ? ¿Cómo quedó Tribe? Muy peleado todo Axioma. Ganó Luminosity en el último mapa. 3-2. Bryan, ¿crees que este tío vaya a jugar en los playoffs? No. No va a jugar. Es suplente. Clase de la .50. A ver. This 2v1 gonna be Ahora made te la paso, so hard hermano. right now. A Say is gonna be prone right there into ticketing. It's all up Que to termine esta Aerith ronda right y la now when it pongo. comes to Listo. those kills, but Say's with that R9 definitely going to be big. No sabemos And quién even faltó though he de had that DICE, late pero wraparound, para que able to falte tuvo que finally haber just sustain pasado here. algo muy Finally, grave, porque era el enfrentamiento DICE más have their importante first para round. ellos. Primer Mundial de COD donde hay 2 mujeres en equipos de la fase 4. El año pasado también hubo. Y en Europa también está Brixta y una chica más. Pero a este nivel, sí, a Aerith y Chelsea a un nivel tier 1 NA. Y correcto, Susu. And now DICE finally puts down the bomb. Awaken. 1 kill to his name. Aerith on the other hand having 4, and she does spot out Blur, so that's going to be good. FFAR going to be a really good gun to try to bring everything close, but Awaken, obviously with a kilo 1-for-1, able to equalize it, and Aerith goes in there for their second round. 2-2 is going to be your scoreline, and so far that ace side not going to work out for them, so they try to take their sides here into Bravo. Here we go. Everything gets back to level terms. And the chess game continues. Aerith flashing over the top. It does land on the Blur. He cannot peek this. Small advantage towards Pero DICE ¿qué pasa si DICE gana, Kemi? The pinch from DICE through mid is a bit delayed. Say's just hoping and praying he's been able to get his diligence towards the COD. Igual por diferencia de mapas, queda empate con Devious. Pero como Devious ganó en el enfrentamiento directo entre ellos por DQ, ganaría Devious. Space merece estar en Tribe. En realidad, si está en Tribe, es porque el equipo ha decidido que esté. Si no merecería estar en Tribe, tranquilamente lo primero que van a hacer es sacarlo si ellos creen que no tiene el nivel para estar ahí. Allá no se lo van a pensar 2 veces. Si tú juegas mal o bajas tu nivel como Blur, que ha bajado su nivel, chao. Te vas. Te vas, te vas, te vas, te vas. From the defensive side, but it has been a razor thin margin between these two teams. Not just in how the results have gone, but also in how they're attempting nada que hay, mi amigo. This time Simplicity looking to get aggressive defensively. Somos una familia. Say's pinned up with the shotgun. Jesus will get monitor control. Aerith does respond. Pistol out. Oh my goodness. Blur puts together a response in his own right, though. So we stayed 3v3. Quick hit from Cartels around the back. Teabag. Oh my goodness. How are ya? Finds the kill. And DICE will now hold numbers as Aerith puts to rest Blur. 1v3 for Kings. Here we go. I mean, for Kings. He is in a really good spot, though, as they don't know where he is. No information whatsoever, and will be met here by departures, possibly to get those 2 kills. They have no idea ¿Cuántos where equipos he he is. visto Sniper año tras rifle in año hand. Will be able to y spot ninguno se Aerith, mantiene possibly. junto más de un Gets año? Teabag instead. Repositions. That's good. Como para que me digan, ay, somos familia, no sé qué. Ni Inco, ni Skate, ni el mismo Tribe, año tras año, todos han ido cambiando de jugadores. Y es porque o bajas o subes de nivel. ¿Que tienes que generar química con el equipo que vas a jugar tu fase 5? Claro, porque con ellos vas a jugar la fase 5. Que se mantengan juntos por años y que te dejes llevar por el sentimentalismo para no mejorar tu equipo,
Si es que tienes que mejorarlo, porque a veces se tienen que tomar decisiones difíciles. A veces se tienen que tomar decisiones complicadas, donde la amistad se separa de la decisión competitiva. Y entiendes que, hey, tienes que irte, el equipo no está jugando bien, tenemos una mejor opción, pero somos amigos, no tiene nada que ver la amistad con el competitivo, ¿me entiendes? Mira el Tribe de este año y el Luminosity de este año. El Inco Gaming de este año tiene 2 cambios, el Skate de este año tiene 2 cambios. Y eso que los brasileños son bien unidos y bien sentimentales también. Pero cuando hay que hacer cambios, hay que hacer cambios. Y se hacen. To get away rather from Jesus saves and hops off the ladder, that's going to be huge for DICE. Not only do they Acá la amistad no te va a llevar a la victoria. Y hasta que madures y lo entiendas, pues vas a poder ser campeón del mundo, ¿no? Sacar a Leosin y a Lims de Skate del año pasado fue complicado, hermano. No fue una decisión sencilla. Pero al día de hoy, ese Skate, que ahora se llama Galleries, es el top 1 de Brasil, de LATAM. Here comes the full flood. Jesus, wait, he gets so much damage done. Hold on a second. Still plenty of time on the clock. Awaken has to back off as well. And Jesus is going to be able to collect the bomb, try to reset. Long-range shots decent, but Awaken says no more nonsense. And gives DICE their first está jugando muy bien, hermano. And that could have gone down. Y en el 2023 solo los DNA entienden eso, dice Cedric. Pasa que los DNA hacen cambios por el bien del equipo con decisiones competitivas y ya después de eso, de que el equipo está listo, tienen la madurez suficiente para entender de que, hey, tenemos que llevarnos bien, este es el plan, así vamos a entrenar, así nos vamos a llevar y así se hace, como si fuera un trabajo, porque es un trabajo, no es un lugar donde tienes que hacer amigos. No estás yendo a la escuela ni a nada. Y ellos lo entienden más rápido porque pues allá en Estados Unidos tú a los 16 ya estás manejando tu auto, puedes estar trabajando mientras estudias. Si tienes novia, te puedes mudar con tu novia antes de los 18, tener tu cuarto, convives con ella. Acá hay gente que, incluso gente que está con hijos, viviendo todavía con su mamá. Y todo lo demás. O sea, el LATAM es así, ¿no? Dice, Devious tiene 4 vencidas, 3 derrotas. Y DICE tiene 3 vencidas y 3 derrotas. Si DICE empataría con Devious, 4 victorias, 3 derrotas, en mapas, Devious tiene 4 mapas ganados y 12 derrotas, por ende, más 2. Mientras que DICE tiene 11 victorias y 10 derrotas. Si DICE gana 3-2, haría 14 victorias y 12 derrotas. Y empatarían con Devious, por lo que se irían a enfrentamiento directo. Y en el enfrentamiento directo entre Devious y DICE, lamentablemente el día de hoy ganó Devious por DQ. So far, Simplicity just having so much trouble trying to go in for the attacking round. And they're going to change it up. Blur trying to snipe bottom side of the ramps. Everyone else focusing through mid. Awaken's got an AR on top of the B-bomb side. He doesn't stand a chance. Igual. So opening first blood is good for Simplicity. No, me decepciona Simplicity. O sea, no puede ser que exista la conspiración ahí de que digan no, que tal vez DICE le pidió a Simplicity que se dejen ganar y no sé qué. Porque según los cálculos de Akemi ya también, ni siquiera ganando 3-2, DICE estaría clasificándose a playoff. Ahora, yo no sé si el staff va a decir, en el enfrentamiento directo, Devious ganó, pero por DQ. Unfortunately for him, bomb is going to go down. 9 seconds left on the clock. T-Bag still wins that gunfight. Jesus saves, goes in there for the information. 5 seconds left. There's no way. Not going to happen. Wow. Man, heck of an effort, but
y el staff diga, ok, como este match directo fue de Q, vuelvan a jugar. Jasmine en YouTube pregunta, Bryan, ¿crees que hubo mejores partidas este año que el Cygnus Godsend del año pasado? En la TAM, ¿me hablas? En la TAM, no. Hubiese sido TLE contra Galoris un buen enfrentamiento. Fue bueno, pero fue 3-0. Creo que hubiese sido mejor si hubiese sido 3-2. Size on the other hand, big gunfight being won. It's still going to be a 3v3 though. Plant still has to be going down. And now so far, that Eso fue 2021, dice Tati. Correcto. Especially from that kill off size. And now as the bomb is going to be going down, Cartel gets that essential kill. Aerith on the other hand needs to find a way to gather that information down. Aerith needs to hit. Oh, Edwin. Had an angle on Jesus saves. It was a small one, but it was an angle. Igual de por sí ya estoy decepcionado de Simplicity. Who's been flushed back out towards mid. Will have to do the damage with the R9 or pick up Aerith's scope. And he will be able to get the DL. First shot misses though. And Simplicity's post plant, I imagine, will not peak this again. Not with the bomb planted where it is. There's the check. Yep, and there's crossfire. No worries. We're tied at 5 in map 5. El detalle del Cygnus, dice el Cowboy, es que el Cygnus contra Godsend era match por clasificar. Otro pedo, claro, era un juego importante, ¿no? Bryan, si hubiera jugado Bolu ganaría track, no, hubieran quedado peor. Bolu no está con nivel ahorita. O sea, Bolu no está metiéndose 3 horas de campo de tiro ahorita. El brother pega tenis, se va de viaje, está en otras. Yo creo que está más como analista en el equipo de Tribe. Anda como analista, ayudándolos. Porque hoy, en el juego de Tribe en Takeoff, yo sí sentí que Bolu estuvo detrás de todo eso. And a stare down. Wait a second. Says gives up 1. That allows Jesus to get this to a 3v4 and provide an exit with a chance to continue the round forward. They just need to make a choice here. ¿Crees que Simplicity tendría más nivel si jugara Pepe en vez de Blur? Lo que pasa es que Pepe no es AR. No puede sacar a Blur por Pepe. Pepe es SMG. Su fusil. Y Blur es AR. Provides those two players from Simplicity to have such an open space here for Bravo. And if they do decide to go in there for the plant, they will be greeted so by these 3 DICE players, but so far they're just going to be playing back. DICE is looking to play retake here. They do not want to give up a kill by getting too aggressive down towards ramps at monitors or on the staircase position that is currently being held by T-Bag. Claro, yo creo que Bolu está como Tetillo en tele, apoyando desde atrás. Con experiencia, inteligencia y todo lo demás. Does Aerith get a read on Cartel? Seems to have. Here comes the check. First shot lands. Nade just to block the alleyway. Jesus around the back. He also gets tagged up. Aerith getting the job done with the pistol. 1v2 for Cartels. Has the bomb to his name, but Aerith with the pistol gets DICE to series point. Ay, hermano. Aerith merece estar en la fase 5, hermano. That gives them a lot of momentum going into this defensive round. Jesus saves on the other hand 15. He's been doing high impact kills on his own as well. And so far, DICE trying to go in for the adjustment of applying more of that mid pressure. But now it looks like Simplicity want to go in for that A push. Look at this. Raph is going to create a problem towards B on an island, playing by himself. The defense more focused on B than A. Could be just a lot of trust that Saves will at least go 1-for-1 with this shotgun. But he's in a little bit of trouble here at Lockers. Doesn't really have much ground to work with besides what's in front of him. And keep your eye on Raph. Look how deep he is. Number 5 in blue. If he could find a pick somewhere, this would cause major issues for DICE's defense. But at the moment, no one's been spotted. And Raph seems to have made the call. 16 kills. Join me here at B, and finally he takes care of Hacks. A chance for Simplicity to Más que cualquier jugador. T-Bag can find a timing here on the backside of the play.
Definitely spots Raph, and there you go. But Bomb Carrier finally puts it down, but will be met by 2 players of Dice. And so far, he gets spotted, does take it down. Cartels. But then it's still doable for both of these teams. It's still a question mark, a 3v3 situation, as all of them are going to be scattered. So far, though, Dice finally gets centralized, and they're going to be surrounded by all these Simplicity folks. Size is going to be hopping the Ay, está muy lejos. Uf, llegó Jesus. Now it's just down to Awaken, gets the first 1v3 situation, gloves out, not gonna get the second. Ay, Dios. And we're headed for extra innings. Okay. Wow. Joder. I love this. From both sides. They're doing everything right, and so far, Simplicity. ¿Cuántas kills lleva el tren? En todas las regiones ya sería MVP. Go in there for the lightning quick communication. So far, fast hit from Dice on the attacking round here in Bravo will be met by these 2 players. Oh, but Say's shotgun still out. He does get tagged up a little bit in the corner. Raph no, gets a kill, stays alive. No. Cartel saves his life. Qué error. And the first 2 kills go the way of Simplicity. Teabag around the backside through trains, kills off 1, and Aerith responds. Boxing gloves out, the left hook from Hacks. Blur knows that he's got someone near him, but can't quite find him. Pistol shot lands. And now the 2v2. Uf, qué buena baja, hermano. Aerith, last one standing. 1v2 situation. A la que se la haga para que le salga su clip. On the clock. She could take a breath. And Simplicity will allow her to do just that. Wants to go in for the long wraparound here in Arrivals. Cartels will be that first line of contact. Throws in nade for information, doesn't quite get anybody. They want to go in for that alpha push. They don't know that the bomb is going to go down. That's why they're setting up Blur se cambió sniper, on tower side. Ese ninja se quedó 1 segundo, 2 segundos. Aerith has cleared a lot of the map. She's doing it so slowly. O 3 segundos, creo, a lo mucho. You're never going to fully feel confident that you have this side of the map owned. Like you mentioned, Blur and Cartel is just going to play the buddy system. Vamos, chiquita, dice ahí el 20. Collect the bomb and make a plant. But as Simplicity here, the Q, the bomb's been picked Dale, up. mi amor, a Eric, dice. Be a B play. Fast push coming in from Simplicity, and Aerith is going to be in a world of hurt, and he needs to be fast. The train, though, will probably cause a little bit of chaos as Blur able to get rid of Aerith, and now we do get to see Simplicity have the upper hand here on the defensive side. A punto 50 está más rota. I know, imagine. Aerith gets an exit to elevator, flat out, or either arrivals or departures. Doesn't make a difference, but... Ni vi la bala, pero le cayó en la cabeza. Simplicity hold the edge. What do you call offensively here for Simplicity? It's a 5-man stack with no bomb towards A. What? And yeah, someone says, "Oh, wait a second, we're gonna need that." Oh no, that actually kind of allows Size Nunca entenderé por qué hace stream con cubrebocas. Pues creo que dijeron en el chat, yo no tengo idea, no veo los streams de ella. Dice que su papá no le deja que se muestre en streams. Eso es lo que dijeron en el chat. Tower control now for Simplicity in the 5v4. What? Aerith through the wall. What the? Takes out Kings, and Simplicity, who were about to hit the trigger to approach A, now have to reconsider. Es muy buena. Also allows Sace to be just up there in that tower spot. He's gonna es una skin de Garena, no está en la global. Want to go in there for the long wraparound, going to probably the overpass and. Buena, García, ¿cómo estás, hermanito? Awaken will be that first point of contact if Simplicity does go in there for that Bravo flag. He just has to go 1 for 1. ¿Es el GG's? ¿Es el GG's? Avanza de Dios. There's the opening shots. Does not get the kill. Has to back away. It will call for Teabag to start rotating over. Blur se puso el sniper y empezó a sacársela, ¿ver? So he will not be a part of this. Awaken in trouble, finds one. He does get traded out, but again, that's fine. Dice trying to come back through. Bomb being planted by Cartels. Here comes the check from Teabag. Oh, he gets the kill before the bomb could get planted as well. ¿Cómo se llamaba? 2v2. Raph doesn't necessarily know how Teabag exited. He's going to try to make a play for the plant. Saves on the top, gets the first. The 1v1. Ay. Blur gets the backup. Tries to bait the Q. Saves checks for the win. Oh my God. Get the kill. We're going again. Double overtime right now, and this is what. Qué movilidad, qué buena, hermano. Blur gets the backup. Blur, andas oxidado, ¿eh? For the win. Blur, no. Can't quite. Wait.
attacks from both sides. Oxidadito, mi turno. Dice going on the Oxidado, oxidado. Going in for an alpha push, but Blur's gonna be right there to get that information first. He knows that all of that nades are going down and possibility for that alpha rush. Oh, he's getting aggressive, Blur. I don't know about that one, brother. Aerith empezó bien. ¿Y a quién se llevó? A Blur. There wasn't a lifeline over towards A. Tried to beat a timing and was met by a frag. So 5v4 early for Dice. And they're going to wait a little while longer before they commit. And that also creates doubt for Simplicity at this moment. They're trying to go for that alpha side. As that nade was able to take out one play from Simplicity, but they're not seeing any kind of movement whatsoever. But it's good that Simplicity is also kind of being quiet. Smoke's going to go down. Pelón sale ese cuerpo, dice. To try and go in there for that rotation. Nades will not be here to stop the plant. Even though kills do come through, Cartels gets it to a 4v4. Jesus wins back the middle of the map. The rest of Dice's post-plant is all isolated on islands. Hacks at mid-train. Aerith, Washi, el sniper de equipo. Hermano, Washi es el mejor sniper de Norteamérica. Está bien que Aerith esté dándolo todo, pero ha hecho kills con arma también. 2v2 situation. 20 seconds on the clock. Simplicity have to go. Hacks takes out another. Now it's just down to Kings. 1v2 with the scope. Awaken up top. Dealt with. Does he have time to find Hacks to get the bomb defused though? El tren. El tren. Hacks to come back to the play. There's the Q and Hacks waits until the last second. Using the clock as his ally, and now Dice hold the advantage. Beautiful Hacks knew it was a fake and just, he was gonna go rush through it, but instead mira, por Aerith, y por cómo está jugando, ojalá que gane Dice y que luego hablen con el staff y digan, hey, pero Devious no me ganó jugando, Devious me ganó por DQ porque no pude completar. ¿Podemos jugar esa partida contra Devious? ¿O ya le van a dar el pase a ellos? Yo creo que por eso están con tantas ganas de ganar, porque quieren pelearla todavía. Pero qué decepción con Simplicity. No debería estar sufriendo tanto así si se considera en el top 3 de NA. Bueno, Andrés. And Teabag on a cross angle here through train can just count pixels. Man, Cartel was going to get that shot down, but then it's going to be such good timing on his end. No, si Simplicity pierde, ya está dentro del playoff. Acá la pelea es entre Devious y Dice. Si Dice gana, se queda empatado con Devious en mapas y en victorias. Pero en el enfrentamiento directo, o sea, entre Devious y Dice cuando se enfrentaron, Dice hoy día dio DQ, no pudo completar, y le dieron la victoria 3-0 a Devious. Entonces por ahí que pueden pelearla, ¿no? Aerith here to assist on the cross. Trophy system down though for the offense. Means her nade will not reveal information in towards lockers. This is all about Says. Our observers are absolutely right. I know. Jesus for the Jesus check. se lleva. Oh my goodness, Says, you animal! Almost gets more, but the trade comes through. Simplicity can collect and try to plan again. Kings though spots Aerith and Awaken goes down. Aerith gets that kill, but also the plant is gonna come through. Cartels gonna be planting that bomb. Ay, el tren que te mueve toda la mira, hermano, no te lo puedo creer. Shaking things up. So far, Aerith in a really good position to actually try to get Jesus saves if he goes in there for the peak. Cartels on the other hand, possibility to get that kill. Aerith does not. And we're going down to a triple apuntó la .50, no te creo. I thought Saves was about to throw it to him flat out. He gets the first, he had a chance at the second. The trick of discipline was chef's kiss. No va a dar algo, no va a dar algo. Could not quite tally the second. So we go again. This time, Simplicity aggressive through ticket, and they're also going to get Cartels a little bit forward in towards locker side. This is everything right here. Hacks down low, just couldn't put the scope down. The ADS hindering him as Jesus gets first blood. And now that actually allows Dice to be a little bit quiet here. They're going to be repositioned. As the bomb carrier Awaken, going to be pushed forward a little bit. But kind of like what we saw a while ago from Dice, we do get to see player number 4. That's Cartels, Fennec in hand, trying to get those close quarters. And so far, that information coming in from Teabag needs to be known if they want to go in for a B hit. Yo creo que... They get a read on where Raph is positioned. And actually, how about this? They didn't see Says. Says has slipped through. This could be everything. If he can get an angle
Si Dice gana, con el staff van a poder conversar porque ellos me ganaron en el enfrentamiento directo, pero por DQ porque no completé, porque no me pudieron esperar. Lo justo sería jugar. No sé. No sé qué tan factible sea eso. So far, Says with 14 kills, R9 in hand, and he needs to pick up another kind of weapon because there's just no way he's going to do this 1v5. No. So far, though, Bomb going to be down in their spawn, and that's just going to be a difficult position to be with. We'll be greeted by Raf right now, and it really was Jesus Save's first kill that just did an amazing job for Simplicity. There we go. Simplicity to the advantage again. Le voy a Simplicity, pero quiero que Dice tenga oportunidad con Devious de ver quién puede pasar. Para que Dice tenga oportunidad contra Devious, tiene que ganarle a Simplicity. Si Simplicity gana, no hay nada que pueda reclamar ni hacer Dice. Nada. There's still a chance for Dice to contest a potential plant, but you have to be very cautious about this. You cannot afford to lose another member. Oh, but T-Bag still finds the kill on Pero qué pena para Eric. Son 20 kills que tiene a Eric. A la bestia. Uf. No te creo que otra vez. Cartel's going in there for the long wraparound, knows very well that that Bravo side is going to be stacked. Still a lot of time, though, to play with. And le está dando la vuelta a todo el mapa. Eso siempre funciona, es muy inteligente eso. Lo hemos visto un montón de veces. Que te calean, saben dónde estás, y tú le das la vuelta completa al mapa y les apareces por donde menos van a pensar. Jesus tiene 22. Si Jesus acaba de superar a Eric, pero Eric tenía más. Dale, Gartel, son 30 segundos, hermano, hasta que recojas la bomba. Te van a quedar 7 segundos. Cuando te queden 7 segundos, vas a estar plantando la bomba y el otro equipo va a ir a buscarte y te van a matar plantando. And now the play has to happen. 15 seconds on the clock. Cartels collects the bomb. Tries to stick for the plant. Dice not moving yet. They're going to allow him to plant. Here comes the check. Cartels, he almost gets the lineup, but no! Dice overwhelmed with the double check. Ay, Dios mío. We'll get tied up again. Casi se lleva a los dos, hermano, me cagué. Here we go. Dice played their angles right, and there's only so much you could do if you're Simplicity, just trying to clear out Pepe aún sigue en Simplicity, sí, Omar. Está de suplente. From that train, but there you go. So far, though, Dice on the attacking side. They want to go in for that Bravo push, but instead backs away. Simplicity now going to be in a really good defensive setup as player number 3, that's Jesus Saves, winning a lot of the gunfights. Simplicity hasn't thrown si no saltaban, si ellos no hacían jump shot, el cártel se los mataba, ¿eh? With a Holger into train and beyond. Not the weapon that I'm sure sí, yo creo que sí. Pasamos la partida de TLE contra Skull si quieren. But still the fact remains that Dice's opening little fake towards B doesn't really work. Aerith does clear out a space through mid with Kings dropping on the other side, but here's Blur trying to get an exit, and will he? Says pops up. Blur there to meet him. ¿Qué pasó? Still land for either side, but Says does get denied through mid map. El Hack y el Sayas a veces se pelean con las paredes. Both of them lucky alive. Dale, Yasmin. But obviously, it is going to be Says that goes down, and the flank right now for Dice is not going to be there for them. Dice el Jesús P, ya que se acabe porque ando en el baño desde que empezó el BID y apenas me acordé que debo limpiarme. ¿Cómo? And Raf going to be in a really good spot once they do figure out that is going to be a B hit. Jesus, saw his position just lurking towards the staircase. No, si el Sayas no está Cartels also allowed to take down fino con R9, no sé por qué lo usa. Immediately. Hold on a second. Cartels is committed onto monitor. He does have a Fennec to play with. 25 seconds on the clock. Shots start to come through. Awaken gets trapped, but Blur will make. Ahora Blur se pone la FFAR. Mucho cambio de arma, mucha cosa, ¿eh? Now how's your stamina, guys? At this point, Dice just struggling when it comes to the attacking round, and now they're finally going to be going on the defense. Kenger.
Simplicity just waiting for that train to go past through, and that just allows Dice now to go in there for that defense. I'm not gonna lie, the fact that the train still is allowed to come through is crazy because Simplicity can't open their offense until after it passes, which means that Says gets up to tower for free, but Wrath somehow finds him through mid. No, GWPP es suplente, sexto player. Ahorita lo actualizo de subte. Trophy systems are down, Cartel slides on for the plan, but here comes T-Bag around the corner. Ahí te baja. No te la comiste. No, GG's. GG's. Oh, a Eric. A menos que Eric haga el milagro. He's sneaking on towards the site. Oh, no, se le llevaron. Drops. Now it's all on to Hacks. This would be a 1v4 plus a defuse. Only 30 seconds to do it. Not looking good. Tries to predict the corner. Finds the first. Allowed to get the reload off. Resets. But from behind, shots start to land, and Hacks will be flat out. Uy, le salvaron la vida al otro tipo, Control their fate. They will be in the 3 seed. Qué partido, F. Lamentablemente no veremos a Eric en la fase 5, aunque lo merezca, hermano. You could hear the heartbreak right now roaming across the globe in the studio, but this is una pena. Ojalá que... Bueno, no, en realidad no existe posibilidad de que algún equipo la reclute, yo creo. Simplicity just edged them out when it comes to that S&D. And I think the thing about it too, like this is too soon to make this es muy buena, hermano. Retroactively, Simplicity threw both. Los clipsitos ahí. I mean, flat out, there is no reason they should have allowed Dice to get to 5 in the first place. Muy buena, muy buena. Get to 4 in the first place. So muy buena, Simplicity, they avoid the chaos of a 3-way tiebreaker. Tal vez se la roben a un equipo. Es que no, pensando todos los equipos, por ejemplo, puedes decir Simplicity. De por sí Simplicity no va a sacar a nadie para meter a Eric. Después está Devious. Menos, no es la vibra de Eric, no se va a sentir cómodo. Y Tribe y Luminosity, ni te cuento. Por High Highs en Devious, no, RJ, no creo que eso pase porque la vibra de o sea, ni se conocen, creo, no se hablan. I mean, he was even saying that he was confident going into this match. It definitely got dragged out, I think, a little bit longer than they might have liked. But like you were saying, Simplicity, como dijo Jesus en la entrevista, que de seguro ahora lo entrevistan de nuevo, va a trabajar en base a lo que ya tiene. I mean, it was closable so many times for them. Pero que hagan cambios, no sé. A Pepe no lo van a sacar, a Jesus tampoco. Podrían sacar a Blur, pero a Eric no juega. Bueno, está jugándole K24, ¿no? Podría ser. Podría ser. Wolf se va a llevar a Eric, ya que ella es chinita, dice el Wolf. Ey, ¿quieren ver el partido de TLE de hoy día del torneo este de Asus Gaming? Fue contra Skull. Si lo quieren ver, lo vemos un rato, ¿no? Si no, lo voy a grabar aparte y lo voy a subir a YouTube. Porque pues ya asumo que ya saben quién ganó, ¿no? Pero igual estaría bueno ver, a ver qué tal el desempeño. Lo ponemos. Ok, vamos a ver igual en qué termina. A ver si hay entrevista, a ver si hay entrevista. A ver si hay entrevista, hay que esperar si hay entrevista. Y la pongo ahorita. Online COD, it happens everywhere in every form. Tech issues. Ya hemos hablado con los chicos de Asus para poder verla, ¿no? Throughout the end of this group stage as well. It was going to be tough to say farewell to either of them. Which is why there was the potential for there to be a 3-way tie to even begin with, because that's just how close the competition was to really secure that top 4 spot. But the team ¿Dónde está RJ? Pásame el link, porfa. La punto 50 la querías, mi hermano. Ya va. With Devious, first of all, congratulations, Scott, on being Scott in the top de 4 now, making your way through to challenge finals. A ver, traductores ahí, Tati o Semtic, atentos, What is the mentality now that you know you have to prepare for the next stage of the competition?
I mean, first, I think we're all trying to relax after watching that series because we had no idea what was about to come out. I honestly, no disrespect to you guys, was not listening to the casting because I was warming up, like, ready to play because we didn't know if there was going to be some type of series, some type of something. So we all had the stream on, but that was incredibly intense. So respect to those teams for that. But, I mean, now we know we're the 4th spot. Obviously, 3 spots go to Stage 5. So we're looking at ourselves as the team that's trying to take down one of those top 3 seeds. So I think it's going to just be heightened focus from us to hopefully be able to dethrone them. I like that. Yeah, obviously you guys being the 4 seed are going to have a really tough task going up first against Luminosity and being the number 1 seed, having not lost in a series the entire event. What are you guys going to do specifically to game plan toward that? I mean, it's going to be a mix of things. I think we need to step up our VODing specifically. Obviously, our team has good gun skill, but when you play a team like that, gun skill can only take you so far. So we're going to need to learn more about how to play positions properly, when we need to hold, when we need to rotate, stuff like that. I mean, there's a certain level that you can get to just on talent alone, but once you get to this level, I mean, it's going to be like that. And you know, these teams with orgs supporting them are going to be able to spend a lot of time doing that. So we just got to prepare at their level, hopefully. Yeah, I mean, I feel like you guys have a lot of time to compose yourselves and just do VOD reviews and kind of just to polish all of your plays later on for the playoffs. But again, congratulations. I feel like the question for me, now that the series in Stage 4 is coming to a close and we're going into playoffs, how are you feeling? You're going up to this point. Like, it must feel good to finally be into the biggest stage of NA right now. Absolutely. I mean, I think like Rayhan, for example, last year was top 4. Obviously, there was no LAN, but a lot of us have been players that are trying to fight to get to that next level, like you said, and now we're finally taking that jump. So I think it's going to be a great opportunity for us. I mean, I'm someone that's played Call of Duty my whole life, so getting to this point is like, I don't know how much I have left competitively, but to have this, like, I'm trying to enjoy this last run. So this has been a ton of fun, and obviously we're super happy for it. We would have loved to have played DICE earlier because obviously they showed they're a great competitor, but when you get a win, I mean, we're not going to complain. Scott, you guys are going to go in as the heavy underdog just based on the history competitively for the individuals on your roster, as well as the results that Bobby was kind of mentioning. But what in your mind do you guys feel you have that no other team may have that could lead to an edge when you guys get to Seattle? I think in my mind, at least, it's almost the lack of expectations is that we're not afraid to step up and take on those teams because teams are already expecting us to lose, or the fans are already expecting us to lose. So for us to be someone that can just play freely and just play to our abilities, I mean, we have talented players. They've shown that. Everybody on the roster is super talented. So I think us being able to come in and try and make the upset rather than being the ones that are going to blow a game, I think that's what's going to let us play our best. And like I said, preparing coming into it, I think that's going to be our strong suit. I love that mentality. Well, Scott, first of all, thank you for jumping on and chatting. Congratulations yet again. But before I let you go and we close this thing out, do you have any shout outs that you want to do? Well, my dad has been watching all the games. I don't think he's still on watching this stream, but I have a couple friends, Tommy and Tyler and Michael, who have been watching too. They were texting me during that series saying they were watching it. They used to play the game a little bit themselves, but they were mostly just supporting me. So I guess I would shout them out. Other than that, I think I'm good. I don't know who else is still on. Like I said, it's late and we were expecting to play at like 5 my time, but yeah, no, that's good. All right, well, congratulations yet again. Best of luck. We'll be seeing you very soon at PAX. Awesome, thank you. All right, that is all of our games matches for today. Done and dusted. The regular season has come to a close. We'll be leading to our finals. Dice, nos hubiera gustado jugar versus DICE temprano, pero no nos quejamos porque tuvimos la victoria, dice Scott. Scott es de Devious, ¿ok? Dice, bueno, después de ver esta serie no sabíamos si íbamos a jugar versus DICE. Hay 3 spots en la fase 5 y esperamos quitarle el trono a alguno de los equipos ahí. Yeah, it was a big question mark as to their resiliency, which I think tenemos buen nivel de gunfight, pero sabemos que en el competitivo eso no te lleva tan lejos. Esperamos mejorar para cuando lleguemos a playoff, que fue básicamente lo que yo ya les dije, ¿no? Tienen buen nivel de gunfight, pero o mejoran el teamplay o se ponen a entrenar grupalmente o no van a llegar a ningún lado.
Y lo han estado haciendo poco a poco. Ese es el resumen ahí, gracias Centric por las respuestas ahí de esto. Dice, no tenemos miedo a los equipos grandes, porque de por sí los fans y haters no confían en nosotros. Nosotros intentamos demostrar lo mejor, dice Scott. Is this what you expected to get out of the season here, Mommy? Oh, man. I mean, at this point, it was kind of a question mark who number 3 and 4 was going to be. I mean, at this point today, we didn't know who was it going to be. Right. Tie, right? So, no, it definitely is not what I expected, but the top 2 is definitely something that I knew. It was either Así quedó la tabla, chicos. Se la tienen. Toman la captura acá. I think for LG and Tribe, they know most against each other because they've been teammates. So that's why I think it's a back and forth between them being number 1 and number 2. But it's just today, that's LG. De la tabla final. Mentioned it a couple times. Obviously, the top 4 does determine the seeding when we head into those challenge finals at PAX. So now we can talk about that a little bit because if I'm not mistaken, we have a de cada región a la fase 5 pasan 3 de la TAM. Acá lo tienen, creo. You talked a little bit about a la derecha lo tienen, a la derecha. We were just talking to Scott from Devious. That is now represented here in mira, acá está el bracket. How do you think they're going to do? Increíble. Yeah, I think that, again, a lot of people are going to sleep on Devious, but the one thing to remember about, even in their losses, to which were to all 3 of those teams, they played a lot of close maps. So you give these guys roughly a month to try to prep up, like Scott was mentioning. I wouldn't be surprised if they start to steal maps away from some of those top dog squads. The thing about it is there's not much of a lifeline here for a double elimination bracket because you lose once, you're all of a sudden in your final chance to make it to stage 5 since 3 of the 4 will be there. So my eyes are actually more so on what happens in that lower bracket round 1 game. That's going to be the more important one, I think, out of all the matches that we have there in Seattle. Yeah, it's going to be an exciting competition to be sure. Before we close this thing out, any other final thoughts from you guys? No, I mean, North America absolutely didn't disappoint. Right. We knew this was going to be one of the most competitive, if not the most competitive region. And they showed it going ¿Creen que ARP hubiera demostrado más nivel en la TAM o no? Last match of the broadcast. So, obviously, credit to all the teams that showed up, even if they didn't end up making it to playoffs. No sé. Great storylines from guys like Mago, and it was definitely hay mucha más competencia, fantastic, exciting group stage. I'm excited that a lot of the group stages now are actually over. And so now we're going into the micro perspective of NA, who's going to be the best of the Vamos best. a ver la de tele, okay? Different regions kind of end their run. Now, it's getting really close. I'm not quite sure who's going to be the best region, but NA definitely showed it up here. This is the first time that we've ever done a long-formed format for the top teams in regions. And I have to say, the level from where we started to where we finished blows anything we had last year out of the water. Maybe outside. Quiero ver si hay entrevista con alguno de Tribe o algo así. Doesn't get beat too often. But the fact of the matter is, this format is perfect. We love it. All the teams grew throughout the entirety of the stage. Love to see that growth. All right. Well, obviously, big congratulations to all of our top 8 teams that competed throughout the entire season, but we've now whittled it down to our top 4, and it will be LG, Tribe, Simplicity, and Devious, who you get to watch compete in Seattle at PAX for our Challenge Season Final. So make sure you are tuning in for all of that action across our social media, all of our live streams, so you do not miss a single second of who takes home the first place prize and which teams solidify their spot in that World Championship. Of course, thank you to Snapdragon Elite Gaming, Samsung Galaxy, Monster Energy, and the U.S. Air Force for making this whole thing possible. To all of you at home, thank you so much for watching. We'll see you at PAX. Listo. Vámonos. Se van ahí. Y ustedes quieren ver. Esto lo voy a grabar para YouTube, ¿ok? El de tele. Hoy día, bueno, asumo que ya los que han estado aquí con nosotros o quieren que les explique todo de nuevo. Yo creo que no es necesario que les explique que estamos en la loser bracket del torneo presencial de Asus Gaming Rock Phone y que es eso lo que vamos a ver, ¿no? ¿O es necesario que lo explique? ¿Qué torneo es? ¿Por qué va a ser presencial? ¿Por qué juega qué equipo, tal equipo? Vamos a explicarlo, porque de repente no todos saben, ¿ok? Este torneo va a ser presencial, efectivamente.
Va a ser presencial. Y es en Brasil. Ok, bienvenidos chicos, bienvenidos a todos. Estamos nuevamente otro videito por aquí del mismo torneo. Estamos en la ROG Masters, ok, torneo brasileño, hecho solamente para equipos de Brasil, pero aprovechando que el equipo de TLE y el equipo de Skol están ahí justamente por la Champs, también los invitaron. Ok, para recordarles básicamente creo un poquito de todo, recordando que Galoris le ganó a TLE el día de ayer 2-0. Ok, Inco Gaming le ganó a Skol y también le ganó a Loops. Luego de esto TLE le ganaba a Amigos, por ende el equipo de Galoris ya está en la winner bracket de los playoffs que van a ser presenciales en Brasil, ok, se van a ver en persona, van a haber cámaras ahí, vamos a estar viendo a los jugadores en persona y todo lo demás. Por primera vez una presencial que no es la Champs, hecha por Asus Gaming Rockphone. Ya Galoris está por la winner bracket, ya avanzó a los playoffs. Inco Gaming también, al ganarle a Loops y al ganarle a Skol, ya avanzaron por la winner bracket también. Ya están ahí, se van a encontrar en los playoffs que son presenciales. El día de hoy se enfrentaba Skol contra TLE para ver un eliminado y Loops contra Amigos para ver otro eliminado. Los sobrevivientes avanzaban a los playoffs que van a ser el día sábado, que también van a ser presenciales. Ok. Entonces, ya tengo en mi canal de YouTube todos los videos sobre eso. Estamos ahorita viendo la loser bracket donde TLE se enfrenta a Skol ya por el pase a los playoffs presenciales. Ok, vamos a verlo entonces. Empecemos ese videito. Un saludito para todos los chicos que están acompañándonos en YouTube. Ahorita mandamos notificación también. No olviden chicos dejar ahí un like. A los que lo van a ver en el video también dejen un comentario comentando todo. Y vámonos. Vámonos a la partida. Dale. Oi. Me avisan el sonido, ¿eh? ¿Qué sabías, Nix? Ah, ganó Simplicity. Zirax, como que fala, mano? Meu Deus. Zirax. Vou dar uma olhada aqui no time da Skol. Puedes já foi morto pelo Salsis. Spade foi morto pelo... Eita, pega. O GTO tá aqui, ó. O GTO foi... GTO tá na Skol, tá? Voltou a jogar ontem, né? Pela Skol e vamos ver o que ele vai fazer hoje, Felix. Tá tryhardando, tá jogando fino. Puxou a CBR, foi morto, não teve como. Vamos dar na Noise. Puxando a CBR, a Switchblade agora. Dando muita bala, Lau leva ele. Puedes com a sua Roger, tá trabalhando aqui no som, foi morto também. A gente pode ver, Lugão, que tá bem muito igual em relação a pontos, né? Tá lá e cá, não tem... Exatamente, começou muito acirrado ali. Nenhuma das equipes conseguiu defender muito bem o ponto ali. Porém, parece que a Skol deu aquela segurada no ponto agora, amigo. Ou não. Ziquei, ou voltou, quer dizer... Zicou, passou agora. Skol passa à frente, começou atrás, mas já passou. Aqui com ele é o Shout, tá puxando a R9. Levou o primeiro, vai levar o segundo, não conseguiu Noise e faz a eliminação. Ahí estamos. Vai rotacionando, tá de Roger, faz a primeira eliminação. Se ve así porque lo están transmitiendo desde un celular, ¿ok? Por eso se ve un poco más horizontal. Famoso é o nome da fera, LK24. Tá trazendo aqui, puxou a R9 do chão. Vai se movió que piqueado foi morto também. Por DLE, não sei. O tá morrendo, Lugão. Meu amigo do céu. Pô. E uma coisa diferente, Minix, é que a Skol, pelo menos por enquanto, nenhum da equipe deles está com uma 12. El que está casteando es Vinix, un creador de contenido de los más grandes de Brasil. Olha o Lau como vai, Lugão. O Lau puxa nada mais nada menos que a L. Y va trabalhando, faz duas eliminações. TLE está con su roster main, están jugando también en cuentas de ellos, no son cuentas esports. Tá jogando muito bem, tá cravado, tá trabalhando aqui no verde. Vai dando muita bala, meu Deus do céu, tá estricando o Lugar. Fala dele, nunca critiquei o L nesse mapa. 5 kills de combo. Fala dele, olha, vai jogando, trabalhando, que não conseguiu nós, veio, tirou e tesourou, hein. Tesourou até, tá muito acerrado o jogo, eles não estão conseguindo segurar o ponto. A Skol tenta segurar o ponto, por ahora no, Yasmin. Então, tá muito sério en una presencial por ahora no. Fazendo um OBJ, tomou nas costas. Não teve como, tá te segurando. Nem que arreglar ciertas cositas. A sua Switchblade, vai segurando o ponto. Vai chegando nos 50 pontos o time da Skol. Vai passando à frente, mas tá no começo. Começo de tudo, lembrando, é 250. Você que tá chegando na live, já deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha essa live aqui com mais pessoas se vocês puderem. Olha aqui o Shisui, Lugar. Shisui. E a TLE conseguiu pegar o rank, né, Vinix? Tá segurando muito bem um ponto aí. Terceiro ponto na P3, cara. A Skol tem que quebrar esse ponto.
O problema é que eles pegaram o âncora. Estão lá no âncora. Olha o Salsi como está peleado hasta ahora, Estaba peleado. Y se estaban jugando el pase a los playoffs. Se estaban jugando el pase a los playoffs. Fala pra mim, qual o tipo de armas que o pessoal tá usando aí na partida hoje? Cara, eles estão usando muito bem ali a LK24, inclusive a Switchblade também tá sendo muito utilizada. A Fennec eu tô vendo um pouquinho menos nessa partida, até tô estranhando um pouquinho, né? Normalmente estão puxando mais a Switchblade e tal. Porém, essas armas são mais padrões ali, inclusive nesse mapa. Switchblade, LK e um cara de R9 ali só, velho. Detalhe aqui pro Spadex, podemos se dizer assim, tá jogando de Fennec. Fennec, parte Spades. Buen ingreso ahí para quebrarte con el deslizado y volver a apuntar. Vai rotacionando pela neve, tá esperando alguém passar aqui. Le rompió la cámara vai vir aqui. Já ouve ele. Olha como vai jogando mar altamente o Spadex, mano, jogando demais. Puxando agora a Fennec. Pode quebrar. Sim, shout is Swiwa, Jordani. Não pode perder esse ponto aqui, porque se perder, Luger, a distância fica muito longe. Olha o Zyrax como faz, meu amigo do céu. Eles não podem perder, não pode deixar a TL quebrar ali, porque eles já estão quase chegando a 100 pontos, Felix. Olha o Zyrax, pirou, meu Deus! Aqui o mais fácil ele não faz. Vamos dar uma olhada aqui, R9 tá cantando. Olha que tá esperando aqui atrás, foi levado, não teve como. Puedes morto também. Nós tá puxando o MJ. Ninguém tira ele do MJ, Luger. El Puedes bajó un poco de nivel, no estaba jugando a la par con Spades. Sí, para mí Puedes estaba haciendo una gunfight bastante importante. Ya en la fase 4, tal vez algo pasó. No P3, o time da TLE foi muito bem. Mas agora temos que tirar o chapéu pro time da Skol, Luger, porque conseguiram aí chegar nos 100 pontos. Mas tá muito igual, 100 a 93. A diferença é muito pouca. Peleadito, é difícil fazer contra a TLE. A TLE normalmente a gente vê ali em outros partidos que a TLE sempre começa melhor. E Swiwa jugando com escopeta. Dessa vez a Skol já veio treinar, já veio com a TLE na visão e tá conseguindo se manter melhor que a TLE. Olha nós, se foi morto. Não teve como. O Spidex tá aqui. Tá trazendo sua Fennec. Foi morto também. GTOzinho é o nome da fera. Brasileiro nato. Joga muito. Tá com 15 kills. 15 kills. O arco tá carregando. Vamos ver se ele consegue pegar alguém que vem aqui. Tá dando muita bala. Foi levado pelo Salsi. Olha como ele vai. Pega esse pistolão. Fala dele. Leva o primeiro. Vai levar mais um não. Conseguiu 17 kills. E eu vou falar pra você, Lucas. Destaque aí pro Salsi aí no time da TLE. Destaque pro Salsi, GTO também no time da Scott, jogando muito. Tá muito acirrado, Vinix. De verdade, não sei qual é o time que vai levar esse primeiro round. Se perguntasse pra mim, Vinix, quem vai levar, eu também não saberia, porque eu vou falar um negócio pra você, tá lá e cá. Esse ponto é um ponto mais difícil, um ponto aberto, um ponto no meio, onde é muito difícil pra você defender, né? Mas agora nesse P2, eu acho que vai se distanciar mais. A ver, acá TLE está perdiendo, que es algo que no veíamos contra Skol. Pero asumo que de aquí en adelante ya en algún momento dado, cuando la partida está más cerrada y va avanzando poco a poco, asumo que ellos empiezan a presionar ya usando, concentrándose más, ¿no? Cara, o operador faz muita diferença na partida. Porque por ahora los veo un poco calmados. Vale, não teve como. Vai correr não, Puedes. Corre não, Puedes. Va ahí, purificador, uso operadores. Tiene uno más todavía, que no sé si lo va a sacar Saucy. Muito bem, até ele sabe para este segurar esse P2 aqui. Muito bem o operador, estão segurando. Olha, o Spikes quebrou. Vamos ver se vão conseguir manter. GTO tá aqui por cima, aí vai levar a coxinha, faz a primeira lo sacó, pero lo perdió rápido. Muy buena partida, avançando no verde. Pode morrer agora que tem gente nas costas, faz eliminação, mas ele morre, não teve como. Jugó bien Skol, jugó muy bien de inicio a fin hasta ahora. Mas tem que rotacionar, Luger. Vão perder o âncora e já era. O âncora já é da TLE, Luger. Shout já tá segurando o âncora 12 dele com 22 kills na mão. Este es un torneo donde la final va a ser presencial. El sábado ya es la presencial, que tá sendo esse jogo, velho? A gente pode ver, Luger, que no time da TLE todo mundo tá com basicamente as mesmas kills. Ahora sí, mira, Lau está de ancla, ya todos están. Ese posicionamiento de TLE es netamente para llevarse todo esse hardpoint. Todo esse hardpoint. Jogando de UL nesse mapa, tá? Havia Wallon aí, né? Diferenciado. Fazendo suporte, né? Na contenção, pegando âncora ali. Sempre que ele joga normalmente em mapas grandes. Ele tá fazendo esse Summit, que é muito mais difícil, velho. Esa posición de TLE es para llevarse todo ese mapa. Y la única forma es entrar por verde. Con humo, con mociones. Llevarte al lado, agarrar el respawn, tener paciencia y luego meterte al punto.
deles e faz o quebra. Eles puxa, nada mais, nada menos que agarra. Vai segurando como pode, vai dando muita bala porque ele prefere ir lá no meio. Olha, tentando pegar o âncora. Tem que quebrar esse âncora. O time da tele ainda aí, por ejemplo, lá, Luger. Não la gente puede pensar, uy, buen ingreso, ¿no? Pero en realidad el error ahí fue de TLE. Prácticamente TLE por el error hizo que Skull entre al punto. Tem que segurar esse próximo ponto, que pra mim, pelo menos, é um dos objetivos mais difíceis de segurar, velho. Alguém já nasceu no âncora, já foi, morto. Claro, Nocta, el sábado empiezan las semifinales y la final es el sábado. K24 cravada na porta do P5, do P4. Olha como ele vai, tá cravando aqui, esperando, tá com 30 kills, tá jogando muito, tentando pegar uma informação. E o time da TLE tá dentro do BJ. Foi muito rápido, quebraram muito rápido, Luger. Quebraram muito rápido, eu nem vi como que eles quebraram, usaram o operador muito bem ali. Cara, o GTO vai ter que fazer isso, zica o GTO. Zica do Luger, meu Deus do céu. O GTO nasceu lá do outro lado, 31 kills, tá jogando o que sabe também o GTO. Tá jogando muito. Vamos olhar nós. Nós tá tentando puxar aqui. Não tem como, Luger. O time da tele vai abrindo 200 pontos. Olha como vai. Foi fritado. Não teve como. Zyrex foi morto. Não conseguiu spawnar. Enquanto isso, o Salsi ninguém tira do BJ. Puxa e se mata! Foi isso. Perdeu o operador que poderia ser muito útil ali na play. E perdeu o ponto também. Perdeu o ponto, não conseguiu bater os 200 e tá aqui já o time da Tele, já no P1, já rotacionaram. Enquanto isso vai dando muita bala. Zyrex, meu amigo do céu, que bala. Essa Switchblade tá muito forte, Luger. Meta do meta, não tem como. Muito forte. Ele já tá com 35 kills o time inteiro. A gente tá matando muito, tá pegando ponto também. Os caras tá fazendo de tudo. Um faz OBJ, na real todo mundo faz OBJ, todo mundo mata e é isso. É assim que eles estão jogando. Shisui trabalhando aqui com 34 kills, ninguém pula. O time tá fazendo um Slayer perfeito, porque ninguém chega aqui no ponto pra dar trabalho pro time da TLE. Agora pisaram lá, estão lá no ponto. Olha como vai aqui o Fabuloso. Vai segurando a granadeira. É bala, é biribim, é em tudo, meu amigo. Vai matando como pode, foi morto nas costas. ¿Cuántas balas tiene la War Machine, hermano? Passa os 200 pontos. Meu amigo do céu, o time da escola tem que pisar lá, mas todo mundo que eu telo morre, Jesus Cristo. Temos aqui o Fabuloso. E o vídeo inteiro da TLE. Só o time da TLE. O time da TLE tá no BJ, Luger. Não sai de lá, fazendo aquele spawn trap também. Já sabe que tá na... Y se pienso que maybe TLE no juega con todo el presencial, no sería raro viendo cómo jugaron contra Galoris. No, en realidad, esa partida contra Galoris no era importante, con que ganaban amigos y ya pasaba, ¿no? 237 ya tenemos aquí un Shizui. De hecho, ahorita con que ganen esto ya pasan a los playoffs. Y en los playoffs, en la presencial, es donde ahí tienen que jugar con todo. Si les toca contra Galoris, van a jugar con todo, porque el price pool debe ser altísimo. Vai fechar que agora pisaram no ponto, meu amigo, 248. Não consegue, é no soco mesmo. 250, 187. O time da TLE vence o primeiro mapa, Luger. Listo, desde que TLE dijo ya está y se posicionaron así como se posicionaron en Hardpoint 3, ya presionaron y presionaron y presionaron. No hay nada que hacerle ahí. Que jogão da TLE. Meu amigo do céu, que jogo foi esse? 46 Shisui. Asumo que también con 2 minutos en el punto, ¿no? Zyrex com 38. 42 de Lau. Lá no outro lado, a Skull, o Spadex, mano, não sei pronunciar. Spades. Alguien en el chat dijo, puedes bajó nivel porque después estaba jugando al nivel de Spades. Spades aumentó su nivel también para la fase 4. Y sí, puedes, no sé si dejó de practicar o algo, pero bajó un poquito porque después tenía una gunfight muy similar a los chicos de TLE. Tenía una gunfight muy similar. Nada menos que 2 minutos e 12 segundos de jogo é muito ponto. É muito Spades es un jugador fase 5 del mundo. Você na tela agora pra galera. Spades es un jugador fase 5 del mundo. Nivel fase 5. A ver, ¿hasta dónde nos vamos al Beide rapidísimo? Ok, Beide Fighting, lo están piqueando mucho. No sé si porque en los playoffs del mundial Fighting no se va a jugar, entonces se evitan que los analicen, eligiendo eso, pues, ¿no?
O Puedes estava de Alp? Eu não consegui pegar essa informação, Lugar. Puedes não tava de Alp. Não tava de Alp. Vamos dar uma olhada aqui no Lau. Foi morto ali também. Fabuloso foi de base também. Tá 4x3. Vamos dar uma olhada aqui no Zyrex, que puxa a Alp. E o time da TLE vai avançar, Lugar, pro bomb site B. Tem gente Pelo ali. jeito, eles vão rushar. Vamos a ver. Tem gente ali, já avistaram. Ahí está Spades, mira. Juega bien a arma, juega bien a sniper. Inteligente jugador. Mira lo que les hace. Que foi isso? Jogou muito. Muy bueno. Muy bueno, la verdad. Só tem um, vamos com ele. Tá aqui trabalhando. O Shout com a sua Fennec. Pode fazer eliminação. Meu Deus Justamente do céu, lo que decía, ¿no? O que o Spadex fez aqui levou Spades es un nivel... geral mesmo. Levou 3, Lugar. Un nivel fase 5 tiene el señor. Não tá escrito. Como eu disse, Vinícius, o sniper nesse mapa que faz muita diferença. O Spades, ele conseguiu segurar o GB, né? Ele está... Primeiro a Skull começou a segurar um pouquinho. Na verdade, começou a segurar um pouquinho ali. Só que depois, na hora que eles rusharam... Dice, lo digo porque 5 días después tienen que jugar el torneo más importante del año y justo es contra Loops, el equipo que enfrentan en semis del presencial. E olha como vai, meu amigo. Faz eliminação, Shout no... Ah, mira, TLE va a jugar contra Loops la presencial. Pues, si yo fuese TLE, yo no me guardaría nada. Yo le iría con todo a Loops. Si en la presencial le puedo meter un 3-0 a Loops, se lo hago. Lo que pasa es que el nivel de gunfight de TLE de por sí ya es superior. Ya es superior de Loops. Y ellos jugando simplemente normal, le pueden ganar a Loops 3-0, yo creo. Ahora, yo dudo mucho que Loops también vaya a trolear en la presencial. En la presencial de Aso Rafu no creo que vayan a trolear. Simplemente, ¿sabes qué puedes hacer? TLE en los playoffs tiene el pick primero. Entonces, yo aquí en la presencial elegiría mapas que no voy a elegir en los playoffs. Y listo, y le juego en serio en el presencial y le juego en serio en los playoffs. Y ya está. Eso es lo que yo haría. Porque hay un montón de mapas. No tienes por qué jugar troleando para que no te analicen. Elige otro mapa ahí. Estão tentando pegar informação. GTO puxa sua Alp também. Cravada aqui no bomb site A. Zyrex leva Spidex. Agora levou o melhor deles, hein? Levou o que já tinha. La semifinal y la final es presencial. Trabalhando aqui. Nossa, cravado. O time da TLE tem tempo pra trabalhar. E vão rotacionando, vão se estudando, vão vendo se tem informação de alguém. Vai tentando agora ver se consegue fazer um avanço no B. O Shisui tá fazendo o mesmo jogo, Vinícius, que ela fez no primeiro dia de campeonato, que é não rushar. Ela literalmente tá segurando na base, não tá saindo, tá esperando ele matar alguém pra depois rushar, velho. Sí, Ganso, ahora pongo los horarios del torneo. GTO e... Hola Valeria, ¿cómo estás? GTO e nós. Loops, Loops, me da miedo Loops en realidad porque por el coach, tienen psicólogo, coach y analista. Y la verdad que son de los mejores de Brasil. GTO em sonho ou GTO em uma realidade? Meu Deus do céu, vai devagar, GTO. Que balinha linda, que balinha. Por ejemplo, Fighting, ¿no? Un Fighting en Bait, está bien que lo piquen. Porque no está en el map pool, como dice Legao. Y ya ganan, que pues, da igual, ¿no? Foi levado, não teve como. Era muito difícil. Era ele contra o tempo. Ele contra o tempo, tinha 3. Era bem puxado aqui pra ele. Se é ele que tá segurando a bomba... Tá TLE podría jugar en la presencial de ese torneo competitivo y ganarle. Exatamente, a TLE tá fazendo o mesmo jogo. Eles não estão segurando, não estão rushando logo de início. Quer matar um, quer matar dois primeiro pra depois. Recordando que en los playoffs del mundial, el que gana ya está en la fase 5, Solamente necesita ganar una vez. Tá muito paciente, tá esperando demais. Estão esperando os snipers pegar uma posição. Si pierdes, pues te tocaría ganar una vez más. Demais, e o time da Skull entendeu isso. Mas a Skull tem que entender também que o round que eles venceram foi o round que eles rusharam, né? Exatamente. Foi o round que eles rusharam, porque o round que eles esperaram, os dois, o primeiro e o terceiro, que eles esperaram, não deu em nada, eles perderam. Pelo jeito, eles querem trabalhar no erro da outra equipe, né? Eles querem ver ali se alguém dá cara, se a Skull não tá com paciência de esperar pra dar cara pra eles e levar. Mas pelo jeito, a Skull não tá caindo nesse palco.
Spidex deu uma bala ali no Lau, mas não morreu. Tecou, aquela tecada triste. Aquela tecada triste que você fala, mano, não é possível que tecou. Que jogo mentiroso! Isso acontece quando eu faço na ranked. Exatamente. Olha como vai Spidex. Tá aqui trabalhando. E eles não rusham. Cara, paciente, tá? Paciente. Já deu. Eles têm menos de um minuto pra baixar a marmita no chão, meu amigo. Menos de um minuto. A ver, ¿cómo va a ser? Suego está en torre, otro en maderas, ya ganó el primer pick, van a irse para A. 4x5. Lau van a entrar para A. Fez a eliminação. Estamos aqui esperando. Eles tá esperando também. Agora o time da escola vai fazer o que eles estão fazendo. Y no van para A porque de repente respetan a Spades que está en barriles. Eles têm que segurar mesmo. Ixi, o Y si sabes qué, cuidado. Shout avançou, subiu uma princesa. Spidex faz a eliminação. A este señor. Sabe que tem gente no metal. Sabe que tem gente. Ó, vai tomar costa. Ai, vai tomar costa. É ele sozinho. A este señor. Ele contra 3 agora. A bomba tá sendo armada de novo no B. Eles estão trabalhando muito nesse B. Agora é ele. Vamos com ele. Spidex. Vamos dar uma olhada aqui. Ele vai vindo pela jungle. Foi eliminado. Shisui faz o abate. Tá jogando muito bem também. 3x1 pra TLE. Lembrando, é MD3. TLE ganhou aqui lugar. Acabou. Eles vão pro presencial. Exatamente. E, cara, a escola deu a cara ali pra TLE, que era o que eles queriam, como a gente disse no começo. A TLE só tá segurando, deixando o erro da outra equipe cometeu outro erro, na verdade, e não tão rushando. Pelo jeito, agora vai vir um rushadão. Fala deles! O Lau agora tira a Alp, vende o L, vai dando muita bala, pré-fire neles! Shizu já planta a bomba já tá no chão. Enquanto isso, vamos ver se o Spidex tem que rotacionar. A bomba foi armada lá no A. GTO cravado na bomba. Vê se espera uma cabecinha passar, não aparece ninguém. Vamos dar uma olhada aqui no Noise. Noise também tá rotacionando. Spidex tem que rotacionar. Fabuloso tomando muita bala. Están jugando sus cuartas normales. Sí, sus cuartas normales. Foi também. Meu Deus do céu. Agora é 3x2. 3x2. Ai, ele deu balão. Dirax dando muita bala, faz eliminação, não! O Lau pode fazer a play, tá? O Lau pode fazer a play. Foi eliminado, tá fazendo o defuse, puedes! Não deu. Não deu pra eles. Não, é aqueles. Round avançando, round correndo. Não é pra TLE. Lo deleté de una manera increíble. O sea, se va a enfrentar a Loops dos veces. Sí, se va a enfrentar a Loops en la presencial de este torneo y luego se va a enfrentar a Loops en los playoffs. Destaque ainda aqui pro time da Skol é dele, tá, Lucas? Spidex nada mais nada menos com 8 kills. Foi eliminado o Shout de novo. Eles foi de BG. Tô sentindo falta dele. Ele no debe confiarse con Loops, porque conozco mucho mayor. Enquanto isso, o time... Meu Deus do céu, esse Spidex joga... Solamente deben de jugar tranquilos, nada más. Olha isso! Meu Deus do céu! Duas eliminações Yo creo que el nivel de gunfight son superiores. Deben estar tranquilos nomás. Biribinha de São João, danadinha essa aí, viu? Vou falar um negócio pra você. Cabeceou bonito. Olha aqui o Noise, trabalhando aqui dentro do trailer. No GTO também tem que esperar. Agora o time da TLE ainda tem vantagem, tá 3x2. E o time da TLE vai fazer aquele avanço pro B, porque eles sabem que no B não tem ninguém. E Luger, vou falar um negócio pra vocês. De todas as bombas, só uma, se eu não me engano, é que eles plantaram na A. Todas o resto foi na B. Exatamente, então... tendo dificuldade de estar plantando, o Shout vai estar plantando aqui. E, cara, só tá ele no B. Os outros do time dele, tá tudo ali no meio. Então, pelo jeito, eles querem fazer um trapzinho ali, Vinix. Olha que o GTO já tem informação, tá? GTO já tem informação, viu que passou ali. GTO sabe que passou. Vai rotacionando, a bomba tá sendo armada. GTO pode pegar alguém que tá ali no metal. Ele sabe que tem gente no metal. Tem que tomar cuidado. Quem tá no metal? Quem tá no metal é ele. Quem tá no metal é o Shizui. Nós foi de base. Agora é só o GTO. GTO contra 3 e tem que fazer o defuse. É muito difícil. Ele vai pegar aqui o metal porque ele sabe que tem gente no metal. Nossa, que time! Que time! Meu amigo do céu, ele vem de novo. Vai rotacionando, vai tentar pegar por baixo. Faz eliminação agora. Não conseguiu matar ele. Vamos dar uma olhada aqui. Ele vai vir pelo pneu. É isso que ele vai fazer? Vai vir pelo pneu. Pode fazer a eliminação. Sabe que tem gente ali. Meu amigo do céu, o GTO avança. Você tem 8 segundos. Vai dando aquela bala, faz aquele avançado. Puxa vida, não conseguiu. Shout faz o abate. A Fenec tá rasgando. 4x2, TLE vence mais um round. 4x2, TLE tá conseguindo fazer um ótimo trabalho ali, conseguiu plantar a bomba muito bem, em vez de dice, a la verga el Spades, así jugó, dice. Pero una sola golondrina no puede hacer verano. O GTO, infelizmente,
né? Era muito difícil ele conseguir fazer Tati me sale com as frases da abuela. Flipou, agora quem faz o plant, nada mais, nada menos que é o time da Skol. Spyrex já faz a primeira eliminação. Estamos aqui na tela pra vocês, é o nós. Shout, meu Deus do céu, que costinha! Que costinha danadinho, sem vergonha. Que los comieron por la espalda, hermano, como si nada. Nossa, muito rápido, muito rápido. Esse round aqui não deu tempo nem de eu tomar água, Lugar. Muito rápido. 3 segundos de áudio. Essa ronda foi improvisada, pero salió bien. Defendeu muito bem ali a Skol não conseguiu rushar, velho. GT2 en la Gaming House, debería estar en la Gaming House. ¿A qué signos le veías más futuro en la Champs? ¿El de Envoy, Kingbax, de Tío, Yusai, Shisui o el último Envoy de Tío? O Charles tá com 12 kills. ¿Este año? Vamos dar uma olhada nele. Vamos com ele, vai rotacionando, vem pelo B. Vamos olhar no Alp aqui, sabe que ele tá brilhando, tá? Sabe que pode vir el último, creo. Pelo... Eles estão tentando comer aqui em lugar. Pero rompieron el equipo, hermano. Estão tentando comer jungle ali, ó. Estão tentando comer jungle. ¿Cómo ves el nivel de Sauce Sniper? Pues es el mejor de la TAM en picks. Ó o shout como vai, ó. De la TAM habla hispana. Tá no meio do nada, que se dane. Tá no meio do nada, que se dane. Deitado no meio do nada. Não importa o jeito, pô. Meu amigo, eu já tinha feito uns 50 barulhos só nessa puladinha de... Ai, meu Deus do céu. Puedes fez a play. Vai com você, Lucas. Fred já tava ali, não tô conseguindo enxergar a tela, na verdade, Vinícius, porque tá muito barulho aqui pra mim, velho. Eu não consigo ver quem, por exemplo, é esse sniper. Acho que sí, jugaron bien, RG, jugaron bien. Deben de prepararse para la Masters igual. O nome ali, Vinícius, tá um pouquinho borrado aqui pra minha tela. Agora apareceu pra mim, agora eu vi que era o Spades. Yo a Skull metería Envoy, por ejemplo. Eliminação do Fabuloso. Enquanto isso é que o cachorro foi lá, eu fui dar um pito nele, né, galera? Desculpa aí, estamos em casa, daqui a pouco estamos no presencial, bora que bora da Legendary. Olha o Lau, trabalhando de Alp também. Sabe que tem gente aqui, meu Deus do céu! Que bala! Pueda está trabalhando aqui de Fenec. Vai tomando muita bala. Pode tomar costa. Faz eliminação. Oh, what the fuck? Que spray foi esse, cria? Esse sprayzinho aí é de... Qué buen flick, hermano. No mames. Qué hermosa jugada. Trabalhando de Alp também. Sabe que tem gente aqui, meu Deus do céu! Que bala! Pueda está trabalhando aqui de Fenec. Vai tomando muita bala. Pode que reação, hein? Faz eliminação. Nossa! Meu Deus, Puedes! Que spray foi esse, cria? Tava de Fenec e, velho, nem o outro cara do meio, ele já tava na visão dele e conseguiu levar os dois. Que foi isso? Algum programinha deve estar usando alguma coisa aí, porque isso aí, meu amigo do céu! Que bala! Jogou muito bem, a Sense tá em dia. Vamos com eles. Shout, com 12 eliminações. Ninguém aparece aqui. Vamos com ele também aqui. Spyrex, Alp aí do time da Skol. 3 pro time da Skol e 5 pro time da TLE. E o time da TLE acaba de perder o Zyrex, um ótimo jogador. Spyrex aqui trabalhando com paciência aqui agora. Agora, o Lugar, o time da Skol tá fazendo o que o time da TLE faz. Deixa eles avançar. Exatamente. Se aparecer alguém, o Alp leva e a gente sai na vantagem. E isso que aconteceu. Já levaram os Zyrex aqui. Enquanto o Salsi não consegue ninguém de Alp. Ninguém de Alp. Tá complicado pro time da TLE. Dices que su game sense es la de una SMG. La de después sí, ¿no? Se notó ahí con la Holger. Faz o eu também ali, igual a TLE tava fazendo, como você disse. Só que, cara, eles querem que o Spides faz a boca. Ni idea, bandido. La gente debe saber en el chat. Yo no sé qué le pasó a Cheto. Se retiró, pero no sé por qué. Vou falar um negócio pra você. Eita, pega, tomou uma varadinha gostosa. Sai, mete o pé daí. Mete o pé daí. Esto era mejor de 3, RJ. O pessoal, eles estão tentando procurar onde eles vão avançar. Não sabe se vão pro bombe A ou bombe B. GTO foi levado pelo Salsi e tomou um headshot ali. Foi levado por eles, leva o Salsi. Abriram o bomb site A, hein? Abriram o bomb site A, hein? Bomb site A tá aberto. Agora é 3x4. 3x4. 4x3. Assim mais bonito de falar. 4x3. Spyrex tá trabalhando aqui na madeira. Já pode, talvez, pegar alguém. Nós, você tá atrás do bomb. Pode tomar bala do Lau, tá? Se dá cara, morre. Ó o Lau onde vai. Ó o Lau onde vai. Tentando puxar a informação. Sabe que tem gente aqui. Sabe que tá todo mundo aqui pra falar a verdade. Enquanto isso, ao Shout. No, Jesús, ahora el mejor equipo de China es Wolves. Vem aqui pelo barco. Ya no digo allí. Tá tentando pegar alguma informação. Por los dos jugadores que perdió. Meu amigo, Spyrex leva ele. Buena bala, buena bala, hermano. Levou 2, 5-4. Nossa, o Lugar, vamos Spyrex es un loco sniper, hermano. Eu prefiro mil de hecho, Spyrex tiene más nivel sniper que arma, ¿no? Exatamente, e a Skol não quer deixar, a Skol quer até o final. Eles não querem etapa deles presencial, porque é aquilo, né, bicho? Todo time aí, eles querem estar no presencial, que é, né, o que todo mundo veio fazer nesse campeonato.
Eles querem o presencial, querem a premiação de $500 milhão. Bora que bora. Opa, tô brincando, meus amigos. Vamos que vamos. Shout, já que é ele. Trabalhando de Fenec. Quero ver ele jogando. Quero ver ele dando bala. Ele tá com 12 eliminações. Mas também quem tá brilhando demais é o Spidex. E eu não consigo pegar mais skill dele. Tá jogando demais. Não conseguiu entrar no jogo ainda. O Spides foi praticamente o Spides e o outro não tá chegando. É o Praise, na verdade, são os dois ali da escola que estão jogando muito nas partidas. Olha aqui como tá o Praise. Sabe que o Shisui tá aqui, hein? Cravado, esperando. Calma, meu amigo. Calma, meu amigo. Tenha paciência. Vai devagar. Não avança. Deu costa. É sempre esse time, você tá ligado, né? Olha o time, ó. Olha o time. Olha o time. Eu creo que sim, Vai liberar as costas, ele vai ver. Olha lá, quer ver? Ó, olha lá. Olha o Puedes. Puedes tá cravado aqui. Puedes ainda tá cravado. Puedes tá cravado. Tira a cara. Nisso ele tá aqui ainda. Meteu o pé. Vai tentar pegar a costa. Vai tentar pegar a informação. Lau tá atrás do bomb. Tão trabalhando. Tão fazendo bonito. Vamos com ele. Trabalhando, segurando um pouquinho. Não querem dar cara. O Shisui tá ali num pixel muito bolado. E vamos ver o rush agora. Olha o Lau atrás do bomb. Foi levado. Agora tá 4x3. Vai dando muita bala. Noise. Meu amigo do céu. 3x3. Vai plantando a bomba, hein? Vai plantando a bomba. Shisui mata o Noise. Tá trabalhando aqui de novo o Spidex. Vamos com ele. Sabe que tem gente aqui. Tem que rotacionar. A bomba ia ser armada, mas ele desistiu de armar. Porque a bomba caiu no chão. O cara que ia plantar morreu, lugar. Morreu. Temos aqui o Zyrex. Sabe que o GTO tá aqui atrás. Vamos dar uma olhada no GTO. O GTO. Brilha, GTO. Brilha, GTO. Brilha, GTO. Faz aquele Eles querem plantar. Eles querem plantar. Querem plantar. Ó. Não conseguiu fazer a eliminação. Cuidado. Uy, no, hermano, mucho demoraste. Faz o plant. GTO, o que aconteceu? Eu não entendi. Demoraste mucho. No sé qué hizo ahí, GTO. Tentar plantar ali, porque tava faltando 15 segundos, então ou ela matava os três, ou plantava a bomba e metia o pé. Então, infelizmente, né, ele não conseguiu estar fazendo isso. Es el torneo de Asus Rock Phone, la Rockmaster, Ángel. Un torneo que la semifinal y la final va a ser presencial en Brasil. Y TLE, Loops, Galleries e Inco Gaming ya están en la presencial. Aqui complicou, hein, Lugar? Aqui eu vou falar um negócio pra você. Aqui já tá complicado pra eles, hein? GTO, saudade do GTO. Tira a OP! GTO, tira a OP. Vem agora com a sua, nada mais nada menos CBR. P90 do Messi. Pode matar aqui, ó. Olha como vai. Olha como vai no time, olha o time disso. Olha o time das costinhas. Ó. Ai, meu Deus do céu. Tomou costa, não foi dele, não. Faz a eliminação, só tem ele. Puedes, isso não puedes. 7-4. Não puedes isso, não acredito. Se los comieron, hermano. 7-4. O time da Se los comieron muy bien. Puxando a sua Fenec muito bem mesmo. Tiene la Fenec mítica en esa cuenta, el Suiwa. Aqui é a verdade, Lugar. A verdade. Ahí tenemos las estadísticas. ¿Crees que estará bien hecha esa presencial o a las carreras? No, esa presencial tiene siendo planificada bastante rato, ¿eh? No es de ahorita. A mí me avisaron hace un mes. Las fechas. Me pidieron las fechas, ¿no? Fechas del torneo. Esto está en el Instagram de Asus Gaming Brasil. Ok. Entonces, jugamos el 25, antes de ayer, el grupo A, que es Galleries, TLE y amigos. En el grupo B jugaron Inco Gaming, Skoll y Loops. 2 de cada grupo avanzan a la presencial, ¿ok? En la loser bracket se eliminaba o TLE o Skoll. Ya estamos viendo que TLE le ganó. Y el otro match era o Loops o amigos. Ganó Loops, ¿ok? Por ende, a la presencial, que es el día 29, sábado 29, avanzó TLE, Loops y también avanzó Galleries e Inco Gaming, que van a ser semifinales y luego la final el día 30. Esos son estos, ¿ok? Por ahora, en las estadísticas, ahí lo tenemos. Del segundo juego, yo asumo que es mejor de 3. Así que por ende ya ganaba el equipo de TLE, ¿verdad? Y de acá ya se van al juego de Loops contra amigos. Sí, era mejor de 3 nada más. Así que Skoll queda eliminado, ya no va a la presencial. Y TLE ganaba 2-0. Y el que ganaba entre Loops y amigos de aquí, jugaba contra el equipo de TLE. Así que veremos. Taca LK ali, Phoenix. Você não vai ser.
Vamos que vamos. Veremos entonces, chicos, video de loops contra amigos en la loser bracket del torneo de Rockfon. El que pierde queda eliminado y el que gana se va a la presencial en la semifinal el día sábado. Presencial en Brasil. Vámonos. No sé cuánto es el prize pool, pero asumo que debe ser altísimo, ¿no? Debe ser alto, debe ser alto. Na tela pra vocês aí, King é o nome do monstro. King puxando a LK24. Que isso? O Vinix não baixou as skins, Berg? Eita, mas ele tá com a calendária dela, tá? Tá como ele. Ei, quitaram de novo. Dá tempo de eu baixar as skins. Bora. É pra isso. É pra isso, é pra isso. É pra isso que eles quitaram. O Sapuca deve estar com um BLzinho no jogo dele, não sei se é internet, né? Eu não vi quem quitou primeiro. Vocês viram quem quitou? Eu também não vi, mas como o Sapuca demorou um pouquinho pra entrar, então acho que talvez seja ele o que tá dando BO ali, velho. Sí, sí, lo vamos a reaccionar, obviamente. Não sei o que tá acontecendo, sinceramente. Deixa eu ver se falaram alguma coisa aqui no... A ver, loops contra amigos. Ahí empieza. A lenda, o monstro sagrado, trazendo aqui com... Na verdade, a CBR já tá pisando no ponto. O time da Amigos faz a primeira kill do Levo Crossin. Crossin que joga Amigos muito bem. ganhou a Galoris, hein? Cravada. Em la fase de grupos. Sapuca e Zeus foi de base. Meg também tá jogando muito bem, né, Luger? Começaram muito bem, amigos dali que tá dominando esse ponto, que é o mais difícil pra mim dominar, porque é muito aberto. Em qualquer lugar tem player, velho. Claro, estamos hablando de la empresa Asus. Chicos, la empresa Asus. Foi eliminado, não teve como. Vamos dar uma olhada aqui agora no Crossin. Crossin con LK24 es la que hacen el Rockfon, el auspiciador del año pasado del Mundial. Y es el único celular que va a 120 FPS. Algo tiene que ser profesional. Já estão rotacionando o time da Loops, Luger. Já estão indo pro P2, já abandonaram. O time da Amigos já tá lá. 2-3 no P2, então vai ser bem complicado pra quebrar. O Meg tá jogando muito bem também, Luger. Vou falar um negócio pra você. O Meg tá dando muita bala. O Crozinho na contenção ali no canto. Cara, a Amigos começou muito bem, mesmo. Amigos começou muito bem, seguraram o máximo que podiam ali nesse P1. 28 pontos aí pro time da Loops, 18 pontos pro time da Amigos. E o time da Amigos tá no P2, dando muita bala. Zeus, cravado de LK24. Traz ela aqui de novo. Zeus é o nome do monstro. Vai tentando estourar esse carro pra ninguém estourar. Ele quer ele quer explodir. Sabe que o pessoal não vai nascer mais ali. Vai nascer na rampa aqui agora. Tomou lateral, foi salvo demais pelo Plin. Olha como vai. Sapuca leva o Bigodeira. Meg foi morto pelo Plin. Zeus leva o Crossin. Keiote agora leva 2. Keiote jogando muito bem também, tá? Vou falar um negócio pra você. Bigodeira tentando puxar o ponto, não conseguiu. Vou falar um negócio pra você, o Luger. O Cross entrou na loop, saiu da Inco, mas entrou muito bem, né? Entrou muito bem, se encaixou muito bem no ponto. Inclusive, quando tá de sniper na mão, parça, não tem erro, cara. Por enquanto tá muito aciado. Uma hora Amigos tá quebrando, outra hora a Loops quebra também, velho. Tá muito aciado esse ponto, Felix. E o Dudu levou 3. Olha o Dudu como ele vai. Ah, meu amigo, o Dudu levou o 3. O Zeus. No sé cuánto será el premio, pero debe ser de $3.000 por lo menos, hermano. Aí, pontos do time da Amigos. Olha o Zeus como vai. Zeus quer estricar. Zeus já estricou tudo, tá? Tá com caixa, tá com tudo, meu amigo do céu. Fala dele. Nunca critiquei. Enquanto isso, o Sapuca vem aqui. Olha como vai o Sapuca. Camperando foi levado. Nossa, foi deletado. Bigodeira, mas deu um tiro que eu nem vi, meu amigo. Que bala! Que spray foi esse, Bigodeira? King cravado aqui no âncora. Sabe que talvez pode nascer gente aqui. Não tá nascendo. King continua cravado no âncora. Olha ali quem vem em cima. O time da Loops agora vai reagindo, Luger. Vai abrindo aí, pode passar o time da Amigos nesse P3. Seguraram muito bem o ponto, fizeram uma rotação ali muito bem, quebraram o ponto muito bem. Só que Amigos, velho, vai usar agora, tudo agora. Inclusive, provavelmente, vão começar a usar os operadores. Vamos dar uma olhada no Crossin. Crossin com a sua LK24. Esperando alguém vir aqui pelo âncora. Faz eliminação, não fez eliminação, deixou muito ralfado. Faz o bate agora do Dudu. Vai rotacionando já. Sabe que agora esse último ponto, esse P4, é muito importante pra somar. Porque se o time da Loops conseguir segurar todo esse ponto, passa do 100. Isso aqui já vai lançando uma pressão gigantesca pro time dos Amigos. Sabe que o Crossin tá aqui. Olha, meu amigo, o Crossin, ele tá muito calibrado. Muito calibrado. Fala, mano, eu fiz aquilo ontem, vou fazer isso hoje também. Cara, a Loop jogou muito bem no próximo. Pra quebrar esse OBG agora, vai ter que ser usado o operador. E pra usar esse operador, tem que usar no momento certo, Vinícius. Tem que saber jogar. O Keiote tá aqui no ponto. Não vai deixar ninguém passar. Vai fazendo aquele trofe, vai rotacionando. Vai ver se alguém passa ali na... Meu Deus do céu, Crossin. Fala comigo, Crossin. Crossin puxou o pistolão. Leva o segundo. Vai levar o terceiro. Leva o terceiro. Meu
Meu Deus do céu, tá muito bom. Sapuca leva o quarto, Sapuca faz a eliminação. Enquanto isso, o Meg vai trazendo aqui o arco. Vai dando pré-fire. Sabe que pode vir gente daqui. Dá aquela slidada, corre. Vai vir gente na piscina. Vai dando aquele arco, pode... Sí, estos dos se pelean en el top 3 de Brasil, correcto, Alex. Muito inteligente. Levou os dois especialistas do time da Loops, Luger. Foi muito inteligente. Pero Luz es fuerte, en realidad es más fuerte en realidad. Luz es mucho más fuerte, hermano. Utilizaram pra segurar o BJ Vinix e seguraram muito bem, inclusive por isso já estão com 116 pontos. Luger trazendo uma informação brabíssima pra gente, muito feliz mesmo de estar com o Luger aqui do meu lado. Luger, te amo, você é o cara. Informação maravilhosa e é isso mesmo, importantíssimo. No detalhe, Luger falou um negócio muito importante. O time da Loops usou especialista no tiene el top 3, incluso le puede quitar el top 2 a Inco Gaming, ya le ha ganado a Inco Gaming, así que no sabemos qué va a pasar. Já tá nesse P1, esse P1 aí, como eu disse várias vezes, é o igual eu sinto que Inco Gaming sigue sendo um pouco mais forte, não? Que a Loops tá segurando. A Loops não, na verdade, a Amigos conseguiu segurar ali no meio. Pero Loops puede dar sorpresas. Ya le ganó a Inco Gaming una vez. En los playoffs se enfrenta a TLE, lamentablemente, ¿no? Pero si pierde Loops contra TLE y luego pierde Inco Gaming contra Galoris, en la loser bracket de los playoffs de la fase 4 del mundo, va a pelear Inco Gaming contra Loops por el último cupo a la fase 5 del mundo. Y ahí no se sabe quién va a ganar. Vai chegando nos 200 pontos, ou 150 pontos, Luger. Vai chegando nos 150 pontos, porém, aí não sabe quem vai ganar. Amigos já tá no próximo. Amigos já tá no próximo e Amigos tem operador, Vinix. Tem 3 caras ali com operador, já a Loops tem ali só apenas 2 caras. Então, se eles usarem muito bem esse operador, vão conseguir segurar aí, como a Loops fez esse próximo. Si vemos aí que Loops domina muito bem este hardpoint, ya el BryanT solamente vamos a ver resultados. Esse ponto, não pode deixar eles... Ah lá, já quebraram o Loops. O time da Loops já levou já e já não tá dando espaço, meu amigo. Eles não usaram operador Amigos, não sei o porquê, eles estão guardando esse operador aí, tem que usar. Son 3 operadores de parte de Amigos, hein? Eles têm que usar, os Zeus puxam o operador, vamos dar uma olhada com os Zeus. Mata 2, mata 3, mata 4! Que buena, hermano. Meu Deus do céu, Zeus! Faz 4 eliminações Ay, que deleteada de King, le metió headshot a los dos. Flynn trazendo aqui a sua granadeira. Gastaram Não, mames. Não! Zico demais! Não é assim! Olha o Dudu como vai. 20 eliminações do Dudu. Sí, Julio, yo creo que TLE tiene una gunfight superior a la de... LK tá muito forte. A la de Loops. Tá muito forte LK, inclusive na mão desses caras fica pero, pues, um dobro de forte, porque quando puxa ranqueada não dá muito no certo. Não sei quanto vai estudar Loops a TLE, A ¿no? Loops tá conseguindo segurar um pouquinho melhor o ponto, porém a trocação, Vinix. Pero si yo soy TLE, no me preocuparía, jugaría tranquilo, nada nervioso. Em campeonato. E haria meu jogo normal. Tem algum botão que ativa, alguma coisa lá, ele já sabe, porque na ranqueada, meu amigo, joga fora no lixo. Vamos con él. Plin. O sea, me refiero a que TLE jugando como siempre le ganaría a Loops. Loops, si quiere ganar la TLE, tiene que hacer cosas que nunca ha hecho antes y mejorar el nivel de juego. Mejor dicho. Zicamos demais. Você falou, eu telei e morreu. Não, isso aqui a gente viu o que aconteceu. Zeus tentando varar, faz eliminação. Zeus do céu. O Zeus, ele é um cara que, tipo, pode ficar 2 anos sem jogar. Quando ele volta bem. Ele volta, não tem jeito. É como andar de bicicleta. Não pode parar 3 anos de andar de bicicleta ou jogar, que ele vai voltar do mesmo nível. Meu amigo do céu, é muito brabo, muito brabo. O Zeus segurando o OBJ. O time daí da Amigos segura bem esse ponto. Vai chegando aí nos 140 pontos. Vai deixando apenas los playoffs de la TAM son el 5 y 6 de agosto. Los DNA son en septiembre. La primera semana también. Vai segurando como pode esse OBJ. Olha isso. Olha como vai o Zeus. E Simplicity e Dice. Alex. Você é o meu herói, cara. Ele é muito bom, muito bom. Não tem como. Olha muito bom. O Kioshi tá no próximo, aqui só tem o Kioshi no próximo. Já o resto do time inteiro tá chegando. Olha, o Meg foi levado pelo Trophy do Insane. Puxou o arco, perdeu, aí não teve como. King faz a eliminação. King foi levado agora pelo Insane. Fala dele, bigodeira. Chaotic vai rotacionando, vai lançando aquela granadinha. Pode cabecear alguém, vai matar alguém. Não matou ninguém. Puxa o Trophy, foi bangado. Foi morto agora pelo Insane. King leva assim o Insane na biribinha. Fala dessa granada, essas granadas até ligado. Vou falar um negócio pra você. Eu não mato ninguém na granada, mas esses caras pro play sabe todos os pixels e não consegue bater 200 pontos, Luga. O time da Loops não bate 200 pontos e o time da Amigos vai chegando aí perto de empatar. Vai chegando muito perto de empatar. Tem que matar esse pessoal. Foi eliminado o segura esse pistolão, não teve como. Agora os Zeus puxa. Pra brincar, puxa o operador.
foi eliminado, hein? Vai abrindo aí, Luger. 170 pontos. ¿Por qué tan demorado con los DNA? Está chegando. Pues porque tenemos que tener Europa, India, Latam. Novamente voltamos pro P1. Y todo lo demás para luego ver la DNA en septiembre. Tem que ficar rotacionando em cima. E o time do Amigos é igual carro a álcool, velho. Demora pra pegar. Exatamente. Mas quando pega, meu amigo, vai não com tudo. Esquentou, hein? Esquentou, hein? Abre agora 200 pontos o time da Lupes. Não queria zicar. Meu amigo já zicando. Será que eu ziquei? Não, tomara que não. Não pode falar nada. Não pode falar nada. Vamos dar uma olhada aqui, Bigodeira. Bigodeira, 26 eliminações. Quem tem mais eliminações aí no time da Lupes e da Amigos, Luger? Fala pra gente. Zeus tá com 35 kills já, lá no time da Amigos, e já no time da Lupus tá ali com 30 kills, o Crossinho, Virix. O Zeus tá jogando muito, tá encaixado com a SLK e, velho, parece que a Amigos se encaixou. Passou Dice e Simplicity. Meus amigos, parece Perdão, que Simplicity e Devious. alguém zicou no chat. Simplicity e Devious. Devious. Passaram. Já pisou no ponto. Meu Deus do céu, acho que é o Lucas que tá zicando. Agora saiu porque eu falei da Amigos. 220. Fala deles. Pode chegar aqui agora 235, Luger. Pode ser uma vantagem muito boa aí pro time da Amigos. Ou pro time da Lupus. O time da Amigos agora tem que rotacionar, tem que abandonar. E é isso que eles fazem. Olha como vai o Zeus. O Zeus já mata o primeiro, quer pegar o âncora. E é isso que ele faz. Vai rotacionando, vai tentando cravar quem vem do meio. O time da... Meu Deus, Bigodeira! O Insane tá com o purificador lá no ponto, hein, Luger? Amigos le está dando todo, hermano. Amigos le está dando absolutamente todo. No quieren perder, pero el nivel de Lux es superior. Se nota. Ni como operadores pueden aguantar, comete muchos errores. Ese purificador no debió piquear, no debió salir. La aniquiladora se debió sacar estando en la parte del medio del auto. Esa War Machine está bien sacada, pero está solo. Y ahora sacan los operadores los de luz. Hay muchos errores tan mínimos que al final hacen diferencia dentro del mapa. Não quer deixar, pô. Usa o operador da Lux muito bem, o melhor que ele do Amigos, e pelo jeito, Phoenix vai dar... Eu não vou zicar. Pelo jeito, não sabemos o que vai acontecer. O time da Lupus tá muito perto de chegar. Pode ganhar esse ponto. 259 e acaba. E o primeiro ponto, primeiro mapa é da Lupus com 250, 194. Lupus leva o primeiro mapa em cima do time dos Amigos. E jogaram muito, Foram cirurgicamente aí com os especialistas, Luger. Exatamente, listo, el equipo de Lux, la verdad que bastante superior. Se a Amigos tivesse dado um pouquinho melhor ali os especialistas, Amigos não conseguir segurar esse último ponto, porém, pero no hay forma, creo, no hay forma de que esto pueda... A Lupus começou melhor no mapa, né? Na verdade, no começo ele estava cerrado, aí depois a Lupus deu aquela... No creo que Amigos pueda ganar el Lux por ahora, tal vez acá un tiempo sí, ya veremos. Só que já era um pouquinho, né? Ya tinha veremos. passado o tempo, infelizmente. Veamos solamente las estadísticas del BID. Infelizmente, mas olha os Zeus, 39. Fue un BID en meltdown. Quem fez mais tempo de obediência. Veamos qué tal. 7-4 igual a favor de Lux. Fue 2-0. E os Crossinho com 11 kills, lembrando que era o cara com lo mismo menos ahí. kill do time, Vinix. Nivel de Mag, nivel de Crossin, Bigodera, King, que yo. Ele foi pra 11 kills. Bigodera com 8. Por ahí Piñares y Zeus destacando, Insane también, pero o Meg que não foi tão bem também na superior na al primeira equipo de partida que Lux. nós falamos. Agora Nada ele que hacerle. fecha em MVP com 10 eliminações, planta duas e desarma uma. Nada que Parabéns, hacerle. prova de que dependendo do mapa é isso. O mapa Sí, ya vimos el ETL, hermanito, ya lo vimos. Não tem dessa, o time inteiro é bom e não tem erro, velho. Jogaram muito. Meus amigos, acabou o time da Amigos. Listo, el antiguo FR Bulls. Então é isso aí, vem comigo, Lugão. Ahí te lo puso Rodrigo. Esos son. Lugão. Que live maravillosa. Y pues bueno, que jogo maravilhoso. Lembrando que ahí terminamos la jornada del día de hoy, muchachos. Esa fue la jornada del día de hoy, ya lo terminábamos. Creo que vimos todo ya. Creo que en Twitter no se están peleando nada más, ¿no? No se han peleado más los chicos. Ya tenemos a los 4 que pasaron, para los que no vieron, chicos, por los que han llegado tarde. Ok, esos son los... Es el bracket de NA. Ok, lo tienen, los clasificados. Ok, para Latam no hicieron un bracket así. Me hubiese gustado que lo hagan. Y pues nada, ¿no? ¿Qué más? La SL publicó la tabla para los que van llegando tarde. Así quedó la tabla. Avanzó Simplicity, Devious, Tribe y Luminosity. Algunos clipsitos. Ahí Simplicity despidiendo a Dice.
lo sacan de los playoffs. Y listo. Para los que no vieron también, Tribe le metió 250-34 a Luminosity en el Harpen en Takeoff. Espectacular. Una pisada de tierra les metieron aquí. Es como que, hey, chicos, no son el top 1 del mundo. Chicos, no son el top 1 del mundo. Ya volvió Tribe. No, Tribe no está más fuerte que Luminosity por ahora. Pero sí siento que tenemos un buen contrincante para Luminosity al día de hoy. Así como tal vez Wolf, así como tal vez Galleries, así como tal vez TLE. Ok, así que con eso terminamos el día de hoy, chicos. Ya es todo. Sí pelearon en Twitter, por ahí lo pueden ver. Estaba Marshy, Washi publicando. Bake también compartió algunas cosas. Pero pues ya tenemos a los clasificados. Ok, ya tenemos a los clasificados. Listo, entonces, por ahí dice algunos que vuelve Signos también. Ya veremos con qué roster nos sorprenden en breve. Quiénes estarán participando. Tienen que jalarse un buen coach, un buen analista, un psicólogo y todo lo demás. Va a estar interesante todo eso. Vamos a ver qué jugadores van a llegar también. Tienen que ver las partidas de Luminosity contra Tribe. Si se la han perdido, pueden retroceder ahí. Pueden retroceder todo lo demás. Y ya. Y estaría bien. A ver, ¿quiénes se quedaron por ahí? Dice, sí, Galaxy sí hizo la bracket a su manera. De hecho, lo voy a compartir en Instagram. No se olviden, chicos, ahí de que en Instagram publico absolutamente todo. Vayan ahí a seguirme, publico novedades, cuando aprendemos, qué es lo que se viene. En los juegos que, por ejemplo, lo del Rockfont, también está aquí la publicación. Tenemos publicaciones de China, toda la información ahí. Cuando banearon el táctico ahora y todo lo demás está ahí explicado, ¿ok? Así que nada, chicos. Nos vemos por ahí. Bob, Xuspe, Julián. Galas le puede ganar a Luminosity, tal vez. Signal, nos vemos. Tati, mi Tati Bella. Nos vemos también, estamos conversando. Ahorita te leo en WhatsApp, ¿eh? Nos vemos, chicos, cuídense. Hay Vigo también que llega súper tarde. Vigo que llega tardísimo. Nos vemos, Alex. Nos vemos, chicos de YouTube. Nos vemos el día... No sé si mañana voy a aprender stream. Creo que no hay nada mañana. Ya nos veríamos el día sábado. Nos vemos el sábado con la presencial. Vamos a tener las caras de los chicos ahí jugando y todo lo demás. Ok, por ahí clases que me pidieron. Clases de armas, creo que ya las mostramos todas, ¿no? Mostramos la .50, que es el arma que destacó y sigue destacando. Ahí la pueden tener. No se sabe más que el post de Instagram. ¿Qué cosa, Subspe? ¿De qué, hermano? ¿De qué me hablas? Ah, de Signos. Sí, nada más. Yo no he preguntado por ahí. Igualmente, si ellos se van a tomar su tiempo para publicar cualquier cosa, yo obviamente no voy a faltar al respeto de si sé algo, decirlo. A menos que me den permiso. Pero por ahora solamente sabemos que van a volver. Y es algo que ya habíamos dicho, ¿no? Por ahí se podía haber reclutado un equipo en la fase 4. Pero la verdad que no era un negocio rentable. Así que al final pasaron los 4 equipos que dijimos desde un inicio que iban a pasar. Y por eso era mejor no invertir. Así que nada, chicos. Nos estamos viendo. Te quiero, Vico. Nos vemos el día sábado. Más probable el sábado. Nos vemos. Cuídense. I thought I had it figured out. Believed in us. We were meant to be, no doubt. A teenage love. Everybody else could see the way we were. Living in a fantasy. When I kissed her,